matotele faya lefi
Ma le fu mai ai whanunga leile, pa ia maulunga le tātua tinu. Ia ile alofa o le atua umwhai on tātua o lia mai le nei asa fau e whapopolo tō Soifua ma sa mātua wola. O le aso lulu nei, le aso lua o le masina, o no ve malua fe lua se fulma le lua. Ma o le si fonga nei o le laumue Wellingtone, ua toi amatalia lana tautua o le nei aso. Good morning, tālo falava. Ai o le maia, tātua sauni ngā loto le nei tai au, le ata ita ia lea, e le sunga le fefe auto ina, Reverend Malaki Moi Ava, le Kalesia, Whapoptonga Kerisiano Amerika Samoa, e Wainu Yamata, e Usimaya, le Whafonga. Maia se o tātou tāpo i atu i le tua. E o tātou ki tātou. Le tua tau tas pa i ae. Mahalawa o le alofa, ma le alofa muti wala. A la whae lo ki luu se i tāpo ai. A fo e li inga le whamanu ma le whaakai. Ua o ki tau lava maono mea i aki oi. I o maia e ala i le nganga pa ia. Pa ia ina le nei sauninga. I o tuai le vi inga i ate o e tama. Ono Yesu. Amen. Ato pese lose lau i vavatu. Ua usu mai au melele. Ua au mai mole asone. Ia o tali ama taama. Au mea na pole sama. Ono umalo si ua fa'afo. Ua tupu ai le ta'amoe moi. Ilo peso toani mai. Le asone ia o tawa. Ua pulela malo umata. Leona ua tala mai. Ia unano anga ia mawhai. Leola kore pia pia. Samoe mana tu i te au. Lenei ua ala e tatai. Lelo tomau ia tino. Ia muli a Yesu. Ole, whaitawina o tuspo ia. Wa soropea whaitaunga ole. Le fui vai asa o tusi a kolnito. O lona meta au kua tolu. O te whaitawina mai le whai upe lima e whaangata mai le whai upe suma tolu. Whafonga maia, ia fionga pa ia aro tātou tua. Wai foi paulo. Wai ea apolo. O ma ua ua na o ni au auna. We ua lai o na o tō whātutua. E pei o na tō fia i ma ua, male ngā ruenga. Tu ina mai e le li. Na o tō ina, na whāsusu ina e ako. Ai pei tai o le tua ua whātutuina. O le nei, le o le tuto, le o le whāsusu. Ai pei tai o le tua. O le na te whātutuina. A o le tō fo i ma le whāsusu, a tasi lava i la ua. A te tasi malona lava taui, e maua, e tusa malana lava ngā ruenga. Wā reo whai ngā ruenga i mātou whātasi i ma le tua. O tō o le whātoa ngā le tua.
o tō o le whale o whai o le atua. E tusa ma le rofa o le atua. Ma fo ina mai ai. Ia te au. E pei o le au pai o se au tū o funga e popo. O tū o le whawai o le tasi fōi. O loo ati ai. E taito tasi ma whai tēti. Pe wha pe whea o nāti ai. Wai le ma whai e se tasi o na tū se isi whawai. I le ua uma o na tū i. O Jesu ke riso lea. I lunga o le nei whawai. A whai ati ai. E se tasi le auro, le a rio. Le mata ua, le la au, le ngau whali. Po tāng tungutu saiko. Le a whaalia ngā ruenga a tangate teiko tasi. O le a whaai loa fui. E le aso, a wā. O le a whaalia i le aso. O le a tofo ina fui ngā ruenga a tangata teiko tasi i le aso. O ua whapesea. Pa manuia mai le tua ia nā whiong ko ia. Pai tau fui whalongolongo i mai tai au. Ia pero na vi inga e whawawau. A unga le sofa malu o le tua. Ma le alo ma le ngā ko ia. Wa whiwhilia mai lawa foi le. Tua nei tai au. Tusine whaitawina. A le pai upo e pulu ma le sultasi whapea o na whaitawina. E tusa ma le alofa o le tua o fo ina mai i atea. E pei o se au tū o tufunga poto. Na au tū le whaavai. E le tasi fo i o loo atiai. Ia taito tasi. Ana whae teke pe whape whea o na atia. Wai le ma whae se tasi o na tū se isi whaavai. I le ua uma o na tuina. O Jesu ke riso lea. O le au o manato le neifia. Ne tae au i pia o na umai tusi te whapea. Ati whatas. Whaavai. E manino me tā upu whaitawina o le nei foi tae au i pia o na manatu mai ai. E paulo le tā ua o le me nei o tā ua o le whaavai. Whaavai o le vaenga siri lea. O le whausia ina o se me whape o se whale. Ia pore e kare sia whai. Pate sei na e paulo Jesu o ia o le whaavai. O le kare sia. O uma o na o mai. E Jesu. A le whaavai le nā lea na ia o atu. Ia i nā tau. Mai le ma whai. O na toi tuina i ai e se isi whaavai. Tau mo whai paulo i Korinito. E ati. E le tau mo whai atu paulo i Korinito ina ia. To e ati se isi whaavai. E pei ona manatu i ai i lato. E mai le lato whai a onga. Tauta ua i ngoi a Apollo. Tasi male afu tausanga sa whaatua i paulo le kalesia. Ona tu ua lea. Ina ua ia i foi tangata e whau. Ka ole oti a te ia. A e sa so o lea i Apollo lea. Apollo se iuteia na whanau i Alsania i Epito. O se whailaunga i longa. E atamai mapoto i tusi. E longo maalia i tangata tana mata upu e momoli. A mai se ai o le whaingofi ai o na tōwhina tangata. Ia na upu maana whaamtala. Te le a fui tangata i ei tā lenia. O le launga le lei. O le whaamatala le lei. O mea whapena e whaingofi o na alu i ai tōwhina e mawhau tangata. O a mea le nā maala ua whaivavenga te vāvea i ei le kālesia i Korinito. Ina ua whōringa mai ua whaai tai le kālesia. O isi ua li lifa ia Paulo, a o isi foi o lea ua tōsina ia Apollo.
Al whamanatu la le aposto. E le o Paulo. I le o Apolo fo. A o le tua. Ta au fio Paulo. O ia na tutoina le whawai. O Yesu lea. O Apolo le na whasusuina a o le whatuina lava i. O le tua. Ka le sia la o tangata whainga ruenga. O na ngalue ina le whawai. E ale tō whinga ma au nanga. Ina ia tū mau a le whawai lea. E mai Paulo, tai tō tasi o tō uma. Ma whae te ete. Pe wha pe whea o nā tiai. Wai le ma whai e tangata. O na tuu te isi whawai. E ese mai le ua uma o na tuina. O Yesu ke risolea. O Yesu, o ia lava o le whaavai o le kalisia. O ia o le papa. E pe o na ia wheta lai ai ia pe teo. A le papa lea na whaali ai, le poto o le atua. E tau vale nai le poto o le larola. Le vangaria ma te io o lo wha amatala nai e Yesu. Le whata oto i le tangata poto, ma le tangata valea. E mai ai. O tangata poto, o tangata le whalongo i le upu. E whata saina le tangata e whaulo na whale i lunga le papa. E ato mai uanga, tā whenga, matangi, e le pa ulawa lona whale. Al tangata whaalongo ai le whai. E whātu sa ina lea i le tangata valea. E whausia ina lona whale i lungo reone oni. E ato mai uanga. Sau tā whenga, pesi mai mata. Ona pa ua i lea, manuti pala ina la. Ioi. O Yesu, o ia lava o le whawai. A le papa fo i e le ngai. Iu lava ina sa tia. E ala i le sa tau. E ta. Na whaalia lava. Lona anga na ta. E ala i lona toi tu. Manu malo mai le oti. Mare tunga ma. O le whaawai papa le nā. O le tā ola kewisia. E ua tā te whaawai ina. Le lotu i so tā mamalu. E ta mao a inga foi. Masei loa, o ni au foi mani ario. Le ai. E tasi lava le whawai, ua nao ke riso Yesu. Le o tātou tātou. Le i titi le nganga whawhitai te mā. Wa o mātou wala whai manuia mai foi le nei tae au. I lo alofa ma lo wanga le nei. E atu pōngi sā ma ono whainta. A lamba foi lo mātou. Mai se lava o le malanga le maliu pale oti. E whawhitai o le whapena ina. Ina ua mātou maua le nei asfo e whaupopo le whaitawina o aso le mātou. E ulau foi na le fisilinia e ala whai mai o nisi o lau whanau le lalolangi lo i mata. E le muta ale a ngāra whawhitai le tama. Le anga e le toe vivi mo whawhitai le tangata le tāringo ni ngoa o le tonga mā. Le teimi nei o mau o le mana. E a oa o na mātou tāpai. Ia oe lo mātou tua. Au whamalianga sa mai le tino le mātou whau ma le ngā. O lau pule lea whawhitai. Ia lava e lau fio i le whao ngā ino tō whinga. Ma tā leni le ringe, o le tangata malana. E atina e ai, lau e kāle sia pa ia. Whawhitai i le amana ia. Whawhitai te mā, o le poto, o le māla malama. Whawhitai foi i le anganga, whamalosi ma le ola tautua o tangata. Whawhitai le ie, e nei foi ala leo whasira lau.
o fai pea mawaa mai o vai paripa. Ai are longo ina o longo tunu mai lato malama ila mato ngana. A stai tuspa ia e te ona matu whalongo ia i le nei tae au. Suru lava yo matu vai male malama lama yo matu aku. Ngā ruenga whai pea le a ngā pa ia. I ia oi ta maa. Sili lava o matu whai. Tongi ola na e sao ni ai ala i lou lava alo tele i tō tatu. O le whaavai o lo matu. Pa mangalo i mato, wa i mato lava o te whanau. Foto lava i mato o le anga e maste. E ai se ato toa le li e whao ngā ina o mato mako whao. E whape fo ia mionga malenga ngana. E te nane le ola tautua ma le ola au auna i ate. Ui mangalo o mato se umoi le toto le sala o lo mato wali o i. Mato talo ma le whatau anau. Lini mai o manuia ia Samoa mai mato. Pa manuia fo ina yo mato uso a pastika. Malama lama i le mato umangana. Tala sia lava yo lo walofa tausile ne yaso. Le angatu i se au mga ruenga mata. Wa onga nai whanau ia te nane le whamuri na yo mato tala sia. Ma na mato o fata o tolia i ngate i bauta malawa. Ia o whare mai foi. Ia te nane i la tō o lo matia ma whare pui ina. Ia maua pēa ni tangata fōu ma tangata whakaruna. Pa manuia le li ia le whainga maloa si o mātou o tunu o Samoa. Pa pēa le nei e tunu o mātou no kwai. I ngaro e mātou te talo. Sa waina o nai e tunu o isi e tunu. Ono le sailinga lava o le pule. Maisi o le fia whao malo. Ane tua le nupa ia. Ia i lau whapaolonga ma lau singa ma lau leoleonga te maa. Maisi fōi sia tunu o Ukraine ma kele lava o i la tau. Sia ngai ma sa wanga i nei fōi vai tau. Ia i lau alofa ma lau ware lei wha ia mai le nei o pista whatana lau. Mai manuia o latu whaiva i nei aso. Ia mai loa matu tāra sanga ia whateti ai. Taro lilo ai matu umanei ma lau o tunu. Taro lava e talia ina mai. O lea la matu talo ono iso. Amene. Ua whaafunga le atunu i le sauninga lotu le nei tai au. Na taita ia i tātou e le sunga i le whewto ina, Reverend Malaki Moi Ava, o le kalesia whapoptonga Kirisiano sa moi a i Wainui Mata. Ia mo le toile ngā whawhaitele, whaileo leo whaimafonga le atunu, mo le toile ngā whawhaitele, i le sunga to ina, tāpena ino le tātou sauninga lotu o le nei tai au, ia le whauatita lalo i ai, ia le tautua si fonga lau mua, ia misi foi ia ngā luenga mfuafuanga le tātou atunu, whaamonia tele lava le atua, whaafitai mo le upu fola, ia mana le upu le nei aso, ia uari whianga i le atunu, ia i ngā luenga. Whaamonia atu le nei aso, ia maupelo malosi, le ngata i la le tino, silisili la le nganga, ia awala foi, ia le vala wina le ngā luenga le atua, whaamonia atu le atua, i lau sunga to ina, le whalitua, le nofoalo, ia whaapea le pa ia o le kalesia, whaafitai tele lava. Luas fultasi minuto te ene le fitu si fonga la mua Wellingtone o le vi ingo le tua lea o na whangasolo i leo le tātou Paul Klame o le ni tai au.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le a o wanga ku le tato papipia. O le ato a le uri nei po. La ko tomava a wal porto le tautai e seno na. Ma o le ora o pesea ku la o peselea. E ka ua o le laula o si. Ona po na mua. E mua le laula o siba. A uma so o pai mai si pesi. A uma so o pai mai si pesi. Le laula o ko mai moa i le marco laula o siba.
ko sa way. Pamay na panua. Ino kasili matuna na panua. A feo yain tanga tolo kau tau. Talin tamai tai. Ole bao, wa tanga ta ato. Ole bao. Lofa Samoa o tō whinga pule ai le tautala e sero whiwhia le pokalame ale au boys a tau le tai au. A matamele a whalifitu tō Soifua a tau le tai au. Por calame ole ata
Oe whaafitai le tua ua whaapopo fo I le soifua lau le le tātou tinu ia leo tātou mafutai le nei tai ao e ala I le tautua le nei ala wala leo le siufonga le lau mua le tasi ono tesi ma le tasi whaamo ia le ngata lai le tātou wala leo ia ai whaapea fo ia tātou pinga tawhailangi pe ona iai le tātou app o le Samoa Capital Radio app o le tātou Facebook ia e maise fo I o le tātou YouTube ia tātou mafutai le nei tai ao le pokalame le atal tai ao leo manga lue maseo se amari whaivalu ia wala fo le tautuina o loutou pa ia mo loutou mal talofa mari malo leusu ia e lau sunga tu tolva en late au fa talofa tia o leu so fa salau fa talofa tu tatu tunu malule se fo manuia malo fo lus malo ia e amal taiao manuia tau mana ir de tau ta ala foi mai foi fia manga luenga tautuina o tatu tunu mo o tu ia fe me fo lo tavale se o tu vai tasia I ngola se o tu vai tasia I ngola ia so le tai misi manuel lua ia tu pe lunga a pe so le no winga wa na mo mai ia tatu ofisa va pe no winga le si manu le na mo mai le mera le si manu I tu lo tavale va pe so le peni a ngelu nei man le no tau mai le misi le si manu ia mo ko la ko le ko ia ki luo mai whaakasi wele. Lono winga pēna le whanu mai. E whangu mai. La matala tātou ngā luenga ele I tau nuk mai a ia le tangata le te rua tō lua. Ia e whaatai le atua. Ia leo tātou mafuta le tai ao. Ia le si whanga la mua Wellington. Ia o le tātou whaatalofa e whaatalofa atu le pa ia mawalunga le tātou atunu. Tupu mai o le atunu. O auna le tua, o whailaunga le tala lei, pa ia o e kale se umalava, I so o se tue whao le nei lalangi. Ia o le loa le tātou atinu amata mai lava vai maunga maunalunga, se ia pa ia maunga iti, nei matua tausi, lo whaafonga mai tono a inga, tāpo I mai foi, ia wanga I foi, ia whanau le nei aso, ia ma le nei tai au I ngā ruenga masani, ia whatalofa foi, ia I la tau lo mafuta mai nei matua lo mafuta mai tono mauta lo tausi ai la tau ia mai se foi ia tono mauta ngase mo le unga le lue nei tai au la tau nga ia tu nga lue ngai lunga wala ia e team fa pene e team la PCA la wala ia ele nga ia tu nga lue nga ia tatu fa manatu masani lava ina ia tau na le saunga le mua fa mua fa malo fo ia o tu sa nga lue po na po ma lo lava tau atai ma lo fa ma losi ia le o se fo tatu sa le amatanga fo I o le nei masina o le asolo na lua le nei ia o le masina o November ia tatu tal no la ile tai o fe tatu tal mali ia ma fia tan no fia mai fa fe do fia mai ia no ma fa fe do fia fo ile ma se amari ia ma tatu tal no tal ye fe tu fai ia ma feo I whaatasi, ma fia, tala no fia le ni tai au, ia ma inti fia, a whapea fo na ua e usu po le whale a inga nei ma se ina inti le ni tai au, ia alu ma avese whalawa, alu fia I o le whale ia e ni manatu, ia ua vave tele lana e usu te tawhao le whalo si a inga na, ia e tu se umana morita mai tia, a si a inga na, ia ona e le po le iwa te tawhao ai, a o le lo tātou wa tinu whela wase vahenga lo langi lo e mafuta mai ai, ia pe te maramlama fo I ngana Samoa o le tātou puka lamele nei o le ata le tai au ale si ufonga lau mua Wellington ma lana tautua ia le fo o toi amataria ia o lea le a mata atu le pese lea ia e amata I fo I tātou whaafiafianga ia a mahea ia o na soolo le mara tātou tala le tau o asa whanau ia o tala le tupe ia e maise fo I ia o tala mena tupu le tala whaasalo pita lo langi tau sanga ua mawai ia ona talo leo le valu fa pongo mo tala fou ma tala mai Samoa ia on fa o leo le tatou proclame le tau tia maa lau tapo inga Samoa ia lela a mata tu tia maa ia le tatou fa fianga o le tau to luas fu valu luas fu minute ta leo le tu lai valu Seta alonga ualau tele ai no tafafalua Sata uau tilo tau leilo ama e aia so aramua Oi Samoa se itato ameo
sala lele ua so o ai le la lo lani. Ole na sano alam tapua ina tusa o ile lani. Le manu Samoa o le toa Samoa tasilo mo uingoa. A o te ire tua ua toa tasilo e ile basala loa. Mai si lava o ta alonga wailoa ai o e Samoa. Lea ua ta sapi aine tau fupalea ua tau aloa. Oi Samoa se itato ame o le whaangua mua. Mali e toa e lau tofu a lea ua mai lea tua. E mua la male tala lele ua so o ai le la lo lani. O le na Samoa lau tapua ina tusa o ile lani. Ole na Samoa lau tapua ina tusa o ile lani. Aloha tai i ola whawhianga nā mai le tia maa e a whitau i le fwoi ma le tātou tāpua inga le wha iuna neiva yaso i ta alonga le tātou toa Samoa o le manu Samoa ma le taito fitu e a awa le whaaranga mai le i tūlanga i tau ta alonga. Ai o le tano le tau o le nei yaso mo tātou Wellington e awa o le nei yaso e a whaiasi malolosi o savili inisio taimi ia ole ai fo inisio taimi ia ole a to uruai ia nai timu ia ole a tele lava fo ia ina awa o le nei yaso fa solo atu le aso ata ia o se suru le la mo tātou Wellington e fa pena fo ilas Friday asto nai ia e o atu lava ila sa e suru matango fie le la ona fa solo atu le motu i saute fa tala fatu le motu i saute ia e awa oa ia Nelson o Claistete ia e suru le la i Queenstown tani le ma ina makakol ia suru le la ia te utou a le malulu le ea ma le mafana o le malulu e iva ia fa solo mai ai le se fulu e iva foi ia Queenstown e iva in makakol e o Claistete le se fulu ma le ono a o le mafana le ea mo utou ni motu i saute tani e le lua se fulu ma le lua o in makakol e se fulu ma le iva e fa pena foi ia Queenstown e lua se fulu le mafana le ea mo utou le yaso o le tātou atanu i Samoa o le mai tau atu e langi lei o le mafana le ea e lua se fulu ma le ono o le vivela le whaamawina e lua se fulu ma le valu e pena mai le vai tau o suva i fiti e pāpāwhai tiri le so e lua se fulu ma le wha ia le mafana o le vivela e tolu se fulu o Rarotonga i Cook Island e aua ole nei aso lua se fulu tolu le mafana o le vivela le whaamawina e lua se fulu ma le wha solo mai le malu lua tātou i polilua e se fulu ma le lima se fulu ma le iva ia le mafana o Wellington e se fulu ma le wha le malu lua le tau nei se fulu ma le valu foi ia le mafana o le ea solo atu i le tātou tulanga o le ai ia le tau mo New Zealand ato le nei aso ia le whai mele vai tau ia o le tele lava vai ngole atinu e maise le motu i mātu nei ia o le aso sulu mātango fie le la o le motu i saute ia e ti munga le nei aso ia mo ina i Blenheim ia e pa uti munga ia whapena foi ia motueka ia whasolo tulava inisio vai ngole motu i saute e ngoto i fola le fia na nei i le 5 minute te ai le tūlai valu to yoso ele la le tai au i le te au le tūlai ono i le 3 minute e te ai le ono i le tai au e oso e le la ia mo tātou Wellington ai ole mo le talo le tau mo le au whangota manuia lava whainga whaiva le awhenga i ma utou le nei aso
o Wellington e sua le tai le ta ile auri ana nei ile se fulma le ono minute te ele tula se fulma le lua sua le tai ia ona toi pele o le tai le fiafia na nei le lua se fulma minute te ele tula fitu toi fasa watu toi lua se fulma minute ile tula fitu ile fiafia na nei ia pele tai mo tatou Wellington mo le fangota I porirua pele tai le tai o nei le toi se fulma minute toi lua se fulma minute ile tu la se fulma tasi to lua se fulma minute ile tu la se fulma tasi pe ele tai mo tato I nei porirua sua le tai ile fiafia na nei ile se fulma minute te ile tu la lima ia pe ele tai mo tato I porirua ia ole tala na le tai ia mo le tala le tau ia fu ia yo fu fanga le nei aso ia se vai pe le tu langa le ele swing tu pe nei aso Whaftai o le tātou tala tupe nei aso ia mo le tālani usila I nisi fu o vaenga o le tātou lalolangi. O le tasi tālani usila nei aso po le maloso le tālani usila I Samoa ma wele tāla 5 sene. Tāla 5 sene. O le maloso le tālani usila I Fiti ma wele tāla 3 sene. Tāla 3 sene. O le maloso le tālani usila I Australia ma wele 2 sene. 2 sene le nei aso. Ia ma le maloso le tālani usila I Amerika ma wele 5 sene mo Samoa lava ia tasi le tālani usile le so ma wele tāla 5 sene manuia la foina ia o tau seleni a ingolo whaamule mai Samoa. o whaamuleanga wa Soifua ma sa whanau whaamunatu atu pea le tātou imeli ia imeli mai o tau wa sa whanau o le aswhanau at samoacapitalradio.co.nz Manu ia tele o tau wa Soifua o tau lava na Soifua mai le nei asa o le aso lua Novema a whai o lo wa Soifua le nei po se aso whanau o seisi al whanau whaamuni atu le tātou por kalame ma le tautua i o tau wa Soifua ia whapopo i le atua nisi tau sanga stele ma o tau ia ma ia mo pele malosi a walwhianga I au mga aluenga ai mo le au fia whai tau tuspa ia po ma o Murray ia sueane o tau tuspa ia I le salamo iwa se fulmaritasi a lona fai upu mua ia pe ai fia fai tau iai salamo iwa se fulmaritasi a lona fai upu mua o le nofo I le mea lilo o lo o iai le silisili ese mau o ia I le paolo o le eona le malosi umalava o le nofo I le mea lilo o iai le silisili ese mau o ia I le paolo o le eona le malosi umalava manuia tele lava o tau wa Soifua ia o le pese nei ma o tau manuia tau wa Sofana manuia tau wa Sofana manuia tau wa Sofana fa manuia le Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Manuia to Wasofana. Manuia to Wasofana. Manuia to Wasofana. Manuia letua. Mai le se ufofonga le laumua. Hip hip. Hooray! Atana fatu le tunu malo Soifua usi ma yel fa fonga o le vavai foi le nei tala o le tala fa solpito lo langi mena tupu ile so I tausanga I tele o mavai. O le aso le nei le tausanga e tasi valu onos furu valu talu ona fa ta weni usi le meta o le time song. O le taimi lea e fa o ngā le nei foi fa I tūlangi. Ia o le taimi le utato I eito e valu minute le valu. O le so le tausanga e tasi valu iwa. O nuu I o North Dakota ma South Dakota. Ia ua avea ia stete na e tolu iwa ma le fas fulu. Luna winga ua avea alo ia nā foi
vaenga o Amerika ia mastete o Amerika lona tolu iwa ma le lona fasfulu. O le solta usanga te si iwa fasfulu ma le lua le teimi o le taua lona lua langi. E tusa e tolu masina o whaia ia fitawinga fitafita Japani ma fitafita Australia. E tau ma whaia tau whao le nuu le tau o Kokora i te tonu o Papua New Guinea. Na toe mauala i le so e Australia. E ui e le to o tele sana au tau na iai e vai fo'i ana tau ma whainga. Ana toe manu maa loa Australia le nuu le o Papua New Guinea ma natu toi ave e seina mai. A wāl wha moe ana maua ia pani le nuu lea e whao atu ai ma Port Moresby le tau langa leo Papua New Guinea. Na tupu i le solta usanga e te siva fast furulua. O le solta usanga e te siva li maono na no foi ai e Israelu ia le vaenga le ta o Gaza Strip. Lea e lava e whai ai le vao Israelu Palestina. O le solta usanga e te siva onos fulu ma le tolu. Na tangata waleina ai le Palestine o Vietnam i Saute. Ea ona o se kūpo o se te a na lana vaenga au. O le solta usanga te siva onos fumal wha na ve sea i fo'i ia le tupu o Saudi Arabia. Ia o le kua lona ainga na ve sea i o ia ai se e ane ia lona half brother. Ia lona winga pe ta mawhaatasi pe tina whaatasi fo'i. Ia e tau aveina le tofinga tupu o le malo o Saudi Arabia. O le solta usanga te siva valus furutolu na saini ai e le Palestine o Amerika Tamian now Ronald Reagan. Se pili e whai eisi aso malo lo e manatua le tangata leo Martin Luther King Jr. Ia maavea ile aso sfurulima o Januari o le aso e malo lo whaamanatua i Amerika le li o Martin Luther King Jr. Ia e taluayo no le tangata e tau mawhai ina ia tutusa ia tangata e mai se lavalon tula i malo si mai e te te atu i whainga whae longa lanu e wha e se ai tangata uni te tono Amerika. O le aso nei e wha manatu o tangata o le lalolangi e ta o le All Souls Day. E o atu ai tunga mau e ave teu funga la au e asia i la tau e pele ia i la tau ua maali liu. Whata ua lai le aso nei i le te o atu o le lalolangi. Ia, te maua le whapoponga o tātou tala le teima sani whaaftai lava. January the 1st, 1962, and with the new year comes the first independent Polynesian state of the 20th century, Western Samoa. Alo bala wina, alo wina. Tātou au whaatasu nei asu. Le mamaru o le whono whai tūla whono. Ia Soifua. Presa
O te toi whaatana whātul tātua tunuu le nei fo i aso fau le lofo le tua, ia e o se whao poponga fo le nei o tātua telefon mai Samoa, usi mai alau whaafonga. Wa whailo mai le whionga le minista o tupe le whionga mulipola ana Rosa Ale Molia o. E ala isi pepo whaamtalanga le tau fau le suau u mole nei fo i masino Novema. E le pepo whaamtalanga wa whailo le whionga le minista. O le ale ai se suinga le tau le suau ai o le a whaatu mawina pelo na tau i le pensini tiso malikar sene. Na wha mawina o le suau whaleo leo Samoa. E o mai le masina le nei le aso mua. O lo o tutusa lava le tau na sapalai na mai ai le suau i le masina o ki topa. O le wafu ai o na toe wha a wawa i lo le tau suau. Mai le masina leo o ki topa anga i mai le masina fau le nei o Novema. O le tau suau e le wha mamaina ma suau na wha mamaina. Na whesui sui iae i le toru masina taruai. Ma atangia e fo le tūlanga le mautonu i suau ngosi. Ma siti ai le tau suau ai ua ave i ai fo i mapōlenga. E ono a awhi ai ma le tamau ai ngore langi. Mai o se tūlanga e a awhi ai mana onga mō suau. Ma afu ai le toe tui titi o le tau o loa tau suau i le langi. O le pensini le ua whaatu mawina lava iluna tau sa i ele masinan te nei. I le toru tā la 5.8 sene le lita. O le tiso e toru tā la 5.5 sene le lita. Al karsini e toru tā la 5.8 sene le lita. Mai le o iei se e senga tele, ma le tau o suau o lo iei Australia, New Zealand ma fiti. Whailo le whionga le minista o ati na e mga aruenga te tele, le whionga ono a fiti wa ai, le tūlanga ato o toa le wa fau le ua awina mai e Japani, e a veo sana mea lo whai sanga wha mautui nai pea, le so tanga o atunu e lua, sau no le whionga olo le tala ina wha apito le nei wa fau. Ei polo ke tele, sa wha tupeina i lalo le whainga paanga le malo Japani, ma le malo Samoa i lona tau au whai, e tasi te si iwa wha piriona yeni. Tu sa lea ma le toru surfitu te si ono wha miliona tala Samoa. O le nei waa, na amata fausia ina le tausanga i lua whelua sutasi e company fau waa. O le mai kai so Sen Corporation i Setora, Hiroshima, Japani. Nei whaam talanga o le nei sa o lona umi e fast food mita. Lona lautele sfurulua mita. Fua ma ngoto le sami e lua te sifali ma mita. Ma mbafo le uta se lau valus furtone. Pa sese lona whainga e lua se lau valus fulu tangata ia malona sausawa. E se furulua note. O le Lady Samoa wha o le asui e le tūlanga saunga le mō, o whemalanga inga le vau Amerika Samoa ma Samoa. E vaa o se fuafuanga luan mamau o le tātou malo ina ia launga tasia, maanga a vanga tau, e una ia ile saunga le mō o whemalanga inga i lunga o le vasa. Ai maise si ti ai o au nanga, maasani. Na fausia le nei va ai lalo tu la fono fa vao malo mo va ala upasesi ma ua fa toto ina fo I masini fa nei na poe fo lau saunga le muai ma mafai ona tuli mata ia le o nga sami o lo ia le va ai so se taimi e tu uai lo tato watunu e toru fonga fale wa ia portu e a malulu o pasese whaatasi ai ma le vaenga I te pena I tau mafa ma I taimi o whemanga la ing o whainga malanga. Wa iei foi se potu whaapitoa mo ni pasese alo ia e malanga I le waa. Ua fausia fo I ni pusa aisa whaapitoa. A wale whela ua inga saunga le mua tau mafa tu aisa. Whaapea le vaenga e teu mauruai uta. Na vailo el ampasa o malo Japani Samoa. E wha wau pēr ngā ruenga whasoaswani e lona malo, mōlu tātua tunu o malonati nae. E se porkalame le mtanga ruenga whaso o ta inga,
Na fautuaina le fionga le whaamasino ia voi Clarence Nelson, le official regulator, e tasi lava le awa le pui pui a mai e o tātou tangata i oso whainga ilunga o peng ta whailangi. O le awa oina le leile o tātou tangata i le malamalama, e le pui pui a leo i tātou mai oso whainga whaapene ilunga o peng ta whailangi. Ma o ia fo itu ai ngā malamalama sa NOV, wa te tau fo na amata o oina i te tonu a onga. Fautuaina fo le fionga le whaamasino ia voi le mtanga luenga of sort ta inga, wa te tau ona yeise to mai wha apitoa ma se vaenga mautu. E mawhai o na mata i tu wai ma wha mau maul fe kolosia i nao ia fe sort ta inga, e whawhaingo fie lea nga i o sue suenga, a me se lava se mata opu tau i whaamasinonga. A ile saunonga le fionga le minister of sort ta inga, to e lupe po mulunuku o na semo. Taua le nei tai au. Ina ua to Samoa. Se fa mo le nei tai au. E nau te inga. Awa silu mana I manuia. Samoa e lua. Fa fitai pe au na upu to mo le nei tai au. Fa soal tama le sunga le fa fengainga. O mea lofa le atua. O le fa manatu le nei tai au. I tātou pui pui. Tātou mea to tino. A o tātou la atu I le tūlango le ICT ma lone tamau a inga e maua mai. Awa ne ngalo. Pui pui o tātou tungata. Pui pui o tātou lauelele. Pui pui o tātou ngafa. O tātou tangata Samoa. Nui ele ne vai asu. Le fionga le minister of sort inga, to e lupe po mulinuku o na semo. Wa maita wina pele a matango nei kuanta whaale tu sanga, le whaiti tia pele o leo whai o tangata whai ngā ruenga Samoa, ua wā ea mai alato ngā ruenga, a ngā ele tasi tesi male tasi pasene, o wha maumango wa whai loai, o a fia ngā ia taru mai le a matanga o le COVID-19 fruiva, le o lo maita wina o lo wha a wau pea, o pisinisi o lo mawalunga ele tūlanga vae o tangata whai ngā ruenga matu I titia, e le ngāto pisinisi turisi, o whalenga osi o loa, o whale o loa te tele, ma whale tali malo. Peita ele mole maua se tasi o whale tali malo I le antunu, o ona tangata whai ngā ruenga e to wha ua le o toi whai ngā ruenga, wa ngā I whafo I ngā ruenga whawai teimi. Mai ele tali tonunga o se tasi o sui o lo fiso numera whamawina, o I o lo o anga I ele to o telo I tangata o ese mai ngā ruenga te tono le atunu, ai wasa ili manuia atu I atunu I whafo, e ngā ruenga whawai teimi. O tātou tala fo wia manuia ni aso le tātou atunu, wha Soifua. Tala flaval fa poponga mo telefon malisi o fonga le lang mo le nei tai o le solua o November lua felua lua. Sa fa alia le fa ululunga le CoreLogic ni kodol o so stangata na fa atau so na fale le tau sanga ua tuana ai a tau nu o mole mawina le pa ua le au ngā po le tau na fale le taimi nei ila loifo le tupe sao na tutongi na fa atau mai ai le fale o lo fa awau pea o na iai se tūlanga la matia Wellingtone i le fa solo le pa umau la lalo tau fale a tau nu ele a faina mole to tele ele o mana na oi fa atau i se ato lato fale peita ai wa whailoa mai ele te leo le swing o le maketi I te tono se taimi po se pili o tapu upuu pe o na ta ue report le staff na ta ue le CoreLogic mo Wellington e au fiele hat ma porirua. E se fulu tolu te simaltasi pasene na pa ue le tau fale le tau sanga ma o lo wahat le pitosilio na atungalo ma popole I ai. I reported le staff na fina ta wele maligo stamaititia onga le University of Canterbury. Maolo o faya ia isu enga leo na ta wefa pia na feto ai ma se fa malama le fale no fo maut tonga I kalai stete. Po le lata le itu lai fai le vavea o le asolua. Mana mawatu ua le iloa se tangata. E tu samal tolus fulumita le mamao ese mai ma le fale no fo ai rikatan. Sata wale staff e fa pia sano no fo ai manisi I le a fale. O le vaenga o lo wha autu I eiso su enga leo pe wha pe whiona whetau I pe wheto aile tamaititi ma le wha malama
ilumo le fale sa no foai. Ua whaitioina le ofisa o whemalanga inga o nei whaapea e whaitu awala tau whai unga pe a o i tangata Pasifika na whaali e talafo o le TV Tasia New Zealand ni whaamaumongo whai numero sailo ai o le afa o talo sanga mo visa sa le Italiaina o talo sanga tangata Pasifika na whaali le malo e le o le tūlanga lea pe i ona tua inai le ofisa e ilo leo whainga luenga talo sanga te itasi uma o na whaia leo whai unga e whaavai lunga o whaamauninga o lo o fola sia i o lato luma pe ona sauno le minister o whemalanga inga Michael Wood. Mai le masino au kuso o atu ia o ke topa e afe whaase lau whaasfulu ono talo sanga o visa asiasi mai atunu e ono sfulu valo sa le Italiaina peitai e sile atu male afauia talo sanga e mai tangata i atunu e iwa le Pasifika pe ona ta ua le TV Tasi na whaalia i Professor Stephen Ratova. Ua whaalia mai ia whai numera o lo matoa whaaitu au lava whai unga e whaasanga i tangata Pasifika e malanga mai i le nei atunu. Peita ina tali le minister ele iwa ai lava ni whaamauninga ni whainga whaaitu au. Ini susu e ngā tili ia whaamaumaunga ma whaatus sai atunu. E tai tutusa talo sanga o lo mole mawina ile esi ngā tele. I tonga, e awhi lua se la wiva sifulu iwa talo sanga na Taliaina. I Thailand, e awhi tolu se la wiva sifulu valu na whaamaunia ai na oleono talo sanga moni visa na te ena ina mai lea tunu. Whaatusa tusa ile lua se la ulua sifulu whao talo sanga mai tangata tonga sa te ena ina le ofisa whemalanga inga New Zealand. O fiti e tolu awhi tolu se la uvalu sifulu talo sanga sa Taliaina. Afrika i saute e tolu a whewalu se lau se fulu ono. Peitai e tolu se lau fitu sifulu tasi talo sanga fiti moni visa sa le Italiaina a e tolu se fulu mo Afrika i saute. Na whaalia Alec tole a fō le sui whaavae o le Polynesian Panthers e tutusa tutu unga mo tangata umai fia ulufale mai ni usila ai fōlinga mai e pita to otele tangata Pasifika i le lisi po le whai numero i lātou e te ena ina talo sanga moni visa asiasi mai. Na whaalia e tole a fōa, e le o atangia mai le sootanga, po le whainga wo whaapitoa ma le Pasifika, lea e taulangi, na whinau fo i Professor Ratova, e te tawana tu awanoa tu unga ia e iai. Ona ulu to tele o tangata Pasifika e asiasi mai, o lea e iei o lātou a ingai New Zealand, mai le mo umia ni tu pese tele. Ua whaalia se whaala potopotonga o lo whinau e te te e whale o loe whaatawina atu awa malosi i te tono o kilani i saute o se winga whawal to la whono i o tu ina atu whaafautuanga i le malo ua matua mo mia i na lava e whaititia ia awhianga mai le awa malosi peita ina ta ue se lo ia masani o na ngalue mo ia pisinisi e tā ua fo ile amana ia, ma ia awana i whaalea o ngā ina ia te tau ale au whai pisinisi, na tā ua le minister mo whaamasinonga i le aso sā Kiri Allen. Sā waawa ai le malo i le tu atu leo seisi malo si angai sili atu, i le maaftanga o tangata e whaaititia i manu anga ma awhianga mai le awa malo si, ma ia tele ni awa no e saufiaini o lato manatu. E whaatatawi no whanga o whaatatu ia whale o loa, o lo whaatawi nā tu awa mālosi. O le mana onga le mālo, ia toi teu tu la whono le mālosi anga o tangata lau tele, e te ea i se tālo sanga e whaafou, pe tālo sanga i se lai sene fou o awa mālosi. I lalo ia fuafuanga na sauno Allen, o le a ave e sea fo ia le mālosi anga o pisi ni si tau i awa mālosi, e toi apili i polisi whaalo toi whale mo awa mālosi, na whaalia le teita i whono o le Communities Against Alcohol Harm, lo la tau talia ina o lea fuafuanga a le mālo. Wa yo e se tau si Soifua i mōli a ngai lua se folo i lalo to la fono o soli ngā to la fono, ona olona talo sanga ino le silia ma le lua se la wafeta la, o benefiti i se umie lua se folo tau sanga. I whaamaumonga na whaalaulo i nalwai asu taluai mai le whaamasinonga ia mati i le tau sanga taluai, sa tau laulau ina i le whai unga na whaia i le tau si Soifua. O lo tau fia le whaalaulo anga lo na ingoa, whaatase malpulenga whaafale mai sanga lue ai. Sa maua le whaamasinonga na sainia le tau si Soifua ni pepa ese, masale i suia na whaamaumonga le tūlanga o iailo na ainga malana ngalwe ngai te tono lea pili o ta umi, ina watalo sanga moni benefiti ese. I suenga le ofisa o la fonga, sa mawai na amata na whaingaluenga lea tau si Soifua. I le Healthcare New Zealand, mai le aso mo se te malua fe male fitu.
ma le New Zealand Nursing mai le asono o ke taupalua fesfulu lima. Ai le i whailoina i le MST po le matanga luenga o anga fisota i asuinga. Sa le i whailoina fo i ana tupe maua mai ana whalewhai ngā luenga. Sa le i manuia le tāno sangal tamaita i tau si Soifua. I le whaamasinonga wa ito malo kala i stete, ina i awe i sea wha mau maunga na soltu la fono mai o na whaamtalanga, peitai, sa le i se whaasalanga na tu ina iai, sa tali e ina lana talo sanga i tau fia tu mawai, le whaailoanga o lona ingoa, o le whaatonunga le tribunal, ina ia whaamalo o lo tau si Soifua mo masina iwa, a toi fo ila na ngā luenga, ia yeini tuunga mo ia mo piliota, i le vao le ono masina malutolu tau sanga, ma ia tutongi, le tolu a felima se lau iwa sulfitu talas fulta si sene, o le tau o le whaamasinonga, o lana mata upo. I whawhata New Zealand, wa umona whaailo lele i pito mau o lua o le lalangia na suinga titele le Twitter, i lona vai aso mumua talo na ia whaatawina ma umea ina le kamupani. Na tule Elon Musk le komiti whaatonu, ma wana o ia lava le sui o le komiti whaatonu e tu Simon i whaamtalanga, a se kamupani mo whaila i le komisi o le Securities and Exchange, o lo whaata mai fo i Musk, le tāpao tangata e whaongaina le Twitter, ina i tatongi le tupepe a whai fie whaamauni e moni ala tautu singa, o le makalan moana le ilungo i tūla wa tangata e whaongaina le upenga o fesa o ta inga o le Twitter. E maasani o na tuatu i tangata la wiloa, o i lātou i upawhai o mālo, o ta itai o pisinisi ma autu stala, peitai, sa whaongaina fo i le Twitter le makalan moana, e sia kei tangata e whina wina mālo si o lātou lava manato, ma tawhia i fo i le telo le whaamtalanga le sao, ma isi tangata o lo lātou whaongaina ata ma whaamaumonga o isi, e whaasalala wai a lātou whaamatalanga tau whaasese. O le safari le taluaina whailoa i le li bilionea i Saudi Arabia, peleni se Al Walid bin Talal, e whaapea e tasi tese ma le valu iwa biliona tālana siea, ma siea lan company le Twitter, ma walona luai o ia le pito te leoana siea i le Twitter, o le popolenga leonisi o i upawhai o malo, ona o tangata Saudi, lea e manino lava le naunau e tau fiofi saunonga whaapolkiki, ma suia upawhai o le malo le United States, ai o lea walona lua le te leoana siea i se company o upenga o fisota inga, pito te lea i le lalangi, ma sao lato fautu aina, le whai o seilo ilonga le komisi mo inivesi mai fafo. I alonga, o le solofanoa falani o Cold Trip, sa mana malo le tu ngā solofanoa lona se launa sfululu o le ipua melepone, whaatasi e ma le 2 miliona tāla au se tālia. O le tu ngā solofanoa le whaatangunu uina ia solua mo mua le masino o Novema i tausanga ta itasi, maana amata mai lava le tausanga itasi valu fituono. O le iwhaia le tu unga na sa saani tangata titee, po ila tau fina uina mata upu mo le swing o le tau, se sua ulanu liuli lungo le malai tutu. O le solfanua Cold Trip, sa tia Mark Sarah. O le solfanua Deanville Legend, sa maafuli i eile lango ma le tapua inga beita ai ele i mawasona tūlanga i le taulu pito ilunga. O le tausanga i lua fesfulu iwa le taimi muli na whai ele tū unga, po le tauwanga le ipo Melbourne, ona o le COVID-19 fluiva, ma sa awa i le silia ma le valu se fulu a feo tangata. Na whaia ina lau kilikitia ni usila ya ingelani le taimrusango le ipo la langi le tailuas fulu ova. Wa taata mai ele tōlanga whaale tono se avano o Australia e pui ailo lato siampini. Pe a whaia ina Sri Lanka ia ingelani le asoto onai. Whaato a whaia ina leo ni usila pe tai e te tau fui ona manu malo ya ayalani ila lato taalonga muli le pulu ina ia wha mautu ina isona tūlanga mo le whapito ilunga po le semi-finals. Ele taimrusango le ipo la langi leo lo tali malo ai au se talia. E ele tali tonunga le komito tāpenanga mo le ipo la langi le soka tamaita ile lua whelua tolu o le atumutumu malaita alo New Zealand ma o se taimo mo fo i o le amtoa wha atumuli e tāpua inga i tālonga tamaita ai e le iwa ia mo mo i tono le atunuu o le taimilusanga le atali malo ai Australia ma New Zealand mai a matal masino i ulai lua whelua tolu. E lua sifulu iwa tālonga i tali malo i New Zealand e whaiale i Auckland, Hamilton, Wellington e Dunedin. Wana nafina titala ili whaatango mumo pe paulu whale le ipo la langi le soka tamaitai. Mana ta ue whaapele i lewa na titala e toi titi mai a pe paulu whale mo le tālonga a matal taamilu sanga
I le malai Eden Park i Aukilani, o le ipo lalangi a tamaita I lua fesfoluiva, sa mai moina le tasi tesimal tasi piliona o lalangi, ai tasi tesimal le 2 miliona tangata na awai. O le whanau o le FIFA mo le tamilusanga le tausanga a sau, i o atu le 2 piliona e mai moina I televise, ai i o atu le tasi tesimal le 5 miliona e whaatawina pepa o le taamilosanga a toa. Talafauia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae ao. Malo va tai fa mai le tunu ia na wa fa mai le fa pongo mo telefone ni tai ao pe ona tape nei na Savile Casiano ia mai sei o tatu tala mai Samoa pe ona mai sunga ta se salam sam tu fa fonga ili tu la iva le tai nei wa savali vale tu lava fo le tatu Jamie I le lua se fu minuti te nei le tu la valu programme atul tai ao mana ia fo ile fa longo atu tatu telefone le tai o le teleo mai ngai ana mai tatu telefone ia amata mai la wale ia o le whaamanatu o le whaamanatu fo le vaenga I o fale pe si alo le Kleistete le o ngai le University of Kleistete ia le ua mai mauli Soifua ia ono tūlanga fo le ia ele o le faisi o suenga ona e whapea mai sa feto ai ma se tio ata po se wha ato le fale le nofu mo tongi ai I talo whai ina I tamiti o la ia onga ia ai o ele o mai lo mai temi nei ia po le le fale la no foi po le fale mafuanga ele o mai lo po le ale pe fa ina feto ai male fa ata po ti ata le fale la no fotongi ai o le tau o le tala le na mai tau ni ma tala I fu tatu wai e fa na wi wa nga esimi ai nga fa te ngo e no foi ni Wellington le ai nga ai malanga loi I wai kato, sorry, te Dunedin o tako po malanga lunga. E te leala no foi fale foi e ala onga e po fale foi flatmates. E ta wale tato ye wai I la tulanga peni. Ia e le mai lopo o leale po le meole o le folo po le fale tonu o le fale le no foi. Ia po tonu le tulanga o no foi le tonu leo. Wai masani ona tava ai ina I mātua pe fa pe o le la o na la tu fa na we o ngai university tonu New Zealand me sala lo I Kleistete ma Dunedin ia po nei fo Wellington e tasi vai ai mātua Samoa a o la tu fa na fo le la o e sifi o e nonofo e o mātua va ai le fale e o mātua va ai le fale po sa o ngali mu fale mo na la tu fa na ia e mana ia fo ia na o me o tupu mai ia le o mai lo ia po le almafu anga na wa mai mawari Soifua sia fo ialo mo talo fai lo po lo no te sanga I unei le university ale wa mai mau ia no tulanga la fo ile I tulanga fale lo no fo ai po sa ngale mu pele ai ta wa te sanga fo le wo tu amata fo ina to ia ha tu fo ia o te sanga fo te lo fo ile wa amata no restala ni so fa na mo te sanga fo ia sa o le ia te le o matu e o ai se wa e te lo ile no fo matu fo ile mana tu na tu fa na wi malanga esi ia ona tu o ai ngono o nga me se fu te mo fai ia e ta ua i mo tino la sa ngole mundo fonga no foi sa olele ia ona o tala le na mo mai ia le wa matu ai e mane fu I fa manatu mo ta tau a me se lava ia na fa na ia wa sa fu university fe lava university le la nga ia le tau sang fo ia na e ma sa ni ta tau matu e o siaki ia fale mano fuanga ole an no foi ia na fa na ia a o sa fu ia onga mo tau sang fo ia o le si vai nga le na vai atu e mari o le tulang fo le o le na mai fo le tatu telefone le tai ao ia o le ia tulang o femalanga inga le officer femalanga inga ia le fo to e mai le mtau ia fia ia tatu Pacifica ia o le tulang fo le o visa le tarsanga I tatu tangata Pacifica mai Asia mai ia le mai tau atu ia e pe folinga o le tele fo io faita wa fa io tarsa telo tarsanga ia telo tarsanga tangata Pacifica I visa fio mai New Zealand e le talia fa tu sa la I tarsanga isia tunu ui e la I tina le ta iono ia tarsanga I le talia ia o isia tunu il Pacifica I fiti matonga ta toru se lau ta ilua se lau ta I se lau mo tupu ia tarsanga e le talia o le fisili le tu mai po le ale mafuanga o le ale mafuanga mania ia inga fo ia mafuai ona le talia ia
ia talusanga ia fai asi to tele o e mo ia lea to tele foi talusanga ia talia ia ai to tele foi talusanga ia le o talia tanga Pacific ai pe ona mai tatou telefone ni tau o tala lena mai le TV tasi le pona pole i le news ri tulai ono mata tu va e se ta wo foi lo mata pule ona e pe o le fa ilonga tangata le tulanga o matanga luenga leo immigration po le office of malanga e o se o pe o stua ingale i temini ono fa mo monga ia o mai o le tau tala fa mo monga ia le tulanga o le senga mau e tau tusa ia palaya atu ia pe o tonga ma Thailand ta ia fe lo se la mon tupu a fe tu se la ia te tele atu ia tatu a palai mai tonga e le tali la nga ina i lo Thailand no le onu ia o fiti la tau tolu a fe mon tupu pena fu Africa i sauti e na le tolu se furu na reject nei Africa i sauti ai tolu se la fu tu tasi e fiti ia na le tali ina tele fai nume lo le o fasili na tu le me po le mafuanga le ona le tele i talusanga ia a fa pe ona te fa fonga mai a sa talusanga fu se visa se lo ainga mai Samoa ai le talia ia mana fu lo vala mai po le mafuanga po le asfa mama anga mai le office of emlanga inga o le talia le visa ia wa SSA ia va fu le mafuai ona le talia le visa tanga tasi asi mai o le na u mata le bona po le news o fa tala no mai le ministale o office of malanga inga immigration Michael Wood mai la tala o le simafu anga tele ale o le tulanga voilia o le bona fights pe le tan tonu wina ele matanga luenga mal officer tangata ia mai wa o tutu unga o visa siasi mai e le taimi o mato e fo ia o le ta usa mai tu sai lo ta usa mai o la overstays ma tu la vo tanga te mai no fo ele ya o le wa fai mai sa o tu la o le smafu anga te le o le territory no ta tu tanga te mai Pacific o mai ya ma tu ma fu anga le tu po tu la o ton rates le sa fai fenga ya le na fai le fo nga le na fai te usa nga te nei fa pulo pa le miele a pe o le tu ra mai ya le tu la vo le o le ia a fai o le so tanga le uta tu no e le trust le va o Pacifica ma New Zealand ia ele o fu mai ai stu langa le o tatu va ai tu na ma o le fa ma ni fa mo mo ia o mai ilo o hatel tonu nga fa minister e vai tele ma o minister na mai e fa fe ona no sa no mai fa pena ia e tau sa o mai e mafu ona le tele na le tele ta sanga ona to tele tanga te Pacifica o mai so la solo ia fa ia si vai tele o le ele o mau minister na mai ia ai mane fo ia e fa pe ona te fa fonga mai sa le italia se visa si solo ainga ia na e vala mai le po le mafu anga po le fo fa manga na fa mamla mai wole ia te o wole italia le visa ia e sa o le ia tau na nga ina tau la ile malo ia ila to fia nga le na fa ma a mi sta tu samo ina e fa mo o fa mo ia le mea fo ila le ata to ole tu atu fo ole ava no o mai asi na mai tu ani mo fiu eso e po fiu ani mo ia ia le ala tu mai vai nga ia le fo la tu tu ia ile office of femlanga ina New Zealand ia ma tu e fa pe ole fa ia o fa lunga la no ale upule te vai ia ia melna se a mai le to yo fa le e ia ne tanga te fo ile le mai to fo ile o li si vai ngofoli lo mai fiu eso ia le mela le mo le mai fa pena ia tato lena na pe fia vala mai et fa so mai fo le mata upuna pe ona mata no to i mele se amari ia le ala va vai foi ia stato pese ia ma va to le oni so fa silanga ma auna nga fia fa laulo ia ona talo le tato lena ia talo pe tato lena te vala mai pe fia fa so mai ia le tato fa silina ni ta yao
Ia, tu fa wa tu tatu pese na, o tu te pole tu tatu pese na, no le wa. El tatu vala au le tau fai mai, fa tala fa tu vala au. Ta lofa. Na lo se fua. Songa tasi. Malo se fu manuia. Ka fa foi le sa mari. Ta lofa. Ja, malo se fu ni tau. Mai ka upu ni kai au. Haftai. Ia nga fusinga sosoangi foi. A kongo ngawa wa kalima ya foi ia. E lusunga foi kasi foi. I ala mkau. Ia. E pe o le si menga o le a fa inga foi le le o le. Kalia visa o ka ko Pacific. Yo kulanga nga. Ia. O ka kongo le manga kure malo. Ia nga ku pe alo le malo alo ka ka inga manga la mai ngai visa mo sol. Ia. E alo foi ku per malo. Mo. Ia, kongo la o ala kalia foi la isia kongo ngai fa fo ko. O nga o kalia la ko visa. Yo ka kongo na fo ki kilo la ko yo ka ka nga me makupe. O to ka ka nga e push the economy ngi sila e la o mai la nga. Ia. I so nga mai ka wa ku e le pusa man ka upule. O se me foi lo fa singo lima po ku lima ma no kulanga nga. Ia. Ke longa ai longa. Wa ka fa wa le ko po male fo nga wo sila fia fo ya i kulanga le nga ye. E ka ko e fa ya ko. Ya le laukele moni lele. Mana yo se nga mai ka wa ku se fa man ka up. Tai. Yo. Tai la. Ka ko wa ku langa nga wa lenga. Wa ese o sui fo imba wa ese fo ia fa unga le mi sky mo ku langa. Ya la i visa ma ku langa fa penga. Ia o ku langa nga. O le mai fo yo mai ka fa ma ko fo ia wa ia ko si ku ia. So la yo akila yanga mafakia wai wa wa loa ya wa umianga le ko fo mai mane so e ku nga ka opu tasima mari taila ya mamuia ya taila asi fo mane ya mane fo fina ngalo ya sa le ya fo le fa yisi ya afia uma to o le tulanga na le o mai fo el minista wa le manino ila na sa no o le tulanga o bona fight o tangata o le tanto no ine tangata ye e o mai e tu ngol tulanga o visa e o mai se te mi an to fo ila ye to mai a o le si mau ni o le professor le na mai tangata Pacific le loi i Canterbury o stasi o fo mai fo ngal in tulanga fo mata fo peni o lo ye ar tu pe fo le mata mai ngai nei yo tanto ai ngai nei ele pe o istanga te la to pe yo me melato sa mi se lo fai business wa e tu la fono fa pena ma lo ni sila volele ia le fa ingale tu pe volele fa to am fai ona e sa fai lau atala no ya Thailand na o tu no ye mai melato tu pe e mai ya fa mai le economy ni si no ngol to no le Thailand le Italia tal sanga ia no winga pe e le ni tangata fo i puni ale sol tu la fono puni vai fa pena ia no ngol to tele ia pole o fai business ma o tele tup ia fu atu ela tato to tele o fa su po mo ia ai ole tu langa na ia ai mane fo le final le sunga tale no va mai ia tale pel tato lina ia tato to fo tato pesela tang fai mai tato wala au lea ia whatara whātul wala au ma lor Soifua oi ai to i lo polo wala au matina le tu la telefoni pa no tu turunga ya oi to fa tato pesela to wala au
O mai le taimi a se I ainga I Samoa mai si antunu o le Pasifika. E mawalo a veroa te malanga I me se pele I ante oe. Pea e manumalo I whailonga ale DJ Sao. E lua whailonga I se ina I le whai ungo le masina. E te anga wa ai pea wha tausau top up tolu skultala pe si antu e lafo I Samoa. E mau fo I lua a veroa pea e whaonga ina le click cake specific. E lafo ai sa tupe telefoni DJ Sao I Samoa tonga mawhiti. Wa ai lua a veroa I mi se te malanga I Samoa ai to tongi le DJ Sao lo pasase. E ia inga ole nei wha bitoa. Ya, toe whawatu tātou whaasisilanga pe amai al tātou wala au lea. Tālo whala wala au. Tālo whates. Oi, tālo wala whoni. Mālo al Soifua. Mālo Soifua e lua suga I whasalau. Ya, ea mai le... Ia, Mauri. Ya, Soifua manuia lai whon. Ea mai le tau pitanu I Blenheim. Lai whoni. Ia, sirikia le suga tasi o lo... Ule lo whale dio panguia ki te kongu. Ta malu mai a fo I ale au, ale e makango fie le asu. Mālo. Mālo. Wa mai ngā lau mua New Zealand. Mana ia tau ia mātou I nei Wellington e lau mua New Zealand. Ia ai whaiasi. Ma losa sa video, po sa video mea au koure kai ai mako. Ia sa ola. Sa vili na tu mare odi ina o sama soni na lunga va temi nei na tu ma va tu sa. Ia malo, patalo va fo ina. Ba ia nei. Ma e fo lua fa siri sa o ke pa bakala le ni so po ai na ai. Oh. Ko kele se ma wa. Ole tau. Ia ia Ole tau tu sa ia talo sanga fo ie talia. A talo sanga fo ie le talia e fai ala si senga. Si. Ia ma ko vo yang ia ko o sila e o o se lengi ia fa ka mo e. Adi. Ta o le le wala o ma ke yo e fo ie. Pe kilo ka mai ka mai makupi. Ia wala I lo. E se anga ka mai Pacifico mai mangi e mai ka I fisu wa fin kupi o mai marako. Io ka ko ia mai Pacifico mai ave ngai ka fa mai ngai mai ngai maku ka fa mai fa ngau io mai ka fa mai a inga ngai. E sa pele sa sima mai se kupi wa okay, lo ko akile ka mai Pacifica ngale mai ave ngai pe e am se kupi. Nga mai o rei ai ngai ka usia ma. Ia mon. Ia alva aila ala ofisa malanga New Zealand va ai me I ka venga mai makupi ko ngure fa nga wa. Ia kia ila ko. Na, ia na fa pe fo fo Italia New Zealand ia le telo ko malu ia mai mata tanga fo nga tama ainga. Tilo na. Ia. I ropo wa ai ma le funi ofisa malanga New Zealand ngai kila. Wala la o ale le kila ni le telo kula ai. Vai ka ko se visto. Vai ko la il mol kula ai mol ko malu ngal male. Moi. Ciao le. E fa tu foi le pe na fa pe vai tu malo New Zealand ia nga le tama ainga mo ia le ia e. Ka fuar kalia ale miska nga sa o mo ngang kali mai ala ka usa mai au malo si ke le o Pacifico o ste yenga. Ia. Mo ka pa lang kali. Ali ku ai alo fu si ku. Ali ku ale fili va nga ka ko mai. Mon. Ku e mga mi se le ni fa ngai ku ngi ku wo. Ia wa ku ula me ni pa lang ia. Su ke le mas e ka ko ai fi pa lang fa ska dia. Ia. E ma ko engi ia pe fie kupe o e sa ma o e fie sa kupe po le asko nga kupe ke sa wiki e ke o lai ko Australia ia ke le fa penga fa ngi si man I po kala me le Australia le ma se sa TV fie se kupe ko lo account o le ale me le ngai o mai e ko fa penga o kupe o se le ngia e ki lo fa ya ngi si lai le me manguia ngi si lai na la ko ke le le se Ia. Ma ko ka Pacifico la ka mai. Sa o I se kula I me se va ngale se fa nga wo I si no Pacifico pe a foi o fa nga le ali. Ko ngile me ko ngile le mo ai u afa. Nga pe so mi si la ko fa nga wo Pacifico ma ko I Mausalim. O lo me mo se le ni nga fa nga fa mulo ko le mo ai u afa va. Ia. Na tonua. Ia ma se
Na alo solo mai kasi ele au ngau ngemia. Se lengia. Ia. Ngai ka ku ka ka le fa pe mi ma min kupe ko ngi si. E o mai ala ko ka fa mai ai ngi si ko yo. Ai a fai fo yo le e sa o va nga le ia o te roe sa o si va si tu va nga le o ti lo tu le office of Malanga ingam le malo New Zealand I fa mau nga e fai sto te le tanga te o mai visa mai le to fo. Pe a fa pe sa. Ia. Ia. Ia ona sa o le la to le to ingam na. Ai sa pe e ka ai lu ko ko ngal ngamia. Wala nga makwa ko akile fo ka mai ko u ia fa fo asia mo se ko u mai ngai mo le ko fo. Ia, mon. Pe afa ku sa ngu bela ka ko ia afa pe ko se la ka dia de lo pe ka se ko se fudu de ko fo. Mon. Ia ka fo afa ila ko wa fe ngu bela e pe o ga ko mal ko se la ka mo se la ka de ko fo. Wa ia de ka pe ka ku. Ia. E de ko fo yon ka ila ko mai visa ka fa. Ia e tu le malo ngi si o le kasi la ngol mea o se lengi. Ia. Wa se e mo ia I lo le la wa nga ia se so ka fisiri nga Pacifica pa mai ngai pe fi se ku pe so mo ngai. E lo le ia o fisa bala ngi si la e se me fisiri fu o ka Pacifica nga le mai ali la ko ai ngai mai ka fa o fa nga ku pe. Ia mai lo ai le malai va le te mi tau mai va le. Su atu le ato. Oh, kani koko malu to iti o le serau. Yo. Ia koko malu al vole lu au ia mal ke sai ngai. Malo faptai. Ma e te lu kala mi va lo. Tai la vale fon. Tai la foni. Ya, mas kai lo va ngo. Ya, duele ya. Kala mi kai. Tai la. Ya, va se fo. Ya, ole tato numero now fai do atu mo la tu na fisil mel tato numero. Ya na o ilunga tato screen le numero te vala o mai. Pe fa pe o fa foto New Zealand. Ya o fa foto Wellington. Ya o mi o fa. Ya le o to se full 20 minute ya ona taro le o le tu la e iva. Ya fa so rotu nei fa fianga nei. Ya o ta vale. Ya fa tuanga nei mai le tato tamale. Ya mo to le o ta vale ni ta ya. Valley, awala sona mita valley. Fonga umile na wana fuyo talane. Aile ilu maul talano. Emo alme fo ole atule le tamalo. Avita valley, se ialwalu lemu. Ole uso I mautu Sau sisi tu la fono ale malo Le umata samo neifa befo ino Arta vale. A paio ela ngona mai o mato leo. A mato fa tuanga. Te opti sau. Et sau le mulo fa tot. Dapat tuan ni pesi mo ada sama le umbala. Dia malu tele kan dengan les. Malu les. Avita Bali awal te aluna. Le ia fai na se tangata ile awala. Ai le nai tangai tile aonga. Mawa ole siap sa ile sila. Avita vale se ialwalu lemu. O fautu ango oele uso I mautu.
Tau sisi tu la fono ale malo Le ngatai Samoa nei fa pe foino Aveta vale se ia lualu le mu O fau tuang o oele o soi e mautu Tau sisi tu la fono ale malo Le ngatai Samoa nei fa pe foino Tangata Sava Valley mawhai te tu Awane I whai anita alonga I le ala tele Le I te I lava o tupu se wha alame lave Ona e tu ua I leo nai Aveta Valley se I alualu le mu Tuang mo oele o soi e mautu Tau sisi tu la fono ale malo Le ngatai Samoa nei fa pe foino Aveta vale se I alualu le mu O fau tuang mo oele o soi e mautu Faasila silanga Ta'alonga tāpolo, po le Golf, mo le fundraising ale Wellington Samoa Golf Academy. Tulauna le pa I o Samoa ai o le nei faasilasilanga e faasino tonu ia I lātou e au mau I Wellington. Mauna nu utua oi e o atu I Palmerston North e fia le whaangata ma o le tāpolo. E faasisila atu ma le whaaloalo o le awhaia le ta'alonga tāpolo po le Golf Tournament I le aso to onai aso sifulma le lua Novema I le itulae sifulma le tasi tolu sifulu I le taihao I le malae tāpolo Shandon I Lower Hutt. O le tausanga lua fisful tolu na whaavai ai le Wellington Samoa Golf Academy e tau wao I nai I alo mawhana wa Samoa I le laumua o te aroa I le ta'alonga o le tāpolo. Masai lalo le vaenga a le ofisa o le komisina sile o Samoa I Wellington. O le uwa se e mai I le vaenga le Samoa Capital Radio I le tausanga nei. Maulo o whaawa wina ta amilusanga po tournament masani I tausanga taitasi. E limas ful la le stala. E luas fulu lima la I tutonge le tau le malai malau tau mafutanga. Pe a mai al ta'alonga. Ai luas fulu lima la e whaalu e fsoswani I le tutongi ngofaya o ngā golf mo whanau. Whaapea la tau le stala I kalaputa pololo ta aloai. Ma tournament se tau sini oi nisi o tama matene I le isi se fuluma le lua maasina. E maua whailonga maana neia I le mai ai o le taamilusanga. O le avano le leifo I le nei e whaali e taleni a tama matene o le academy. Wa yeia la tau handicap. Po I la tau ia ua le stala I kalaputa polo I le laumua. E wala awa toai malwhaalo al tele I le mamalo le atunu e fia le nei ta'alonga le golf. E a fio mai e langolango le nei wha mo alo mawhanau wa Samoa. E mo mielo le stala ai le ia o le itulai sefulma le lua I le awauli o le a sofa raile sefulma le tasi o Novema ina ia wha atulangai au ta ito wha. E mawhai o na tutongi lau le stala I le bank account SCR toluvalu Iva o tasi o lima lua iva lua tasi valu o lua. SCR toluvalu Iva o tasi o lima lua iva lua tasi valu o lua. Whaamole e tu iailo suafa lau mobile number ma lau membership number ina ia whaafai le whaatulanganga o le draw e fuafua I handicaps. A le isau handicap o na tusile I lalo o le NH po le no handicap. Mo nisi whaamatalanga whaamole whaafsota I mai ana I le numera o lua o wha tasi vatolu fitu tolu. O lua o wha tasi vatolu fitu tolu. Petu wana se fe au le official si ufonga le laumua I le numera o wha tolu valulima lua iwa whaaftai o le pulenga a le Samoa Capital Radio. Malo whaatai, o leisi wha nei wha silanga nei,
O le whaasilanga o le whaasanga tā ule nei mo alo ma whanau ai maise o ainga o lo alalam papa au i le aitele o Aukilani. O le awhatanu ina ni whonatanga whaapitoa mo le whaalaulo ina o le University of Victoria i Wellingtone i le te haranga a waka a wā ila tau o lo o fia maramlama i Porokalame ma o onga le University mo le tausanga fau lua afe lua sifuru ma le tolu. O le amawhai o na whaaso atu i au nanga o lo o maua i le University i a whaaso atu i le whaatupeina o onga ai maise malanga mai i Wellingtone ma Aukilani i a mai Aukilani o whanau. Ma le tele o nisi whaamatalanga tā ua, o le amawhai o na whaaso tai, le au whai ngā luenga i le whaatulanga ina o ma tā upu a whanau i a po courses, ai maise le whaamautu ina o le restala i a mo le tausanga fau. O ana pōla le sa whatu ina i le whonatanga lea, po le whaamamoe lea i nā i le o Aukilani o ngā tonu, i a o neila i le aso lulu. O le ofisa, le afiafia nā nei, o le ofisa o le matanga luenga o Pasifika i Manukau, le numero iwa o Ronwood Avenue i Manukau, e whai il wha moe le afiafia nā nei, mo tātou i Aukilani, ia ngā iei pe whapeo nai sauni se o le alo, o sau alo, ia anga i mai Wellingtone mo tausanga fau le University, ia o le wha moe la le afiafia nā nei, le itulai ono i le afiafi, ia e whātou nai le ofisa o le matanga luenga Pasifika i Manukau, ia nai sila fia o tau nai a lala i Aukilani. E tau a tele lau awai, ia sumai ma au mai lau a inga, ai mai se alo ma whanau o loo fuafua o tau ina i le tātou University i Victoria i le lau mua i Wellingtone. Tārusia o le a tātou whero iai. Ia mo nisi whaamtalanga, mole whaasota i mai le Pacific Future Student Advisor, tapu vea i le o wha ono tolu, ono fitu o, po le sunga ia whaaringa leota, i le o wha ono tolu, ono fitu o. Ono fitu tolu, whaaringa o le o wha ono tolu, ono fitu o, alfaltua ia tapu vea, o le o wha ono tolu, ono fitu o. Ia, onai whaasilanga na nei taimi le ua, toi fitu minute, ia ona tālo leo le tu la eiva tā leiva, whapongo tātou telefou, tala mai Samoa le nei tai au. Ia, toi whamalo atu nau te talatu tātou leina. Wai la toi ia fia wala umai tātou whaafsili, po na tāu pui tātou talajan noai. Ia ai, talu ai, ia ona, o le neva yaso mauri. Wai whaungo le neva yaso. Ia, tele ta alonga lea la mai moina le tātou atinu. E le ngata i le teito fitu, leo le ata au le tātou manu Samoa i Hong Kong. O le ta alonga le tātou au o le manu Samoa, ta aloa i ma Italia. E mai se li ta alonga tele leo le alo atu iai le lakapili kia le hipololangi leo le ata aloa i le tātou au ia ma tātou usatonga. Ia, wha manatu lava ia ma le tualalo atu le tātou tautua nei. Ia, e mo ia i au uma. Ia, ai pei. Ai pei o au a ia Pasifika o tonga ma Samoa. E ta aloloa. Oka, se pei o le hipololangi. Ia ole mea lea na whaamanatu pe fo na talo matano atu imtu fo ile Soifua manafi. Ia ole whaamanatu atu mo le tu alalo le tātou atinu. Ei tātou tāpua i fo ile le fia. Ia maulu tāpua inga le tātou atinu. Ia e tasi a tātou. Tātou matonga. Ia ole altu langa le ele tālonga. Ia whautuane le tama ma le teine. Ia. Nei whana wai pe ole au la iti ia. Ia le la whavesia nei. Fautua ne tātou whanau. Ia, wai, ole, vai fo le pe ona ma tātou tā ua fo ile nei vai aso. E masani ma tamale ta alo le toa Samoa, ma tamale ta alo le Auatonga. Moni. E wo fo i wo ma mai le isia wari. Masani le tamata alo me lea. Ia, au fo ini avea le tūlanga le ail tālonga. Ma vai ngole a tātou, atu e mai ia tūlanga sa tupu, ia, soala, whatever. Al taimi nei, ia, tātou wa tasi, tonga ma Samoa tasi, tātou tāpua i ole a lawa le au ole a malo, ia, ole a fuina le a whaimi tātou sui ole mo le anga iatu le semi-final verse of folk. O le tāua fo e whautuanga le tu i tole whaale ua, mo le fwere tātou tunu, e sa o lia, e wai o mai fwere ta alonga. Ia, e tu maua whainga o le a tamata alo ia. Ia, e me se tātou tunu, e me se ia tala fo ia me se fo ia.
Ia, wa e mer te mine le upu wele toko uso a. Ia, oe wale alu la toko uso le mele e so le fia tangata e tia ua. O toko uso. Ia, fia nei tonga e tia. Ia, malo lei. Awa le wo mai tau ina nele taimi nei maru ilungo penga tawhai langi. O iso le foi langa toi a mata ia mio, ia isi a mio, le isi a wali ila iti. Mo tu singa fo ie. Ia ai, le mea ia, o ata alo alta mo le uso. Mon. Le ale me tupu le alonga, ia, tātou malo, ia, paftai, a tātou whai ina, ia, malolo wha tamari. Moni. Ia, ai, pe ona masu tala, le la o nei tai au, asfaraile, ia, le ale mapula fo ile, ale tu alalo le tātou, o ananga nei. Ia, mo, mise la valo mwha naua, le o tātou mai tau ina fo. Ia, ai, mise ai, walo te vai atu, e le whala lau leu tupu mai melipone. Tasi o tupulanga na mo le tei fole le malo le tatou au le alonga ma farani. Ia. Ia o fianga fo ia o fole le o fia o manu malo le tatou au. Ia le tupu le fala vai pe ana fa manu ali ai se tasi o halo fo le tatou tino ina me le pone o mo me fianga fole le o fe eima. Ia na la pe ana le fala ma. Ia tau se ia to fa fo sia le malo sima. Ia a fia fo i se fia le. Ia. Wa e fia foi le fia so no le ato. Ia, so inga fia la na le lo le me tupu ia le la we le wa matan tupu mai mena. Ia le yo ta longa foi le tu le mata i uma le la long. Wa ta va foi lungo o tu singa. Pe yo ta longa le fa mai si. O le final le polo. O le tala al commentator na fa ia ta longa fa ranima Samoa. Ia. Ufa maulalo ya New Zealand ma Australia. Ai ufa merita o le fa tau tickets. La ngorta alonga le orta alonga al fai. Ia sa le ya rai commentator tu la ngorta alonga le. Ia le la. Ia ai o le o 2 minute ona talo le o le tu la iva. Ia se va tu tatu fa fianga nei. Ia ta pena me foi le o tatu telefone. Ia ma tala mai Samoa.
au te toi whaatana whātulu tātua tunuu nei fo i aso fau le lofo le tua, ia e o se whao poponga fo le nei o tātua telefon mai Samoa, usi mai alau whaafonga. Wa whailo mai le whionga le minista o tupe le whionga mulipola ana Rosa Ale Molio. E ala isi pepo whaam talanga le tau fau al suau u mole nei fo i masino Novema. E le pepo whaam talanga wa whailo le whionga le minista. O le ale aise suinga le tau al suau ai o le a whaatu mawina pelo na tau i le pensini tiso malikar sene. Na wha mawina o le suau whaleo leo Samoa. E o mai le masina le nei le aso mua. O lo o tutusa lava le tau na sapalai na mai ai le suau i le masina o ki topa. O le wafu ai o na toe wha a wau ai loa le tau suau. Mai le masina leo o ki topa anga i mai le masina fau le nei o Novema. O le tau suau e le i wha mamaina ma suau na wha mamaina. Na fesui sui iae i le toru masina taruai. Maatangia e fo le tūlanga le mautonu i suau ngosi. Ma siti ai le tau suau ai ua ave i ai fo i mapolenga. E ono a afiai ma le tamau ai ngore langi. Mai o se tūlanga e a afiai ma na ongo mo suau. Ma afuai le toe tu i titi o le tau o loa tau suau i le langi. O le pensini le wafatu mawina lava lo na tau sa i ele masina te nei. I le toru tā la lima sa fumaltasi sene le lita. O le tiso e toru tā la iwa sa fumaliva sene le lita. Al karsini e toru tā la lima sa fulvalu sene le lita. Mai le o iei se senga tele, ma le tau o suau o lo iei Australia, New Zealand ma fiti. Whailo le whionga le minista o ati na e mga aruenga te tele, le whionga olo a fua fiti wa ai, le tūlanga ato ato le wa fau le ua awina mai e Japani, e a veo sana mea lofa e sanga wha mautui nai pea, le so tanga o atunu e lua, sau no le whionga olo le talai na wha apito le nei wa a fau. Ei polo ke tele, sa wha tupei nei lalo le whainga paanga le malo Japani, ma le malo Samoa i lona tau au whai, e tasi te si iwa wha piliona yeni. Tu sa lea ma le toru surfitu te si ono wha miliona tala Samoa. O le nei waa, na amata fausia ina le tausanga i lua whelua sutasi e company fau waa. O le mai kai Sosen Corporation i Setora, Hiroshima, Japani. Nei wha talanga o le nei sa o lona umi e fast food mita. Lona lautele sfururua mita. Fua ma ngoto le sami e lua te sifali ma mita. Ma mbafo le uta se lau valus furtone. Pa sese lona whainga e lua se lau valus fulu tangata ia malona sausawa e se fururua note. O le Lady Samoa wha o le asui e le tūlanga saonga le mō, o whe malanga inga le wao Amerika Samoa ma Samoa. E wha o se fuafuanga ruan mamau o le tātou malo ina ia launga tasia, maanga a vanga tau, e una ia i le saonga le mō o whe malanga inga i lunga le vasa. Ai maise si ti ai o au nanga, maasani. Na fausia le nei va ai lalo tu la fono favao malo mo va ala upasesi ma ua fa toto ina fo I masini fa nei no poi fo lau saunga le muai ma mafai ona tuli mata ia le o nga sami o lo ia le va ai so se taimi e tu uai lo tato watunu e toru fonga fa le wai ai potu e a malulu o pasese fa tasiai ma le vaenga I te pena I tau mafa ma mai taimi o whemanga la ing o whainga malanga. Wa ei foi se potu fa pitoa mo ni pasese alo ia malanga I le vaa. Wa fausia fo I ni pusa aisa fa pitoa. A wale fela ua inga saunga le mua tau mafa tu aisa. Fa pea le vaenga e teu maruai uta. Na vailo el ampasa o malo Japani Samoa. E wha wau pea ngā ruenga whasoaswani e lona malo, mōlu tātua tunu o malonati nae. E se porkalame al mtanga ruenga whaso o ta inga,
Na fautuaina le fionga le whaamasino ia voi Clarence Nelson, le official regulator, e tasi lava le aua le pui pui a mai e o tātou tangata i osa whainga i lunga o peng ta whailangi. O le awa oina le leile o tātou tangata le malamalama, e le pui pui a leo i tātou mai osa whainga whaapene i lunga o peng ta whailangi. Ma o ia fo itu ai ngā malamalama mansa noa vui, wa te tau fo o na amata o oina i te tonua onga. Fautua ina fo ele fionga le whaamasino ia vui le mtanga luenga of sort ta inga, wa te tau ona yeise to mai whaapitoa ma se vaenga mautu. E mawhai ona mata i tu wai ma wha mau maulwhi kolosia i nao ia fe sort ta inga, e whawhaingo fia i lea nga i o sue suenga, a me se lava se mata opu tau i whaamasinonga. A ele saunonga le fionga le minister of sort ta inga, to e lupe po mununuku on semo. Tāua le nei tai au, ina ua atua Samoa, se whamoe moe le nei tai au. Le nau te inga, a wā silu manai manuia, Samoa e lua. Whawhitai pe au na upu to mua le nei tai au. Whasoa le tama, le sunga le whawhenga inga, o mea lofa le atua. O le whamanatu le nei tai au, i tātou pui pui, a tātou mea to tino. A o tātou la atu, i le tūlanga le ICT, malone te mau a inga e maua mai. Awane ngalo, pui pui o tātou tangata, pui pui o tātou lauelele, pui pui o tātou ngafa, o tātou tangata Samoa. Nui ele neva asu. Le fionga le minister of sort ta inga, te lupe po mulinuku on semo. Wa maita wina pele a matango nei kuanta whaalitu sanga, le whaiti tia pele o le au whai o tangata whai ngā ruenga Samoa, ua wā ea mai alato ngā ruenga, a ngā ele tasi tesi male tasi pasene, o wha maumango wa whai loai, o a fia ngā ia taru mai le amatanga o le COVID-19 fruiva, le o lo maita wina o lo wha a wau pēa. O pisi nisi o lo mawalu ngai le tūlanga wā ea o tangata whai ngā ruenga matu i titia, e le ngato pisi nisi turisi, o whale ngā osi o loa, o whale o loa te tele, ma whale tali malo. Peita ele mole maua se tasi o whale tali malo i lea tunu, o ona tangata whai ngā ruenga i toa wha ua le o toe whai ngā ruenga, wa ngā i whafo i ngā ruenga wha wai teimi. Mai ele tali tununga o se tasi o sui o lo fiso numera wha mawina, o i o lo o ngā i ele to o telo i tangata o ese mai ngā ruenga i te tono lea tunu, ai wasa ili manuia atu i tunu i whafo, e ngā ruenga whawai teimi. O tātou tala fo wia manuia ni aso le tātou tunu, wha Soifua. Whaatalo whaatol whaapoponga o talafou malisi o whonga le lau momo le nei tae ao. Wa te talaina i porirua se au nanga fou, ale Mary Potter Hospice, le tausi e tangata o te ngā ina male toa ngā i aini tonga fitinga, pe whaatalitali fo i mōna taimi muli muli. O le te whare rānui, o le afsosoni tangata ngā singa sema o lātou ainga, mai kendala, e o i paremata i te tono le au nanga fou. E tasile miliona tālana tutongi le Mary Potter Hospice, mo le whale i le tausanga i luafes fulfitu, ai lima tausanga sa wha ngā solo i le ave esenga, o e sānu no fo mau tutongi ai, to e whaale le i le whale, e sifi i le au whainga luenga a le Mary Potter. O le atu inatu e le te whare rāno i le au nanga yaso taitasi, langolango i nei fo ma i whaapitoa, ma i lātou le au fo ina fuala lātou so soani, whaatase ma au nanga tau ia o onga mo le au whainga luenga. O le saunoanga le ofisa sili Tony Payne, o le tō whama mau a Mary Potter, ia mawhai o na mau e tangata uma se au nanga i le ise tutongi, ia tutusal tau singa o tangata ese uma, a o tā pena mo na to e taimi, ma e mawhai o na au sia ia whaamoe moenga, pe a yeise no whanga au tua le Mary Potter i porirua, o nei to tele Maori Pasifika, ma o le i tū leo lo ave ia i la lātou whaamua mua.
O le tangata lena maliu se whaalawalawe tau ta avale la tai Kesman I le vai aso taluai, wa ta ueleo leo whaapea o se tūrisi Amerika. O Nicholas Isaac Simon lua 5 tau sanga le matua, mai Colorado, e whaapea le 11 tau no ini usila malana paanga mo se tawhaonga e tasi le masina le umi. O ia na aveina le isi ta avale na whetaui, ma se isi ta avale, ma sa manunu a tinga I nai le isi to tolu I lea lava whaalawalawe, o lo whaawau I iso suenga a leo leo. Wali upatia la mata ona manuia o pisinesi ni usila, le whaapea e mafua ona o le Costco, whato a tole masina talu ona tatala le au nanga le whale o loa tele o le Costco I au kilani, e ua amata ona whaatala noaina, nisi o whai pisinesi mai tonu lava le atunu o, moni oka o loa mai alato kampani e whaatawina atu I fafo, isi alato whale o loa le Costco, I le atu Asia, o le kampani e ngau sina masikeke le Cookie Time, le whaapea ua vave na manuia la lato pisinesi, ona o alato o loa I o mo mia mol whaataunga, I whale o loa le Costco I tutono Japani, pe ona ta uelo lato pulesili, walewa na whaatawina I supermarketi ni usila, I eitu ainga o masikeke peitai, wata tamai le tele o whaamanuyanga, ona o sapalaia wa oka mo whale o loa te tele le Costco, I atunu o I fafo, o lea foi wa yeia lato oka mai Taiwan, Saina, ma Ausitalia. O amatoa pisi lava lato o whainga luenga, ia mawani uta te tele valu se fulo masikeke po cookies ia tutu moipusa o loa, e lua, ne ufa amoe mo Tokyo, Japani, I le vaya sonei. Sa whaalia le whaululunga le CoreLogic ne Kudol, o so stangata na whaatausa na whale le tausanga uatua nai, a taunu o mole mawina le pa ua leo ngā pole taulo na whale le taiminei, ila loifol tupe sao na tutongi na whaatau mai ai le whale, o lo whaawau pea o na iai se tūlanga la Matia Wellingtone, I le whaasolosolo le pa umau la lalo tau whale, a taunu e le a whaina mole to tele, ele o mana na o e whaatau e se ato lato whale, peitai, wa whailoa mai ele te leo le swing o le marketi I te tono se taimi po se pili o tapu upuu, pe ona ta ue report le staff na ta ue le CoreLogic, mo Wellington e au fiele hat ma porirua. E se fulu tolu te simaltasi pasene na pa ue le tau whale le tau sanga, ma o loa hat le pitosilio na tungalo, ma popole I ai. I reporte le staff ana na fina ta wele maliu sta mai titia o ngale University of Canterbury. Maolo o whaia I aisu su e ngā leo na ta wefa pia na feto ai ma se whaamala mai le whale no fo maututongi ai kalai stete. Po le lata le itu lai whai le vavea o le asolua. Mana mawatu ua le iloa se tangata. E tu samal tolus fulumita le mamau ese mai ma le whale no fo ai Rikatan. Sata ua le staff e whaapea sānu no fo ai manisi I lea whale. O le vaenga o lo wha autu I eiso su e ngā leo pe wha pe feo na whetaui pe wheto aile tamaititi ma le wha malama ilu mo le whale sāno fo ai. O whaitio ina leo fiso whe malanga inga o nei wha pe ai whaitu awa lātou whai unga pe a o I tangata Pasifika na wha ali e talafo o le TV Tasia New Zealand ni wha maumongo whai numero sailo ai o le afa o talo sanga mo visa sa le Italiaina o talo sanga tangata Pasifika na whaalia le malo e leo le tūlanga lea pe I ona tua inai le ofisa e ilo leo whai ngā luenga tālu sanga te itasi uma o na whaia leo whai unga e whaavai lunga o wha mauninga o lo o fola sia I o lātou luma pe ona sauno le minister o whemalanga inga Michael Wood. Mai le masino au kuso o atu ia o ke topa e afe whaase lau whaasfulu ono tālu sanga o visa asiasi mai atunu e ono sfulu valo sa le Italiaina peitai e sile atu male awhauia tālu sanga e mai tangata I atunu e iwa le Pasifika pe ona tā ua le TV tasi na whaalia I Professor Stephen Ratova. Ua whaalia mai ia whai numera o lo matoa whaaitu au lava whai unga I whaasanga I tangata Pasifika e malanga mai I le nei atunu. Peita ina tali le minista ele iwa ai lava ni whaamaoninga ni whainga whaaitu au. Ini su e ngā tili ia whaamaumaunga ma whaatus sai atunu. E tai tutusa tālu sanga o lo mole mawina I le ese ngā tele. I tonga e awhi lua se lau iwa sifulu iwa tālu sanga na taliaina. I Thailand e awhi tolu se lau iwa sifulu valu na whaamaonia ai na ole ono tālu sanga moni visa na te ena ina mai lea tunu whaatusa I le lua se lau lua sifulu whao tālu sanga mai tangata tonga sa te ena ina le ofisa whemalanga I ngā New Zealand. O fiti e tolu awhi tolu se lau valu sifulu tālu sanga sa taliaina
Afrika i saute e tolu a fevalu se lau se fuluono. Peitai e tolu se lau fitus fultasi talo sanga fiti moni visa sa le Italiana ai tolu se fulu mo Afrika i saute. Na faalia electolia fo le sui faavae o le Polynesian Panthers e tutusa tutuunga mo tangata umai fiaulu fale mai ni usila ai folinga mai e pita to tele tangata Pasifika i lilisi po le foi numero i lātou e te enaina talo sanga moni visa asiasi mai. Na faalia e tole a foa e le oatangia mai le sootanga po le whainga wofa apitoa ma le Pasifika lea e taulangi na finau fo i polo Fesaratowa e te tawana tu awanoa tu unga ia e iai. Ona ulto o tele o tangata Pasifika e asiasi mai o lea e iei o lātou ai ngai New Zealand mai le mo'omia ni tupese tele. Ua whaalia se whaala potopotonga o lo whinau e te i whale o loe whaatawina atu awa malosi i te tono o kilani i saute o se winga whawul to la whono ia o tu ina atu whaafautuanga i le malo ua matua mo mia i na lava e whaititia ia a fianga mai le awa malosi pe ta ina ta ue se lo ia masani o na ngalue mo ia pisinisi e ta ua fo ilea mana ia ma ia awane i whaalea o ngai na ia te tau ale au whai pisinisi na ta ua le minsta mo whaamasnonga i lea sosa Kiri Allen. Sa wa aile malo i le tu uatu leo seisi malo si angai sili atu i le maaftanga o tangata e whaaititia manu anga ma afianga maile ava malo si ma ia tele ni ava no e saufieni o lato manatu. E whaatitau no whanga o whaatutu wa ia whale o loa o lo whaatau ina atu ava malosi. O le mana onga le malo ia toi teu tu la whono le malosi anga o tangata lau tele e te ea i se talo sanga e whaafou pe talo sanga i se lai sene fou o ava malosi. I lalo ia fuafuanga na sauno Allen. O le a ave se fo ia le malosi anga o pisini si tau i ava malosi e toi apile i polisi fa alo toi fale mo ava malosi na fa alia le teita i fono o le Communities Against Alcohol Harm. Lo la tau talieina o lea fuafuanga a le malo. Wa yo se tau si Soifua i moli angai lua se folo i lalo to la fono o solinga to la fono ona olona talo sanga ino le silia male lua se la wafeta la o benefiti i se umie lua se folo tau sanga. I wha maumonga na wha laulo ina lwai asu taluai mai le wha masnonga ya mati i le tau sanga taluai sa tau laulau ina i le wha i unga na whaia i le tau si Soifua. O lo tau fia le wha laulo angalo na ingoa wha tase malpulenga wha whale mai sanga lue ai. Sa maua le wha masnonga na sainia le tau si Soifua ni pepa ese masale i suia na wha maumonga le tūlanga o iailo na ainga malana ngalwe ngai te tono lea pili o ta umi ina watalo sanga moni benefiti ese. I suenga le ofisa o la sa mawai na amato na whaingaluenga lea tau si Soifua. I le Healthcare New Zealand, mai le aso momo se te maluafe ma le fitu. Ma le New Zealand Nursing, mai le aso ono o ke tau paluafe 15. Ai le i whailoina i le MST, po le matangaluenga o anga fsota i asuinga. Sa le i whailoina fo ia na tupe maua mai ana whale whaingaluenga. Sa le i manuia le tano sangal tamaita i tau si Soifua. I le whaamasanonga whaitu malo kalai estete, ina ia avi sea whaamaunga na soltu la fono mai o na whaamtalanga, peitai, sa le se whaasalanga na tu ina iai, sa talia ina lana talo sanga e tau fia tu mawai, le whaailoanga o lona ingoa, o le whaatonunga le tribunal, ina ia whaamalo o lolo tau si Soifua mo masi na iwa, a toi fo ila na ngalwenga, ia yeini tuunga mo ia mo piliota, ile vaole ono masi na maltolu tau sanga, ma ia tutongi, le tolu a felima se la uiva sulfitu talas fulta sisene, o le tau o le whaamasinonga, o lana mata upo. Ita alonga, o le solofanua falani o Cold Trip, sa manu malo le tuunga solofanua lona se la una sfululu o le ipua melpone, whaatasi e ma le 2 miliona tala au se talia. O le tuunga solofanua le whaatangnu uina ia solua mo mual masino o Novema i tausanga taitasi, maana amata mai lava le tausanga i tasi valu fituono. Au le iwhaia le tuunga na sasae ni tangata titee, po ila tau fina wina mata upu mo le swinga o le tau, se sua ulanu liuli lungo le malae tutu. O le solofanua Cold Trip, sa tia Mark Sara. O le solofanua Deanville Legend, sa maafuli ia ile lango ma le tapo inga beta ai ele i mawaso na tūlanga i le taulu pito ilunga. O le tau sanga ilua fesfulu iwa le taimi muli na whaiele tuunga, po le tau vango le ipo melpone, ona o le COVID-19 fluiva, masa awa ile silia ma le valu se fulu a feo tangata.
Na whaia ina lau kilikiti ni usila ya ingelani le taʻamilusaga le ipo lalangi le taʻiluasfuluova ua taata mai le tolaga faaleetono se avanoa o Australia e puipui ai lo latou siampini pe a whaia ina Sri Lanka ia engelani le aso toʻanaʻi whaato a whaia ina leo New Zealand pe taʻi e te tau fui ona manu malo ia aialani ila latou taʻalonga mulimuli le pulu ina ia whaamautu ina isona tūlanga mo le whaapi toʻilunga po le semi-finals i le taʻamilusaga le ipo lalangi leo lo tali malo ai au se talia. E ele talitonu le komito tāpenanga mo le ipo lalangi le soka tamaita i le luawhelua tolu o le atumutumu ma le taʻalo New Zealand ma o se taimomo foʻi o le amatoa whaatumuli ai tāpua inga i taʻalonga tamaita i e le iwa ia momo i totono le atunuu o le taʻamilusaga o le atali malo ai Australia ma New Zealand mai a matal masino i ulai luawhelua tolu e 25 taʻalonga i tali malo i New Zealand e whaia le i Auckland, Hamilton, Wellington e Dunedin. Wana nafina tatala ili whaatango mumo pe Paulo Fale le ipo lalangi le soka tamaitai. Mana ta ue whaapele i levona tatala e toi titi mai a pe Paulo Fale mo le taʻalonga a matal taʻamilusaga i le malai Eden Park i Auckland o le ipo lalangi a tamaitai lua fesfoluiva. Sa mai moina le tasi tesima le tasi piliona o lalangi a tasi tesima le 2 miliona tangata na awai. O le whanaunong o le FIFA mo le taʻamilusaga le tausanga a sau i o atu le 2 piliona e mai moina i televise e o atu le tasi tesima le 5 miliona e whaatauina pepa o le taʻamilusaga a toa. Tala fauia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae ao. Tama ole Samoa iai masio tina ole papalangi e aitara ile falawa fapata o te ai foi ile fali fufai awa elua ufa sinumanga ile la lolangi pele olo ufa chuchua ana ya umachua ele mafai ona ngalo ya che aulo ochocha usina lea ua mawai lau taleni
Sio fong Maria te mai tai ia tara au mane sulu ia mane pese ia pele o lo fatu ia o matua na ia o matua ia po tua ia sa o le ale tale ni fo ina le tua ia te oe ia e faafta ia mai mana tua ia le tale ia ina ia o matua ia po matua ia po na ia o matua fo mana ia tele ia nei pespesenga ia tu fa mana tua ia tatou ia tulanga e mafu on tatou manuia man ia ele va pe ona o tatou ma fono tatou manuia ona o tatou matua ia matua o tatou matua ena tawasa mai le ngasu o le taiao ia le o tatou manuia ai moni ai ole tulanga le situlanga le oi so se fa tu tatou ele fa silanga nei ole siva le fa ingol vayaso ole siva ale tene ole ula fala mai por rua la to fa fianga ia por la to siva le fa tenina le Legend Sports Pai por rua ile astona nei le aso lima ole masina o novema ole itulai fitu le fiafi ia e tala il fitoa ia ona amatalo le ona e siva tu al taimina se ipa yestaimi ole vaveao le ulfale luas fultala ia e maua i malau sapa i le luas fultala na no winga e maua lau faafu maua lau stepu tono le dance floor ia to e maua i malau sapa ia pe mai a ia le fafie fianga ia matala i le tulai fitu ia e mai estaimi ole vaveao por se fulma le lua o le DJ Creek Boys sunga ia sefo ia ole fafia i le po ia mai au paanga ia mafuta i le fafifianga na ia por siva tene o la fare por rua ia le foi sa upanga e vatu siva ia lai e avanoa tene le ula fale te siva ai e Paul vai vole le ala tu teifo ia fa no le ile foi ona panga ia pe fai ale fai ia anu file mu la lo su ile fo ai au le fai mai ia si tama le ai ia na e si fu lo la i tonio ia te ia mala manelista mi le tau to fa foi no il mo fai to ia fa silanga na mo le temi e wala fo fa mai le tato no lo sful 1 minuto o te nei le tu la iva ia o tars fulu o le proclame o le atu fa ia ile o tape mai le fionga la wano ati lawa ia mo fine ia ana fa solo tars fu tasi o le proclame o le molio lava le sunga fa fengainga to ina ia te malelangi sani te malelangi ia tars fulu lua telefon tala mai sa mo musika le uli ia fa o to ina fol tatu to si pa ia le tu la lua ia i le uli ana nei alo mani tu tol va le tu va ia tu langa fo i ole nga feeling ngale anu leo o Israel ia o se tasine o atu no langi lewa mai tawai wa pai ingale na mata me lof suliv ia mai lof sul mo liva lewa lima i fenga pa lo tele i tonu le o tau sanga ni sol no winga ra felfa inga pa lo tele lof suliv ai o mari temi ne o lewa o pa lo tele na lima le ale ona le mo tu o fenga ma lo ale fo ia tonu Israel ia le uto e mautu mai ele toe anga mai ele po sa mai lumba le tai o le si tu le sa malolo ile inga foile na talwayo a Benjamin Netanyahu tamo Benjamina ia le lau toe fo mai i tulanga fa monga ma tulanga fo io la le tulanga nei temi nei ia le palota o lo mua ia le sao le vai faile o lo te Benjamin Netanyahu o lo winga ono toe fo mai ia le tamalo le o le pale mia pito sile le ona mi i tono te fa pito Israel ia e tatu vai fo ile tu lo langi ia ele o mautu tu langa fa malo mo ile ia ele ngat ia le na o me fo le tupu le fa malo peltania ile i mautu la va se la to palemia ia o lo ia le lo fo ia si palemia le lo tu le mel temine ia pe umi fo po le ale umi o le ai el ton no po le ale umi la palemia ia na fo le me tawatu e ula na to fo i mel tamana Benjamina ia ta il malo o Israel ia mon ia malo va tai ole wa afaliva ia ai ula to ia na vala mai ia ona le na tatu telefon ale na me tatu telefoni e tatu fa fili fo ile ole o lo tulanga pe ona i fo ia le mai ngale immigration ia ava pe to fia vala mai to fia tala no mai ia na tatu le na mo 9 minute
ia fa so mai ai ia pole fo iso finangalo ia pe fo isa e apalai se visa o se siolo ainga ai le manuia ia ole au tonu ale na ole tulanga le pe on talo atu ia pole fo ile tali atu ole immigration ile mafu anga wale o tele lo pe tali immigration to inga me fa pe mafu anga o tilo tauna na fa ilo mai le mafu anga wale mfai ona tali aile po se na ile visa le la palaile ia mar tu ia lo itu pe tu longa palai nei ia le si tu longa le o le fesili le tu lo atu tu lo va vole le firanga lo ai o tatu tu ia po ole awala le fa tino vo le fa ilo ile tu longa ole o se so tanga vala lata vo le ma mar firanga inga ma se firanga inga a me se atatu wole le upulo le friendship por fa nga wo ia o se awala le vo le fa tino ai le tu longa vo le firanga inga le fa nga wo o va New Zealand ma tu longa pasik tu ia si vanga i ole ole o mai tu longa tu ole immigration ma tu longa visa na le tu fo ila ia a o lunga fo i tele tu no lo langi o lo faino mai fua fo le visa free to no New Zealand na ai pe o mata puale te mi nei e tawa palai mai tatu awale ole au tonu ale finangalo le minstana le na upu atu fo e tole au tonu alo na finangalo e pe e tau le whaatu atua ina ia tangata fo e o mai. E le whapela o tangata uma o lai o mai e toa tere tangata fo le le whaatu atua ina pe o mai i mo meo visa i. Pe ole tau mai tau atu na le finangalo o le minsta. Ia na fo ula ua mai fo i walu ngalalo fo lamta upule nei fo i aso. Ia ono tūlang whapena ia o lai whaitau nisi whapea ua. E leo ia na fa long fa ngale fu le le fa long tangata fa long lanu e tu long fa pena ia mo so fina ngala pe fa so mai ia le la va tu nei fa fianga nei ia wa fo fa fo mai mai ta tu no to 2 minutos Charles follow
Whaasila silanga tā ua. E whamana tu atu ili mamalu o tātou au whaafafonga. E iaila ua ia te tau ilalo le tula fono le Broadcasting Act ta siva valuiva. E whai aisa u whaasea po o se whaitionga i mata upu tau i whaasalaunga. I lunga le Samoa Capital Radio po o le si ufonga o le laumua. O loo au ili lalo le upenga o so tainga le pulenga o whaasalaunga Broadcasting Standards Authority psa.govt.nz. Ai inga mo le whaia o sau whaasea i se porokalame e wha manu alia ai lau whaafonga anga. O loo au fi ai vaenga nei, o le ale taimi ma whai ai o na whaia se whaasea, o ai tu ai ngā porokalame ma whai o na whaia iai lau whaasea, o ai e whao o iai lau whaasea mo le taimi mua mua. Whaaftai lava. Malo whaaftai to luas fultasi minute tale i tu lai se fulu. Mana wale au nanga le watala nei mo tātou nei porurua. Ia lau nanga le ale Mary Potter Hospice. Ia ole ia lau nanga fuilele saswane nei tangata fuilele wa le intonga fitinga. Ia le masa nei tātou le vaenga lea. Ia ai o se vaenga tāua mo tātou fuilele nei pitonu. Ale amata mai wa pe o vai atu pe o amata mai Kendala ia tau i Parramatta le ia le mainga fo le tau ona ia i tonu i pe amna mil so son o le falele tau te le moila tau ia o lo fa te tali o lo i fo i to fitinga fo ia ma fa te tali mo la to te mul o tu anu le o le official o le tunei mua ni porua ia ma le free ambulance ia la tala le kale si malo le kale si el pahina o toke lau le tu wai na le fale le o le ele si stok e le pe o si fale fo ie e tau se tangata ma tu langa pe e to tongi fo ile a le fo fuanga le ale foi o le te fare ranui ia o to fa mau mo ila jo ia mo fai ona mo tangata ia se au na ngai le stongi ia tu sa le tau si tangata ese uma au ta pena mona to te ia pe o fale lo tala ni ia pe mai tau atu pe ole fale le whanau no ta inga le vaenga lea na ia se lato fale fo le wala to wa ona ina e lato ia wa pe o fale le pe fo linga mai o la tu ti tongi tongi mo taimi nei ia e vatu ina e amata lato o nangana ala e va ai lato se lato fale mau tu fo le fo le mo na tangata ia se tu lei tu lei o le unanga le mer pota i fo lato fale lo fo i fa tau pe o salvation army ia o le lai tu nai kene puru le fale o loa lea. Te lo tu pena le te a whai o to te lo tangata i o wha atau nai le Mary Potter Hospice. Ia. O tu pena le wha to ngai tu langa pokalame ni. Mana ia tele. Ia ma wai pe ina le tasi ale no fuanga whaapea le i tai Wellington le ave ia nai tangata whaapea. Ia le ala umana i o lula lata mai a tātou. Ia ua fu ina i tangata Pasifika me si tātou Samoa. Ia pe a na mia e fso soani. Ele si tala le la mai tato telefou tu tolo va ele ele tu langa fo le o nga o le mai o le company le Costco le na tala le mai kilani e mai wa lucky isi company mai spisi ni si fo ia wa tele na vatu o ka fo ia la to o nanga ni si la ave si fa le o Costco la lucky ma te inga la le company le na o si tu langa o le massive le ke massive le cookie time ia ia o le uva pe o vave ona manuia la to pisinisi ia ona o loa la company le mo mia ma na o mai isi fale o lo Costco i la langi le lo o ia pani isi ia o ka mai o ke ne o ke masi ia New Zealand ia le ufa sa fu atu ono la vanole an i te mina ele moa ele o atu ma pe na o Taiwan la sai na Australia ia le Costco le mai ia o lo fa sa fu atu fu inale o lo ale ale New Zealand al ko ki time New Zealand ia mo e tu pele pisinisi no na winga la o ngala le o mai o Costco i au kilani ia na la o fa la ulo atu i mana o lo New Zealand ia na la ia e una so la lang pe va pe o le to inga cookie foi le tama foi le pe le fie ia tamiti cookie time cookie monster ala pu o tamana e tu ai lunch boxes a fan na tilo ting ia malai tu ai lumo dairy so fale o lo pe ya tamana le fo ya mai tanga ta foi mai sia tu no mai la e o mala tu e fe la to faos
o te me foi ne Christmas le wa ngai mai e tu ai tanga te lunga awala ma fa tau me o pai lo ku ki fa pela tu lango ki masi nei ai ona la wa ma jor Costco o compania ya America a le fa tu la to fa lo Japani ia o Taiwan o China Australia ma New Zealand o company umala ni le lunga ma fa ina fa a sa fua to i fo ia ke masi le ar ko ki time ia ma o te lo fo o lu fo ia company le New Zealand ai sa o le ia ai te le lo e vai ngale o kilani po pe ase la to fa tau po ani se ngon ia la to pe au fa tau na le fa lo na mai fa lo o vai tu vai ni si fo o atai e mai lungo le TV tulangole fa lo le ona tu e pe fa tau fo i po ia fai fo le o lo si ato o lo si ato o tulanga ho ila le o fe mel paquete le si ai me to se la mon tu pulva ya sole tu pe alu tulanga ia ai no la fa tau e o il fa se la u dimba se la mon tu a man tu ala le wa ka vai le ru va ya so pe o tolo va ya so i o lo ani lo no vinga le tu fa tau le si te tongi po le si va ya so ona pe o le wakava i pe o le si fiso swani ta wana company si a to mai o lo mai o si a to mai ala ia na le to ta walo le to fa ta o le o la vale ia pe tolu le fava ia so le te o lo ni a te lo ala mari e o ngai ai ngana to tele ia e le o ngai ai na fo inga le to tolu to ia walo no inga expire o lo le i mana fa nga ia e o ngala ai nga to tele foi a mi sa nga pasi ka mai sa mo wa to tasi ai nga to ti o lo se la na i fale to tasi ia e fe tawi la to nga va pena ia e o lo sia so ta te o kila ta lo o le Costco ia ta lo ina ta o ina si ta si yasi la o fale lona ia mai ta wina fo ia ma fa tan no mai ia te ina ma ta mo fale lo ba ia ia kila mai ma tan va ya batal vatu le tatu tunu ya ma futa mai pel ni te mo le taiao ya le tatu proclame ya le ngata le ala leo ya fa pe fo ilungo tatu pe ngata fa ilangi Facebook mo le tatu YouTube ma lo lava nga le lue ya inga luenga le taiao fa fia fianga le o to es fulu 5 minuti ta le tu la se fulu
salene ua toe sau e mafutatu iwa le sifa asala au Samoa sauia se io pese pese a e sau noa le a o ai uli la usiva Samoa Whawhiwhianga mai tama o le vai aisa. Ia ni vaenga o tātou whawhiwhianga leo tu e 8 minuti ona tā leo le tūlai se fulu. Ia o le ala ua manino mai. Ia quarterfinals o le ipo o le lalulangi le liki. Ia lea o le a ta aloai ia Australia ma le panona. Enge lani ma Papua New Guinea. O New Zealand ma Fiji. Ia o Tonga ma Samoa. Va ai tula pe fa pe o fa tulanga na sa o ale o tulanga le la ai quarterfinals. Alona winga a fa pe e malo Australia la ta longa male panona. Ai malo ia Engelani po Papua New Guinea. Illa ta longa. Ia e una semi final la ia awia po Engelani ma Australia ia po Engelani fo i ma Papua New Guinea ia po le panona. Ai o Fiji la ma New Zealand e sau i le pulu le Tonga ma Samoa. Ia, mon. Pe ava ia tu ele fanga solo pe sa o fanga solo ngale sau. Lona winga fa pe ma lo New Zealand ta ma Fiji pe ma lo Fiji ta ma New Zealand. E sau ia tatou. Ia e sau le pulu le tatou ma Tonga. Lona winga ia ava ia tu la fa tamata alo. Tanga vo ile fa tangata vo ile e ma lo ai taimi o ta longa. Ia te loe ia te waia te loe semi final Australia ma Papua New Guinea semi final mua au te loe o le semi final lona lua ia semi final ia New Zealand ma Samoa ia na ia o swalo wa tele tau umio lau ia ona lai fo le lu te ba le ai o tatu au ia
Ola wana mate, ala sa mate mar. Ole na fu. Tu sata ua a. Tu sa le ta fu I va ai tu fu tu longo ta long. Ia. O te vai atu au New Zealand ma Samoa no semi-final ta tau pe a. I tu langa ia fa so longo le ye. So long. Langa a veta manatu langa o ta ta alo mar. Ia mai foi manatu le au tapolo ia. Ia tatel jono wa tapolo. Le maule o te fa longo te mini o no toe. O le fa longo wa le mai te mini o no toe. Fai noa au ia na matai Ele lanim Samoa. Ele lanim Samoa. Ia, olo manatu tonu ale na. Walau ta se mai semi-final la tau I quarter final ala Malta va ai final. Ai pangalea. Ele tau nu fa mo England. Ia. Mano Papua New Guinea. Ila talo. Ia tatu tapua. Leo tau 5 minuti na ta leo le tu la se fulu. Wa mai ai fo mo tatu taimel atal tayo Murray. Ia mole toile ma fa tele lava ile pa ile tatu wa tino. Ia tu sai o le tātou porklame, ia ma tātou whaafia fianga fo o le nei aso ma le nei tai au. Ia sa tātou mafuta I ma le tu lai fitu le tai au na le la, ia ma tā upu fui sa tu inatu, ia wa fo le tātou talanoanga ma whaasoa iai. Ia mule atu ele whaaftai tele, ia wha malulu atu fo ila fo I se maatara ma le usea Murray wa le longo mari lau whaafonga mai le nei tai au. Ia wha mangalo se mātou tua, ia ai la tātou ngā lue pēr, ma tātou mafuta pēr le nei aso. Le o tapena mai pokalame o le atu fefa ilia ele whianga ala wano ati lau mal tua fine ana wha solo. Ia le la tātou pese lea. Ia ma wha mai atu ai mal tātou pokalame o atu tai au. Si whonga lau mua, toi 5 minute tāre tū lai se fulu. Oh, ave ole la ua punitia fa
toi whamalo atu ia le wheo o mail taimi o le tatou porkalame o le atu whewa iliai e whatautai le le awhionga ia lawano ati I lawa o si mai loa le whafonga. Ia fifila fo I le nei vai ngore tai ao ma tu te fatalofa ma tu fa filo ia tu ile malu pa pa ia la fa fonga ile nei fo I vai ngore tutua ale si fonga le lo mua mai lo na ofisa o tu I nei Porirua I Wellington ma lo le langi ma mo le Soifua manuia o malu le tatu tu no fifia fo ia te fa ilo atu o le ma te to lua ma le a fine ia ana fa solo so mai ho il tu inato il tato por kalame nei fa apoponga o ato e feva idea ai il nei fo itaia fo ma lo so fu ana ta lo fa lava ta lo fa ma lo so fu la fionga la wano ia fa ta lo fa fo ile pa ia male malo tato au fa fo ma sani al si fo la mo nei taia ia ma lo ha tai ile nei fa apoponga fo io le ato e whewai. Ia I pea ana silfia o nei Paul Kalame, ia o se Paul Kalame whaasoa atua inisi o mata upu ta ua. Ia mātou te manatu I eise ao ngā I le maro lau whaafonga. Ia mai maua fo I lava noa o le au whaafonga e whaasoa mai ai fo I mātufa mai fo I le nei lava Paul Kalame inisi o mata upu. O le a tu inatu. Ia, po se si lau hoi mata upu o lo o e fina ngalo tātou te talatala no. Ia e pei o le anganga le o le ato e whewa ia ia o le whetu whai talatala noa. Ia ma whapena o na whaasoa. E ni mata upu e mau aise o ngā mō tātou uma. Te lena I mata upu tā hua hoi le mai ta watu ia I le neiva I aso. E le ngāta I mea e tupu. Ia matatou moli mawina ia anisi fo yo me o lo o ia ile fa apole polenga o nisi e ono de tupu ma fa ina ai ia le Soifua le lei a mo se ale saunga le mu o tātou I New Zealand nei o le tasi o tulanga pei ona mai tau wina e ia li poti le ua tu ina mai e fa pe ua fa te tele pe ua wha tupu la ia le tūlanga lamatia o le saonga le mū ma le nofu le lei o tangata o New Zealand I le nei a vai taimi ia mai ua au mai ai ia mafua anga o lo o whapeo na atu ngalu iai ia nisi fo I do tele sa fesiling ia I se suenga po se survey sa wha tino
E le komisi vo i le nei sa tofia le malo, e sila, i le whala velave lea na tupu mai le ayo kalai stete i se teimi le i mawatu vo i le sa ia i le os fo inga wha terrorisi na mali li waitangata e pei o na sila fia. E sa fesilingi ai la nisi sa i li ringa ale komisi su e le nei. I o lato fina ngalo hoi, ia ma le tulanga o iai e winga i le saonga le mu. Ia ma le lai pe ona mai ta watu iai le lipoti ua whalawa i tele mai i le nevai aso. Ia langona o lato neisa a awhia i le neisa i li linga e whapea. O mea ia o loo pito lunga i le tulanga lama tia hai o le saonga le mu o tātou umai New Zealand nei e numela mua. Ia meo o whaalawe lawe fo i nei o le natura. E o whaalawe lawe o le natura lea o fiai ma hui e. E o meo lolonga o ma tūlanga whapena i e whao matangi ma lolosi i tā whenga. Tūlanga uma whapena pe ia lai numela tasi il tama lea i le maita watu i le fina ngalo lātou sa sue e ia ma whaatala no aina i le nei sa i linga ale komisi le nei pei ona o tā ua. E le ngata la i mala wha le natura le numa le tasi. Ia ai e so o atu iai ia le mea fo i le nei ta ua o le mea le misinformation. Ia po le whaia o whaamatalanga le sao. Whaamatalanga pepelo ma se. Ia ai whailawa ma whaasara lau fo linga e moi. E pei e numela lua ia le vaenga lea i atunga lunga fo ima po le ngolo iai o le tunu. I tūlanga lava o le lama tia i le saonga le mūma le nofo le lei. O leisi vaenga o lo ali ni mai i le neili poti. E lama tia ai i le saonga le mū. Ia ma tūlanga solo le lei o le soifuanga. O mo meo o sa fo inga fo ina i whai i whesota inga i lunga o computers, ia ma awala whesota inga tele wawawe wha teknolosi i le tau o le hacking. A hackers e si lau masini po lau computer, ia no winga wa awe whaanga o i le nata ngata ia whaamatalanga tō tino a ia te oi o loo i to tonu o lau masini le whaamau mawai. Pe o le winga leo le upu lea ia i le whaapeltani o le hacking. A hackers e si no winga ua ia avea whaangaoi ia au whaamtalanga e patino ia te oe. O ele ngata i au whaamtalanga i lau Soifua, maloas whanau, ia maa umalava. Ai o mea tau tupe, ia ma tūlanga uma whaapena e ma whaila. O na ngau ia e tangata nei, ia whaamtalanga ia oe ma o whaonga. Le mahua ai o na tātou whaalongo i tala ua 4 miliona. Fia se lau afe tupe ua mau. Anisi e o le au mau o loa. E pe te lea lātou tupe. E o lau fo ia tātou e lein tātou tupe. A tonu pe ua iei nisi ua whaina i mea. Ua e te ia i le siaki atu o lau account. Ia po o lau te ngā tupe. Ua te lea se vaenga o loa whaale tonu te le o manino po o whena aru iai. O tua inga mela ai e mafua ai. Ia ona o le sao fo i o le silo fia o tangata i whesota inga nei. Ia o whaiuna la tau whaoa ai e au noa malo silo fia o ia mea. Ia pei o stasi leo vaenga e manatu le polkalame. Ia e tā ua le tātou taumwhai e manino iai. Ia wa a tātou le malmalama iai. Ia te le al tātou wa whaina pe a o ina tupu maali ni mai ia i tātou a maise o e o loo. Whaonga ina ia whesota inga nei ono po a tonu pe o le tele au tātou ua whai e mene i o computers mo meo laptops i pe a whai i le whale. Ia mai se la tau o loo ngā lulue. Ia ma whapena fo ia na whaasino i mātua i le tūlanga le lei o le tele wawe i o whesota inga. Ia e pangalea e iai fo i ia whaina, ia ma whaafita uli e pei ona tā ua la le whainga le nei, ia ai e te tau aona tātou manino, ma iei sina malamanga i nei tu a ingo whaafita uli. Ia malona wha, o le tasi o vaenga o loo whaatulanga mai e pei o mafuanga au tū ia
e lama tia ai le nofo le lei, a mai se le saonga le mū o tātou uma i New Zealand. Ia me io o wha mai te tele pe o tātou mōli mauina nei le lua tau sanga o mawai atu, o le aile i tai uma le wha mai. E pe o na tātou wha fonga i ho i lipoti, ma wha aringa mai le awa tawa mai i mea o ngase pipisi. Ia le pe o na au tā ua le tātou telefou anu nafi. Ua wha aringa mai se manatu o la tau ia e a tawa mai i ngase pipisi. E pe horinga o le tau ona toi asiasi le whainga o sā hoi nei. O le wha mai e pe ona sā tātou saua i lua tau sanga te ruai. A pe o lo ave la tau le wha mua. E le leipe a toi fo i e wha o ngā pe o talipu puni o whafonga. I le tono o pāsi, o le tono o trains, i ma tawalela o pāsese. Ina i pui ai le sanga pipisi. Ia, o whainu mele ia na au mai e ma tau tia lawa le mawai. Ai pi o tātou o whaale ano i ai. Ai o leo ngā hoi o le toi wha manatu. Ele i eise wha upunga hoi le o wha sao na toi wha o ngā masks. Peina pau leo le mea i lau man tua. O lo o iei pēa i le whaita lia o le tangata i le taimi le nei. O le wha o ngā ina o talipuni nei o whonga. I lau lava whaitalia ma lau fuafuanga de tau mō lau saonga le mū. Ia pe ona mai tau mai o lea ua manatu ia fo mai wha abitoa i ngase pipisi e pe o le wha mai koviti e le ona tātou toi asiasi. E le iei se wha ai unga e pe o se wana ona toi tala noa iai ia ona o le mawa ai o lau wha inga o tangata ia ua mai tau ina le toi maua i le koviti o mo ngase fou. O lea ua tai vai aso, ia matu ina mai fo inu mela nei mo le si la fia. Ia mai, o lo i hui polenga o fo mai wa apito nei. Ia tonu pele o sao, pele o maua uma, ia la fa inga o e de tau ona fa pe o la uma mai. Ia ona ia ia nisi e le o lipo tia mai le tulanga po le taunu unga o la tau test o lo fai. Ia o nisi fo i. Ia e lai ama se mea o whaia. E ti ngāo na qualify ia pe ua o ili taimi e tau wai na whai le booster. Ia ai lo o pe o lea ua ta tala loa mea uma. Ia pe ua whaangalo ngalo. Ai lea ise ngalo o lea pe o ntātou mōli mawina i whaamtalanga. Ia malipoti mai i fo mai. E le tasi se itu ai ngā wai lusi o le Omicron. Lea ua o mai i New Zealand taru nei ona ta tala whe malanga inga. Ia ai mai sea o tangata mai whafo ia, e au mai ua leo toi whaia ni sā, hoi nei pe ona sā iai. Le hoi ua sau ai ma le mai, hoi le tā ua nei o le meo le monkeypox. Ia, o se wha mai fōu, le ua ta tele hoi a tātou sa amata mai au kilani, le tarui nei le māua atu i li poti. Ua o mai fōi nei i Wellington, ia le lava wha mai o o aruaru pe i lunga. Ia le a wha inga. O la tau ua whaina ma mawai i le meo le monkeypox. E pei o vaenga te tele ia mō le whaafonga mai. I o lo iei popo lenga i le tūlanga whaina ai o lo tū Soifua. Ia malo tātou saonga le mūlau tele. Pei ona o tā ua lali li poti le ne tau tala atu. Ia e le lei ona tātou nofo uta iai. Ia se fia saunoa i ai hoi le vaenga hoi pe tātou te pe fesili mai ai. Ia ona tātou tala noa la le iai. O le tasi im tā upu na o sau nei mali tā wale o whaalonga tu i ai le ala leo hoi pārangi. O le whare mai tele hoi nei o tau maiti i runga i Starship i au kilani. Pe o se mea mo tau tia. O le e ele mea alofa le na wha mea alofa mai seisi e iei se i tulo fo e ona ia le meo le Soifua nua tutu. Mon tu fo i ona nafi i lea sa wha iei le ipu o melpone. Ia pe ia ona sisi hoi mai mo iei to tele fia i tu unga. Ia ele i mawala se tu langa o le manu lea ana mafua ai ona whai le fo ai el tangata e ona le Soifua nua le nei.
ai fa pe o la sto na italuai na mua ai le sol fonua lea i se tu unga tela e Australia pe se 4 miliona e le tupe na mau ai ia ona fa sila le tangata nei o ia e mana ai faisa na fo ai tupe pe a fa ia mua na man e ave ile charity ia po se fa la tonga fo ile nei ngā rulu e moisi ia sa fa noi fo ilale tangata le nei o le srafa tangata e ngo ia Mark Cheatic e ona le solfonua na o ai fo i le wangaro ia o le ngol if I win se me ho pena na mua i lasta ona i te ruai i le tu unga tele nā ruai i le tupe la na ia o nao fwai le tangata le nei o le tupe e lima se lau fitu se fulu afe tā la Australia e ave i se charity e fe so ni ai po e le whailonga ina po ai lava wha la po tonga ai pe o lana ia ofo pe a whai e mua lana manu ia te ua mua e maria la i lau whalongo e whapea ona tāru sanga lo leo tangata lea i lau whai tu unga Australia pe a whaina pe a whapea au maila na fua i le nei i New Zealand ia le ai se a whaina na ta lia le lei pule oe po wheo New Zealand ave i lau fua ia ona fili ai lola le nei tangata ia le whale maila nei o le Starship Motor Mighty i au kilani e au mai ai le fua ai lea e lima se lau fitu se furu afe tā la Australia e msalo to titi o le fitu se lau mon tupu afe New Zealand kai laka i le miliona o te amale afa miliona al me lai madia lau whaalongo o fiso tai mai nei lalta maa loa i le charity le awaman tuhoi o le Starship ia e whaafoe e le whaalaputonga le i po o le mele ta o le charity le whaapeltania e le whaalaputonga e pulea e moi lava o lai tonu o mauta o le malo ma ngā ruenga o lo whai ai ai alo na whaalaputonga e sa ili tupe ai i a wanga ruenga o le tausia o le whanau o lo a whaina ia peila o le wha umi o lo tala o viri mai nei le te malo i au kilani ai tali atu le intia le pe o ia le e taita ia le charity e talia ma le whaafitai ai no thank you whaafitai tele pe e le italia ia peila o le me ofo ai ia le totele po pe ai se ha ua mauma waile nei se le ni te le au mai e te tau o nao ngā i ngā ruenga mō le whanau ma mai ia au leo te ena ona e whapea e te ena i manisi o meo o tu unga o lo iai i a sponsors mo tu hoi o le tele o ngā ruenga nei wha charity e ia la tu sponsors tu mau i e le mai lo lai tātou po waile i wha mani noa mai po a la tu unga o le na ai fōlinga e whapea pe i le fia sesi sponsor ale Starship pe a whai o ni se leni e maua mai ni tu unga solfonua ia po o le upu whapeltania ho i lele o meo gambling ia po me ia whai tupe pe i la o lo o maso salo iai ai pe o le mea le maowhai i le te leo le nei se leni ana au mai ia atonu e o ngā mō tonga whitinga o nisi tamaiti o lo o mo mia ia tonga whitinga whaafo mai ia e se lau fo i manatu malangona ia e pei o sa'u whaalong ia pei le i la ua whaalong atu ia pei o se mea pei o le mau lawa no ia ai so ia pule ia le Starship lato ai pau o le mea manatu ia ia e le ia si le se whanau ia mai se nai to mai ti e whaingatawa ia ngase a fia ai ia mo mi ai e tonga vitinga e te la ina ave ilunga i le whale lea po o le whale mai lea whaapitoa ngō tamaiti ia mo la tau tonga vitinga ai i fia sauno mai fo ia o te le lava no le tātou leina ana o le tolunga lima lua o whatasi mana ia te le vaenga lena e sauno ai la wano ai lea fo i vavai atu i vaenga la valea
poni tu singa foi le mana una ta inga le fale mai te le o tamaiti au kilani e le lato vainga foi le lato na una ta inga ia o atu le lua fe lua tolu ai wa au sia ia le lato target ia pole fa moenga foi le ia o le lua 10 miliona ta la ia le tino tu pe e donate atu pe ia lofa toi tangatai i le lato foi fa potpotonga ia por fal mai i le tausanga ia pe ona sa no e o na e foi ono le o te lo foi e ai si vainga la wale fia i le italiana tutono le o sponsors ia ma vainga le fa tautai foi pe va vai foi ia tino tu pe foi at fal mai o kilani au te lo ana tato italia mal fia ala wan Ia, pe o le ferolo foi piano fa pena o se fia se fulu afe. Io e te lele. O le toi titi o te ale afa miliona tala. Ia ai o te ena ona o tu langa na. Ia ai mo le sili fia pe o le whainga ai na o nei mea pe o na e ta ua whai le la tau target. Ia mau se lua se fulu miliona mai i le alofa o tangata. Tai pela o le alofa lea. Ia peila o le wingo me o fela le foai Italia o fela foai ia o fai mai le si fa punga na o fa longo ia il talnoanga le il mta ubu le lo sau il ta vale lungo o le ala le o le pala pe o ma o lunga tele le tu lango moral standards o le setele Italia to ia me fa pe ia ka ilo ia a pe ona o fa e to fo alfa la bo tonga ia ma la tauta ia la ai fa foi ia la to nga luenga ia wa pe o tasi la le charity tele o le fal mai le ia tai fo le tu sa fo ia male e il ta to fal mai le la lo i fa sanga i male fal mai tele Wellington le ta o le Ronald McDonald ele na o Wellington la ele Ronald McDonald ai e fo ia o kilani ia fa apitoa lava fo ila lea au onanga ia mo mātua te maiti maua i ngase o kānesa. Mai whape fo ila ia le charity e pūlea ma wha fo ina. E fo ala tau i tu unga. Ia ai mai maupea na whape e fo ia ila uli ia mātou te le talia e apea ave le Ronald McDonald. A le o lipotia mai e le aila. Ala uko o toi suile charity i to tonu Australia e ave ia ile foa ile nei vei ona. Ia o mea lau e tupu ile nei Soifua ngai o ngā hoi mō de silo fia. O le, mta upu le pei ona amatātua i fo i mei o tūlanga i lama ti ai le saunga le mū ia maise o le nofo le lei o te ngāta pei e tā ua i lau whaalongo ana o le ia le vaenga tatia ia mala fa le natura me o hacking o computers mana ape o le vaenga le o le faia fa mtalanga pe pelo ma le sao mele tau il fa peltania o le misinformation ia pe fa tau ia te ona o le mai tau atu fo i le tele o i tu ainga fa mtalanga fa pe nei o lo fe ave i nei lungo le ea i fi sota inga ia tele vom vabe e fa atupu vevesi ia fa opunga o lo iai ma mafa e ma le lo si fa opunga ai e pe o le tulanga na ia ta ulva ia o se vai nga ta o tele de tau na ta to mana tu natu ma mafa iai e awa e le fa pe e sa o loto e mo i o le e free e le se tau pe e alu i lungo so to inga ia tele vave ai e pule fo i oe ia alfa fi tau li lalna e la ve tonu ai le vanga le me tonu na le tau i o le misinformation o le fai ni fa sa la longa le moni fa le ngai si fa feita ai si feita ngai ia mo tupu mai ai ia fa le lave ia mo no le fia ai ni si foi tau ia i tu ai ngo fam talanga e pe o se vanga tau tele le i le mai tau ia e te tau ana tātou no fauta iai o le whawhi tauli whai asi whai ngā tāpe whape whea
Ia ona tau whaatong tonu. Ia awai ho i tele au tunu e le i o ia ia la tau tu la fono i le vaenga lea. Ia ona e fau nei e tu ainga o feso ta inga. O loo i lava i tu la hono ai maita watu e le o matua i lava e mawhai ona tau fia pe pui pui ai ia le whaia o la le vaenga. Ia o loo finau fo i ma tau ave le mau ale to tele o isi o loo fia fia e whao ngā ia feso ta inga nei tele vavave e whapea o le aia de tau o le tangata ia moni le lei e a ho i le isi me wha pui pui ai ia pe sa tau o na wha tapula ala ia de tau o tātou uma mō wha amtalanga ai pau a o lea ia lofa e whai wha amtalanga sao ai e aua le wha o ngā ina ai ia le sao le tonga lea e whai eini wha amtalanga le moni au ai e matautia tele lei tu ai ngau mea o le whai pēa o ni wha amtalanga le sao e manatu ai nisi a mea la ua sao le mea le sao e ona o le whai soa se mea pe o na tupu mai lola leo le ngase lea a whai soa ia ona tātou wha pēa le i mo i le o le mea moni a lea e ui a ina tātou i loa e le ai e le sao ia ma le fitaui ma le moni ia sea wha upunga ia pei o nai vaenga nā ho i o loo mai tau atu ia i le nei vai aso ia ma tātou ia i le porkala me o le atu e whewai ia i le nei vai aso ia ma whai o na wha asoa mo iai e mamalu le tātou tunu i le tātou lai na masani tolu walu lima lua o fatasi ia se i mai foi tali tali ai se vala mai ia ale ai ia ona toe fa au au tuai le
Ia, ele toi whaawa wina atu la o le tātou porkalame, ele nei hoi vaenga o le tai ao. Mai ta wina fo i li poti o le nei fo i aso ana. Yep. Ia se li poti le tusa o le tūlanga a whaina o awa onga ale whanau ona o le wha mai. E le pe ona ta ua wha pea o walata i le tolu tausanga o tātou whea ngai ma le wha mai. Ia mai o loo si le fia umale tūlanga na o ia onga ale whanau. Na motu sia ma le aini a onga. Ia ona se e mai eila lea i le whaapunga fo i le mai a onga mai le fale. Ma tūlanga wha pea peila o le lipoti la o mai ta watu wha pea. O le a umi a se taimi. It will take a long time. E toi whaale lei ai ia le whaale tonu lea na tupu i le taimi lea. Ona e eita mai te mauti noa ua whaina ai ro la tūlanga a o ina. Ua whaalenga ina lo lātou a ngā i luma, mamata aupu, ma le i loa ho i sa iai le nā taimi a le i sauru wha mai. Ia, ma le taimi la le nei, ona sa waila le whaapunga whapea, o le popolenga le iai o pule a onga. Ona o le umi la o le taimi e tau mawhai iai e toi whaafoi. Ia ta maiti nei i se tūlanga e mawhai ona whapea ai o lea ua tau toi foi i le mea te tau ona iai. Ia po hapu hope back to normal. Ai ele ngata la ina whengai ia le to telefo i whanau ma tūlanga ia. Ai ai fo ia onga o lai ele i te le se a whaina e pei o le lipoti la o whaitau. Ia mai o le mai tau ia pei o le tele lava o tātou whanau o lo o a whahina i le tūlanga le, mo i e le o manino mai ni fuinu mela. Ia e tātou, e te tauana tātou mauti noa lawa e tātou ia. Ia i le mele o tupu i ta maiti. Talu ia pui puinga ia sa whenga iai i le whamai. E le ngata ina tā whia onga ua le toi o ia onga. Ia ai ua motu si aila o ngā nisi. O a sai fu i le whaapunga whapea e au mai ni alanga o fo ngi resources ale malo fati te ingo mo iPads mo masini e mo fai ona fa nga mai ele fa nau ile fale ia pangale tele awa nga ile kai yo ye ni me fa pe sa mo wa isia la sa tali le la to be ile ai o tele wa nga ile ise me ale ia la se computer ale ainga i le fale. Ia o te leo te muitia na ole nofo a wai lafo atu mo me o packages fo ine o mea onga sa whai mai le fale i nāso. Ia ai e fisiringi a le tūlanga o leo ngā. Ia lea na sau oi fo i lea tātou whaalongo o ia i le whaapunga fo i lea o la tau whai ala tau foi fa faingo fie le suenga foi le NCEA ia pe no inga ala tau foi fa pasi fa malosi ai le yo ia le lo tau mai titi ina ia fa pe ai u pasi ia ai le pe o le o nai popolenga ia o lo ia ia mai tau ai la mai tau le lipoti nei sa o le e mo tino e umi se tai mi tau mo foi ai. Ia ai ol fisili la po ai la tātou te whaasea ia i lea waenga. Au len tātou wa afia umai le whamai i le ngata o tangata mātua. Ia ai o nā ialo ma whanau sa la vea i le whamai. Ia whapea na le oa i le aonga. Ia o mai nei ai to te le aisi whanau. Ia o le o toi fo i le aonga. A misi le au waenga le se fulu mo tupu tau sanga. Le ia o ngatulanga lua Ai oi, pe ua le fia, ia mo musu, ma talua ia pui nga ia o le whamai. Ia noing, o le tua inga whawhita uli lea ua tātou whea ngai nei, le whesila o lala tātou me whai, i nai whanau o tātou mauti noa le ua whaina, ia ona o pangā tia ia o le whamai ko viti e peia ona
tātou mōli mawina i le tolu, i le lata i le tolu tau sanga ua mawai atu nei. Ia ai pei o le tūlanga tā ua, ia mō le, pei o se wha amanatu le mātou ngā ruenga i nei le tātou ala leo le si ufonga le lau mua. Wha amanatu o tu pēa, e aua tātou te awa tātou te whaatamala, e te tauana ia mana tua le lei. E le i umar whaamai. E le i whapea ua mawhai o na tonga fiti, ma mou e se atu e le to e sau. O le haha bea ona tātou whaafonga nei i li potia le au ata mai fo mai whaapitoa. Ia, o loo lapata i mai pe te tau na tātou toi whaonga. Ia mea o masks, po tari fonga i te tono pasi, ma trains, ia ma taawale lau pasese, ina ia pui pui ai le pipisi wafe. O le alui ele wa alele le ae te tau na whai. E mo i o lau ua le wha malo sia. Ia ai pule al tangata ia i le tau singa o lona, Soifua malo loina. Ia, alono ia, e te tau a hoi na wha pēnā tātou, i lau mai tau atu i lapata inga ia au mai. Ia tātou wha ia o tātou wai ai le pui pui ngā o si o tātou Soifua malo loina. A whai ala e te whina ngalo o e wha o ngā lau mask. Ia, au le mea te tau, a wā le te popole i le tūlanga o lo Soifua malo loina. Ai o le langona le nā o fo mai wha apitoa. Ia pēnā o na wha amanatu mai ai i le mamano le tātou tinu. Ia moni tātou saoloto uma le ua te la ina le aini mea e toi pāpui pui ai le whewha i la tau ma le tūlanga. Ia ai a e langona lava e fia pui pui lau saonga le mua. Mai sea mea tūmutu. E tau a ia e lea whaina. E leise mea o le a whapea ai e wha sino mia pe wha si umutua oe pe a whailau mask. O lai whai mō lou lava le lei e nā oe. Whaita lia il tangata ia e le fia whaia se mask. Ia pe o le whautuanga le nā a le tātou polkalame i le nei tai ao. Mai tau ina hoi ana i le polkalame mua atu fo i a mari ma tasi le tā uai fo i le mta upu e winga Immigration. Io e me tau whai malanga inga ma le pe a hoi maua e o tangata Pasifika. E le ta lia la tu tau sanga e na o hoi tau e hoi po o na po e po io i le lipoti le i lungo le sota inga tele waware. Ia mai e tau hoi hoi sa iesi na a fianga hoi ngā ruenga wha immigration. Ole mata upu po o le vaenga e te tau ao na sila fia tātou uma. E iai tu unga mai inga. O le whateita inga la, a whai o le meo le visa ho i le nei temporary visa le te lea ina whaonga e asiasi mai aina i ainga mai Samoa i nei e o mai le visa le tau o le visa ta whao ia pe o le visa le tu mau. Ia o le te lea lao na i tangata tātou e le ta lia la tu tārusa. Ia mai le o se mea fōu lea mea mō le sila fia. Ai o le mafuanga lea, e ala na mafuanga te ena e le o ato o toa ia le tali atu o nai o tātou tangata i fesili o lo fia maua i aini tali e le ofisa. Ia o ai whaingo fia ia tātou o na whapea ia langa e se le whailonga lanu o le na ofisa. E se le whainga taha, e se le fia ia tātou. Ia e pangalea, e a fwoi e tofu a ia le visa le tu ainga o visa ia maona mana onga. Ai pe o le visa ta atele a lea, o le visa lea, o le temporary visa. Ia maasani au na tārsanga nai o tātou mātua, mo tangata e fia malanga mai, o ni whaala belave, ia malanga mai e tā whao, maasia si mai o tu ua onga, ma o ia so fia. O le visa ala nai tasi e le isi visa. Ia sa mātou mai tau ina fo i nao na pō a o ngā runua ai.
Ia ma sa tau mo fai e se fai nga e awala tu I nai teu ngā le tu la fono. Ia ina ia whawhi ngofia ai le mea la lea, le mafua ai ona fai e tātou ia le pepa le tau o le sponsorship form. O se vaenga tele a tali le form le malafo I Samoa. Ia ona te lea leo le whaamama a venga a wā le wailo le visa. O hau le I nei Wellington o le awa aia. Ia le tamama le tina po o le uso ma le tua fine leo le amalanga mai. Ia po la lava le umi e sa wai. Rua vai aso, tolu vai aso. Ia e masani au na ave ia il pemita le tolu masina. Le umi, le au ngai le visa le. Ia no inga, o tulanga na ai abatu lola le sponsorship. O no inga, o wha amali e ina. Ia le tula fono le tulanga o le ainga ma le tausinga. O ia I nei, ia le o le amalanga mai. Ia pe, fai foi o le afa le tonu. Ua ia le I tulonga, fa le tonu o le to e foi. Ia pe uaru ese, o sola ese ma le, mea le sa, fa moe sa ia. Ia tu sa la o au le o le sponsor. O le asu e mai e le ofisa. Visi, ia fea la. Ai, ole, pe ole, e tele I ole maula velave. Ia ai monia ho ia finangalo. Ole tulanga le na, e fai ai New Zealand ia ana tula fono e pui ai. Ia ona ele mona lau fonua e awane I o ma ia inisi. Ele tala fea ngai male la tula fono. Io e la wano pe le wei ilta wala au lunga leina. Ia, le lei an wha talo whatu il tātou wala au I lunga le leina ma longa la wale Soifua manu ia talo wha. Wha talo whatu no whalo ana la wano. Talo. Lopo. Ma le Soifua lau sunga la lopo. Ia, sa mole e se la u whamatana fia whai atu whaman mole. Ia, sa unu mai anu po ma longa Soifua. O te le wale il tātou le kio. Ai, o avandua le o tu e lunga o tātou le tio, le fai pule leo mana. Ia le fai pule nda teia e tai fono e le tutau tupe al malo, si me fa pena. E moni le lei lava. A le ano mate le TV, I polo fiki a fai tupe vole le galo e de sire, e lua, sire atu lunga 2 miliona le fai tupe vole le ascalia. 2 biliona? Se tātou fai tupe le kio I pen. Pena sine se lau e monte puafe. O la ngunga la ovili atu. Ia. Ele awala atu I fai pole le obana I lona tūlanga fata I te fono le tutau tupe. Tato tarusanga. Se me tupe malo e tu I la fo. Kiwi pe. Wa te ale o le westak anga ele tupe malo na fa so mai ai. Te le betua mautino ai awala atu le fai pole le obana tato la tunu con tato de tio. Se tarusanga abai tupe malo e fanga il kiwi pe o sta tupe na tato New Zealand ai awala fanga fa tupe mai ascalia vai al umar profiki ascalia Mon. Mata fota to po ina sa fu anglo wilet fo more Talo hai ia fafta I tele lo finangalo ta ua lo finangalo lo po o le da upule pe un sauno ai fo il tama moni le lei lava pe ia ona mau mai fo I tato lipoti o le fal tupe le o le ANC de io al fal tupe pito telea le I tono New Zealand nei e o lana polo fiti na il tausanga le na mawai atu nei e oi tātou il wha mai ma le tau ngata le Soifuanga o so ia e pepese nei tangata e o le lua tesi ma le tasi billion ele ni miliona o biliona ia le lato profit ia ai Mana ia vaenga le la wano lewa ne fa so mai le so e lo po le sa fai fo ile o tala no ai fo ile fionga le pule a fam sanga ma savelina la po kala militias for raile e va fo ile le to ala lo fo ia tato o ye e te tato tupe I fal tupe e pe fal tupe la le Australia o ANC e o fo ile te tato te un ha tupe ma fa nga ile fal tupe al kiwi bank e por fal tupe New Zealand awai alua I lava le polo fiti ma taimi loe pere tupe tutono o New Zealand ai lo le ave le faltupe le ANC ia ave ume Australia tatu polo fiti pe ona e ta wala wano o le tasi le nā whainga o le
o le anga ilo I o al fal tupe ale o le kiwi o le fal tupe a New Zealand ai pe o le mo le silo fia mo tu fal tupe nei o le va na New Zealand ANC mo le Westpac mo me fa pena ai pe o le mafu anga fo le na o le tele o la tau business I nei ona o tele tau sanga o to no New Zealand o le kiwi bank le ya to se was full tau sanga talu na fa mai ia ai e ala na mafu na tele ala tau tupe o le to tele o tangata ala e bank ai tele company ma business lo la tau fa nga ina ia au nanga a fale tupe nei a Australia ai mo ile le ya tu sa o ANC ma isi fale tupe uma lava I New Zealand nei e ona Australia se vanga na le Kiwi Bank ia o Kiwi Bank la pe o le tau build up fo le tau fa to sina atu tangata e a fo ia la tau te ngaru lue awai o meio o tupe o fale tupe e maua mai I au nanga la po loans ia po alama te wai o tupe e tipi fo I lau I le service fees ia ma me o malama fa pena o ina lai awala mai ei me le profit ia mo me o le tau o ni ai talafu le interest mo me fa pena ia ai pangalea a fa pe to tele ata ngata lai le fio ese male ANC ia o le sao le tonga ala na o tangata ia ai pe ia fo ina ia silo fia ia a le Kiwi Bank ia e tele fo ia le tupe e nofo a ina ia le alu fafo pe ia le fina ngalo lo po ia moni le sao noa ngal te mai tulanga o le tato fai pule ina I mana o ia Barbara le Edmonds o ia o le te fono o le committee tau tupe o le committee o le finance committee ale parlemene o le malo o New Zealand. E o se tulanga to fi tau o tele o I le siaki ia me tau tupe ale malo ia ma uma fu fuanga fai ia wal manuia o le tunu o atoa ia le o te fono ai ia se alo le tatu o tunu ia po o le tamata I pule o le tu malo mana ia Barbara Edmonds ia mai elelei atonu toe mo se feilo inga mal tamata I pule ia na fa ole ia il fina ngalo sunga ro po I levo I vai ngata ua va tailo po le fa manatu mai ia tatu ia il nei fo I fa po nga le tatu polo kalame ia ona toe fo I mai la tala ana ile ile vai ngale o me tau visa pe ona mawa ai le fo il nei le folinga siliana to tele tanga te Pasifika e talo sanga ai te ena e decline a lato applications e la fai la tala il taimi o ia pia I le ngaruenga nei sa o mai tawina lava le tele na ua o fai unga fa pe fai ele au fai ngaruenga o ai le fa pe a ela tu e a foi e va ailinga ruenga ona e fai ele o visa ele e visa officers o level na uma ona nga lue o la tu la e fe ngai ma talo sanga ma malu le tatu tu no e pia e a fai le ma tu fono I ris wifi ai tai o uma fe lo inga o fai tu le I la foi ile o fai nga ruenga ana fa pe o to o tole to te mai tal sanga awa I nai tanga te ila o titila tu I faila I pe o ta ilua ta I tolu on a decline ona fa tu le la fa punga ana fa pe la oe I te le fa nga luenga nei ale na sau le u fa tolu na sau e decline la application ele mo so la so fa longona le ia mo se si pisa la se put yourselves issues o tangata la e fe rolo pe afa pe fa tasi na decline ai afa tolu e o le taimil na o le fa tolu fo ina o fees e tu tongi e ona ma fuai fo le ona fo ina I swing o fe pawale le fa le nga luenga o tau o le issue o visa ai o le upu I le talia ia ta tia mai pe ia te au se io pe a le pe la tala le to foi atu ile tai pe la o mai tau pe o se a mio ho ile fia tele e decline ai le manatu ile malosi
o lo aru tangata wa te mi umai te enai e toi to tongi le si tupe o le fi e le fa pe a decline nei fa pe le carry forward lo feel na le si new application le se me fa pe ai pela e la vele fola ya ta ole la ho ila tu ti lo tu il lipoti le fa se ai ni si o Pasifika ia moni le leila ma pe fa pe na o le si fo ya la me e ma fu ha ta tu tangata e pe o la ko e onga usila ai o la ia ile tu la fono ni usila ia o tu la fono e ia ingo o visa o me la le tona fa ma nino ma fa ma lamba le ai le na o le alua tu ala application ia stamp ia il decline te ena ia pe o i la o le mai tau ai moni le lei e a ho e le na o tātou Samoa ia pe o na fa maunia i li poti nei o tātou whaitau ai ia fa pena umai si Pasifika Tonga Fiti ia ai e le o se fa fitau li fo o levo na polonga ai si o tātou tino ia le fo pe o na mai tau ina i si steimi o le o se e ia le vaenga lea inga ia fai online uma applications o meo visa. Ia ai le tu i ai lava le sa, ia i fo ile taimi le sa, to e te tala atu ai lava no i pia, ia e anga i ana i ai mo se fiso soani, a maise na e fai inga tātele, o na fai ani applications online, ala e maual na vanoa, ia ai o mole anga i luma, ia o pause a fiso soani le nei taimi le wha fonga mai, ia tātou mautinoa, e ia inga matu unga o permita ia po o visa e malanga mai ai malo le tātou tunu i New Zealand nei. Ia mai tau au na tātou ono sai, e whaamalia ina ia waenga, ia conditions ia, mela pe ona o tā ua, sfati te inga o le meo le sponsor, awe le sponsor, ua te lea le awanoa, e mawhai ona talia ai se application, o meo, whaalawe whaafosei o loo mawhai au na whaahali le tupei o pe awa peo se maliu se whaati te inga po le ase whaalawe e fia wawe malanga mai ai stasi ia o tulanga nā mai ai inga o loo iai e le whapea tā mauli tu la whono na le maua leo se awanoa o loo iai pēr le awanoa mo tulanga fo inei o whaalawe whaafosei ia tulanga fia ai le Soifua manuia ia mawhai o na mawai le vesoa soani ia ai aua tātou te whaatutu, ia pe tātou te whaatamala ai nai vaenga e pe ona mana o mia mai. E te tau fwoi ona mana tua le lei. Ia o te lal tātou te nuu, se ua mia le tusi i New Zealand. E mo i o laina no fwoi Samoa ma ngā lue ai. Ia la ua maua i o la tau tusi wholau polisi te seni New Zealand. Ia e leo toi mo mia ai le vaenga. Ai, e te taula ia la tau ele i o i le vaenga le nei, o na malmalama. Ele o tu la fono Samoa, e wha au ngā, pe a e fia malanga mai i New Zealand, te asiasi, ma e te whao mai. O le e sengal nao tangata, ele i aini si seni New Zealand. Ia malama maru, o lo o fia o mai, o la eo mai il tusi Samoa, ele i aini, ini tūlanga whapea. Ai ala na whaingo fia ia isi o na malanga mai, o na ualewa na umia la tau, ia le sit seni o New Zealand, na ol pasese ia maua, ia o na saulo na lea. Ia pe o nai, fo i langona na il nei wha apoponga o le tātou polo kalame, il wha fonga mai il malo le tātou tino, ia ai o na iei se tātou polo kalame, so mai o manatu ai, ana wha aftaile so ani mai, ia, fa befo yo na fa maru atu ile tapo inga fa fonga se datu tunu o yo nei asululu. Ia, ole fa muta mo i nei fa apoponga o le tatu por kalamele nei. Ia se ia ulia fo il taimi la nei ta si le vai aso pe au le lofa malanga le leil te pa au ile langi. Ia ai mo ni taimi fa to fa Soifua atu ile maru le tunu o mala au fa fonga. Ia
toi whaamalo atu i le vaenga o tae au lea fo i wo o mai i le taimi o le tatou por kalama masani whaaleanga o le moli o le ava o le amawhai o na tau toi whaafonga mai se tasi o por kalame tapena ina lea i le sunga i le toi ina i a Reverend Taimalangi Sani Taimalangi mai le e ka le sia whaapotopotonga le atua Samoa i Wellington. I le suafa manmalo Yesu Keriso le tātou wali i ma le whaola ia o te whatalo whatua i le neita ia fōu i le lau whaafonga anga Samoa. Whamalo le langi mama, malo le Soifua maua le neita iao. Ia o le polkalame masani fo le nei o le moli o le ava. Ia pe ona iai i le nei fo i aso, ia o le fo ua o mai e au o nātu ni tātou watu nu e ala i le pō kalame. Ia, lātou fo i o pāanga o le nei pō kalame, ia. O nā ua whailo atu tātou tusi nei tai au. Ala a whaisi tātou tālo, ia o na hanga i eile nu tātou tā aupu. Tātou wifo man tālo. Mātou vi ia lau fio le neita e a fō. Mātou whaafitai le ola man malosi. Wa mātou maua mai. Whaafitai lau whaamalo longa. Whaafitai lau whaasao loktonga. Whaafitai lau pui puinga. Ia te mātou le nei fo i vai tau. E ui ai na mātou whaalongo ina pēr le. Leo le whaanoa noa o na nisi wa he a mia. Ia ai mātou te le whaavai vai ai a wa o le unga lava leo le soifuanga. Mātou wala au i a te oe se i e anga le lei whaatasi mai le mātou pō kalame i lona amataina. Se i o i lona whai wina. Fo i ato le vi inga i a te oe o no Yesu lo mātou o di whaona. Amen. Amen. Ia.
Ia tonu na ua e lau tu spaia. Ia o tatou mta upu na nita iao o le Genesis 15. Ia manatu whaanga atoa le mta upu wa losu mantasi onu whai upu. Ia manatu foi le fou ia te oe. Ia ai lava le langona. Ia la fionga ia le atua fou mai pia i taimi uma. Ia la whaita wina nai whai upu. Ua mawai ia mea. Ona tulei mai lea o le fionga Iova ia apera amo i le whaalinga. U whaapea mai apera amo e. Aua e te fefe. O au nei o lou talita. O lou taui e matuate le lava. Ona tali atu lea o apera amo. Leli ie Iova e. Sea se mea e te fuai mai ia te au. Aua e le aisa u whanau. Le e ona le tofi i loo a inga o Elisara. Lea le tamaseko. U whapea foi a apera amo whauta. Ua ele fuai mai ia te au sa u whanau. Whauta foi. E whai mo usuli le tangata ua whanau i loo a inga. Whauta foi. Ua tulei mai le fionga Iova ia te ia. Ua whapea mai. E le whai lea tangata mo usuli. A o le e whanaua e oe lava e whai o ia mo usuli. O ia au mai foi o ia i whafo. Ma whapea atu i nā e vava ai a e ia i le langi. Ma e whai tauina whetu. Pe a whai e mawhaia ona e whai tauina. O ia whapea atu foi ia te ia. E whapea lava lau whanau. Ua whatuatua foi o ia Iova. Ona ia tau a mia tonuina ma iai lea ia te ia. Ia, manatu e. Nai whai upu nā leo a matatu ai. Ia a o lesi ona tupu nai toe. Ia. E te whaitau ane iai. Ia, ma sauni mai sau. Whaasoa le neita e ao. Manatu e le se mta apu fou. Ia ai tātou whaalongolongo i le nganga le tua. Ia e whesosoa ni mai le tātou whaasoa. Ia, tala atu le tātou laina. O le tātou numela nā. 325 lua o whātasi. 325 lua o whātasi. Whāwhitai. Mai le vavau I le whaavavau tu mau oe. O le papa e le malue lue. Lou olo maualunga o te sao ai. Mai le malosi o le itamai. Mai le vavau I le whaavavau tu mau oe. O le papa e le malue lue. Lou olo maualunga o te sao ai. Mai le malosi o le.
Ia, leo wa iai tātou wala au lunga leina. Wa talo whātu ni tai au. Talo whātu sunga leo whautenga, po lau sunga fo e ai fi au le o whawhia ngai ma tātou tā upumatungo whia nei tai au. Ia, malo le soifua. Ia, sa umpai atu se pāsoa. Lia. Ia, mai le tusi lea na tā na e tā ua fo ima whonga ina le tai au e whai tau ia i le tupululimo le kenese, mta o ima tā upululimo le kenese. Ia. Ia, mo mua e o le spulu, ia, iene tā ua o lo tā ua ina, mai le whai upa spulu lima. Lena o le whaalinga, whaalinga na o mai le tātou tama o langi whai mai, aua e te tefe, o au nei o lo tarita, o lo tau e matua tele lava, lona winga, o le whaamalo si au le au mai, aua e te tefe, whaalango lango mai a te au, aua a tau tata, ia o le whaamoemoenga leo, o mea uma lava, ai na au mai ai le lunga, lena le fesili la, o au mai a ina a tonu whai au ngā mo tātou. Lena fesili e ia apera amu. Whai mai apera amu. E whai whai mai. Lea li ie. Le whai lea tangata mo a o le whana oi. O lana fesili, lena fesili e upapea. Whai apera amu. Whaauta. Ua e le fua i mai a te au sa whanau whauta fo. E whai mo usuli le tangata. E whai mo usuli tangata leo whanau lo ainga. Ai whaafonga le tali mala malama ma le matango fie i whai mai. E le whai lea tangata mo usuli. A o le e whanaua e oe lava e whai o ia mo usuli. E peifona le tau lea ia se senga ma le tūlanga lea i le ia tātou Samoa. Matu lo. Le e whai mai, mana au ia le tamāwho ina le ia, po le ate mea le ainga, piwa ai a tangata le e whai masuli po sonata li i po leo, lea lau whai mai ia i po ia le testili lea, ai whai mai ia apera amo, whai mai, aua, e whai mo usuli se mai le ai, na e whai mo usuli le tangata, e whanau mai lava i ate. Oi, lona winga, lewa tātou malama le leia i wha malama wa au mai i tātou, ma se awa o ngā mo i tātou. Aua tātou te whatamala i tofi, po ate mea wa au mai i tātou, tātou ngā lulue ma le wha maoni. Aua fo ia te maua le malama ona e minita i a le ai, mea uma o le malama o le poto, wa mai a te oi o mea le atua, o mea lofa i a le atua. Ai te tau foi, ona e loa wha o ngā. Wa whai mai, ia e o lai whai mai tuspa ia lo whatu le lutua oi, loto maulalo, anga malu, ia o mea umana, e amatai ona wha avai tūlanga uma wha apea. Ia ona e le feste lea, e le feste lea, ai tau tala foi, e tau ma le wha maoni mea wha afitai at foi a te o tau. Le wha amalo si au mai le aso, ma le aso o lava ia sa. Ia o lo wha amalo si au mai lava, ona o lea. Na ia tu mau le wha tua ma tatu sa vali au wala ua uma ona fola ina mai le tata maa o le lang. Ia na lea ia se me pole ai. A o mai foi a te oi mai po astu langa e o mai. Na ua uma na wha astino mai te talo. Tuli mai le atua, tau atu. Ia atom wha moenga i nai whai si au lo whaia le wha amano si au ia i tātou le aso. Ia o te au wha aso atu lea i le nei tai au tu sai mana mata upu. I le nei fo i tu la. Ia e wha manuia le atua i le whaingal mata upu nei tu la whai fo i lau sunga ma fo ponga le nei. Ia wā pia whaalongonongo atu mo whaalau tele ina le finangalo le tata maha o le lani. Ai le whaatoa. Lava ma lo whaaloalo whaatai tele lava mo le ava noa. Mo le atina o i fo le Soifua. O ilinga noa. Ilinga noa, ok. Whaatai ilinga noa. Ma lo le whaasoa mai ua tā ua fo i ua amata o na whaapula mai le tātou mta upu o lea ua e pai tonua i le tū lea. Ia, e peiona ia i le tūlanga i mea ia o tau suri. Ia, ia le li. Ia, la tuatu ia na ta mai tātou pese. Ia, e whaatali atu mō lau wala au mai, whaatai. Mai le malosi
te uma uoe si a elo leo malanga elelei oe Ngalulu e mea uma moa Silafia e ia o umanatu Le tua le maunga, le tua le vanu Bua bua pea o lo le mea uma lo uanganga Famanuma fafetai o le atua o le vavau na te umauoe si ia elo leo malanga elelei oe lo uanganga Famanuma fafetai o le atua o le vavau na te umauoe si ia elo leo malanga elelei oe elelei Malo, tai tu lava mole. Whaafonga mai ni tai ao. Ia watu sina manatu ni tai ao a matai ni tātou tā upu. Ia pe yona iai ia tātou tā upu ni tai ao le ke ne sena suma lima o le toa. Ia mai ua mawai ia mea. Ona tulei mai leo le fionga Iova ia Abrahamo i le whalinga. O whapea mai Abrahamo aua te whiwhi. O au nei o lou talita, o lou taui e matua te le lava. O na tali atu leo Abrahamo leli Iova se ase mea e te foa i mai ia te au. Awa le ai sa o whanau. O le e ona le tofi i loo a inga o Elisara lea le tamaseko. Ia. E pei e fōlinga mai o le papo lenga le iai le avenga. Ia le wa yeli tātou wala au lunga leina sauno mai. Atal fuat. Lau sunga pasta sai malangi no lo wawanoa. Ia lea li ma lo Soifua lau le lei. Ia, Soifua maua malangi ma. Ia o penina le. Ma lo penina. Ia, ma lo Soifua lau le lei. Ia mua sina tala wha mole mole a. Ia, saunoa ia. Ma fo i sa tātou iai wha atasi lunga le ea i le wha soa ino le awhionga pa ia le atua. Ia ma wale nei tae au le a mia i le atua ia. Wha mapana pana atu le atua i a inga wha noa noa. Kasi fo i le apa anga. Mautu o le tātou pokalame e mua tu lava ia i mātou o tina.
ia ia le li pe fo le tatou po kalame le ile va atu ia le tatou fa moe lava lea o lo ia ile tu mai o e woti o ia ke riso ia la ia le moe fa tali lo na li ile se me fa no ai tatou ia fia wa mapu atu o ia ile me fa tali ai ia le taimi to sa wa Yesu e fa fangu tatou ia vi ia le li fa fetai mole nei tusi wa mai le nei tai au tatou tala noa i le tama o aperamo ia wale le tu ia lona suafa ai fai mele ulu tala o le nei maka upu e toi au mai o mea ua toi fola ina i le atua ia peona tatou maua sa mua i fola i le atua ina ua fitu sifulu ma le 5 ona tausanga ai fa pela se me fa autu ia i sia ufoi fa asoa le nei tai au fa atua e iai le taimi e au mai ai le atua lo mana onga e wina ua vala au le atua ma ua alu le tama ma lona fa atua watu ua mea uma lona ainga ya le atania le nei mata upu olo o iai lava si mea o ilona loto ole sia maua se fa nau o lona mana onga tele lea fa fetai le fa atua le nei tama e uina fitu sfulu 5 tausanga so ya sia mai le atua ile nei lava taimi umi lava ai alo o mau pe lona fa atua o lo o yai pe ya apera amolo na loto e fai lava le atua le mele lona loto e ui fo ina matua o fai mai ua oti lona tino pe ona tatou fai tau iai ua o Sara fo i wate a matua fa fine toi fa na ua sa mai titi ia e sa mau pe le fa atua le nei tama ia pe ona tau tala fo iai Paulo ia Kalatia fai mai o le tala le leile nei sa tala ina ia ana mua ia apera amu ale fai mai ua fa atua apera amu ina ua tau atu lona mana o le atua ia aiva aia i le atua le te leo le alofa le atua ma lona fa maoni ua matua i sau lava au mai apera amo mai fafo lona fale ie se tamai na a mafuta i le atua ele mavae lana mafuta i le atua e uina le itino mai lana va ai i mea sa fola i le atua i le tino nei ai peitai sa tu mau lava lona fa atua e iai le taimi o le atua o se a onga koe le moa au le nei tae au tu mau lo fa atua e iai lava le taimi o le atua na te fa atino ai ana fola nga awai fa maoni lava o ia lea la ua talo sanga apera an fia mana o so na tali ipo so na suli ia le li a o le tali le atua sa iai lona manatu o lana au nai fai mo na tali e le a fai mo na suli peitai ma nai o le upo le atua apera amu tilo i fetu o le langi a fai e mafai ona e fai tauina e fa pela uma lava lau whanau o le ale ata le o tau iai le atua apera amu o lau whanau e fai mo la tau le langi e ma lo le o te iai apera amu au e te popole o lau whanau e to atele pe o le one e fai mo lau whanau le lalo langi nei a le e fetala Yesu se o tau o masimo le lalo langi o mai o e fai nu o malava maso o e fa atua ua i la tau o le whanau apera amu o i tātou e le lei ma manuia ai le lalo langi le te ona tau tala i le atua fetala i le atua e apera amu o lau whanau e manuia ai nu o malava o le lalo langi a le fai merito spa ia o e umai fa atua o i la tau nao whanau o le atua o i tātou la le manuia ai le malo ni usida le tātou te iai manei ai tātou te no nofo ai e manuia ai le nu una tātou whana nau ai Samoa le manuia ai nu o le lalo langi ai sea a wafo i wa tātou whaatua pe o le whaatua le nei tama le fai mai Yesu a wala ia tau te popole o lo o i le langi lo o tau taui le tau mai e fetu le fai mai ua matua whaatua le tama lo na winga le fa pe atu amen ia apera amo amen hallelujah ole ale winga le upu amen do unto me according to your word ya fire ya te au tusa malau upu ale wa ta'wa ye le atua o oe o le tangata mi o tonu le ti o ata to fai tau le tuso le fa atu le perusutasi o le ulua tangata le o tangata to tolu o ulua tangata to tolu lalangi fo ina wo tino sasa ile le atua na maua le atua
le wa amata i le lao singa wheanainga. Ai mana ia fo i o le nei tusi. O lo tau pe le nu o le atua. O lo whetau wa i pea. Au le whetalai manino o le atua. Wae, tele na fesilia tātou whanau is taimi mam. La e mea tau so oa ye oe whamanuia le atua ia Israelu. A lea, tau lo ye maltusilia. I oi. O lo whetalai a le atua. O te whaamanuia a per amo i se whaamanuia ia te oe. Oai, a per amo sato e whaia i sa ako sato e whetalai fo le atua. Ia kopo le o lo na suafo Israelu le ingoa le nu o le atua. Pe yo le ala lea e mana ia fo le nei tusi e toe whamanato mai tātou te tau ia tātou whanau whai tau ai se aia laina tau e mam Israelu le whai mai le atua e whaamanuia mai ia te oe whaamanuia mai ia te au pe a whai e te tatalo molo na nu ai se a wai mai a Israelu a mai a iuta ia le whaolatanga e wa tātou wola ai ia mana ia i o nei tusi o lo misa lava tangata ma whetau wai o lo fe silingia lava o feo tu wai a uma oele tangata kerisiano e fai tau le afionga pa ia le atua i le nuu na mai le atua mana fola folanga e tau nuu lo na nuu ala le wo vai wo fe tau wai ai ale wa tau mai il fai ungo nei mata upu la wa tau mai tua o yo le nuu ale ale me ala no fo ai si tangata na to fia le atua ma filfili le atua yo tau le se meno no fo ai ale tu le tangata kerisiano ia malama uma o le tangata fai tau tusi o lo o le afionga pa ia le atua le mepo le nuu na ia fola le nuu le to tu ai a o Yesu ia mafa uma tia lo mea uma ai no fola na fa nau ile lalolangi e pule le amio tonu alo tatou wadi ile tatou te au na mau tatou fa so ai ile aso lulu male aso lulu fa sai mo lo wa no fa mania tele le atua ya te o pasta me so le au fa fonga male ofisa fa san lau ile sua fo Yesu amen tai penina tai mo lo sao matango fie ni tai ho wa talinga fie longo fo ile fa longo atu e fa so mai ai moni o i tātou le e whai ma e whaatuai mai ai ia tūlanga pei o na wholofoleina. I le tūlanga le pe o na iai ia apera amo fo lea ua tangi tala apera amo lea tua o lea isa o whanau. Ia, whamai o lona tofi foi lea o le tangata lea o Elisara. Ia o ia o le tamaseko. O lona winga o le tangata lea o le apasi iai. O ia lea o le amatai lea inga. Ia e whapena foi tātou i Samoa. Tātou e iai o tātou matai. E isua fai to tonu a inga. Ia o le si lea mea tele ina tupu ai whinaunga. Tupu ai e oa i whamasinonga. E oa e le nei taimi. O le ese senga nā ma ia fo i vai tau nai o tamama. Nai toi ina ua tuana i atu. I le tūlanga nei, i le mea o le tofi. O le mea le sa popole ia ia. Apera amo. Ona le aisa na whanau. Wailo tonu ala e apera amo lo na iunga. E le au i le sesio ia o le ua whetalai atu i le tua e le whai le tangata mousuli a le a whanau e oe lava e whai o ia mousuli o folfolanga mau tutu ia ma folfolanga mauti noa ia le tua i le tūlanga pei ona ia i le amatanga mai o le tusi neo kene se ma wha vai mai le talaanga. Ia le ua o mai ia apera amo. Au ia le ua whaingoina ia o le tama o le au whatutua. Ia ai, la ta mai stato pese tua tu le avanoa, ia whasoa mai o le ua afa le sutasi, le toi telefoi stato taimi. Ele o le saulanga, ele o le
Malo le whawhongwhonga ni tai au. Ia, o le ona tātou o mai i le whaiupu le fia whai atu se tala le o whetalai moi foi o ia te au o Iova o lena au maia oe ai uro i kaltaia na ia foi nātu ia te oe le nei lava nuu e whai mautofi o na tali e tuaile o ia le li ia Iova e se ase mea o te iloa ai e whai mautofi le nei ai o na whetalai e tuaile o ia te ia au maia ia te au se povi fafine ua tolu ona tausanga ia ma se oti fafine ua tolu ona tausanga ma se mamoe poa ua tolu ona tausanga ma se manutangi ma se tamai lupe ia o mea ia na whaatonuina ia apera amoe e osi ai le taulanga ai o lea ua ui mai le atua o le tūlanga o le whaamautuina o le whengaina lea a le atua malana au auna ia Abrahamo ai whamaila le fionga le atua whamai ua o tāli ngoto le la no o lea ia Abrahamo le moe ngase whauta foi o le matau o le pōru le tele lava o ia te ia. Ona whetalai mai ei lea o ia te ia. Apera a moe, ia e loa le lei, e au maulau whanau i le nuu ese. E nofo polonga foi i la tou, ia te i la tou. E whaatinga ina foi i la tou, e i la tou, o tausanga ia e whaaselau. O le nuu foi i la tou te nofo polonga ai o te whaasalaina, muli ane la tau te o mai ai, ma le o loa tele. O le ua whaamalo anga le whetalai ngā le atua ia Abrahamo. E iai le taimi e nofo polonga ai, ia lana whanau, i tangata ese, ia peila anu tātou loa ia le tala malama, i le taimi ua whaapolonga ina ile whanau le atua le au Israelu. Ia mapolonga i tonu ai kupito. Ai ua uma ona fola e le atua lana folanga. O le mele tātou te maofa ai. Ona o le te leo tausanga. Ai le o ngalo i le atua lona nu. Le oi ma le polonga. Ia le tātou loa pe ona tula i mai mose man taita ina le nu o le atua. Ma ava ese mai tonu ai kupito. O se ata fo i lea mo i tātou le au kerisiano. O lo tātou iai le nei nuu, le nei lalolangi. O fiu fo i e polonga. O fiu fo i e au auna. Ia e mālole ono sai. O i tātou te le fai mālo i nei mālo. E li taimi e o mai ai le wala au o lo tātou whaatalitari atu. I le fio whaalua mai o le li o Yesu Kiriso. O ia le sau na te siitia le tangata whaalongo mausitai. E whaalongo ma muni i a fionga le atua. E le o le taulangi ai o le whaatinoina. O le ola ai le upua le atua. O i nā tātou te iloa ai. Ma tātou mauti noa ai. E moni le langi lea o lo whetalai ai le tua. Wa loa na fola mai. Lea na fola ia Abrahamo. E whape nā fo i se folanga mo i tātou. O le nei ala lo langi e le whaia mo i tātou. O tātou wa ai fo i tala pe o na tātou whaalongo i ai. Le ai e leo toe ua amata o na sui le laulangi. Ua amata o na malu e lue. Ua amata o na tātou wa ai le tau ua sui. So e le mau waisi si whaavavau to tonu le nei lalolangi. Tua ia le lalolangi ma ona tu ina nau, ma ona matango fie. A o oe mau o le kerisiano. Le ai. Tātou te vaava ai i le atua. Tātou whaatua i le atua. O ia o le atua e whaapea ona
e a fio mai. E ona iai le tali tonu ngai, fio mai ke riso. Ia e vaai ai mata uma. Pe te le fia vaai ai, e te vaai ai ai. Au le aso e fio mai ai le li. Ma le mano angelu. Ia e si tia e ua talia Yesu e ve ma li I ma whaola. E le na o le talia na o le upu. A o le olai. Olai se o langa wha maoni I le atua. Olai se o langa matau I le atua. Ia ma tātou toa anga o I tātou o kerusiano. O lo va ai mai le laulangi ia I tātou. Mata mai mata o tangata. To tele. A o oe mao le tangata ua whaafowina ua talia Yesu I le loto. Ia. Lea ye leo I nei tātou te nofo ai. O whale ma taavale ma mea uma ua whaamua le tele o tangata ma lea ai aua le whaamua mea na. O mea ana o le tino whamaine apostolo o mea pala. O mea mawai. O lo tātou whaataritari atu. Ua loa na whaataritari ai e ua mua atu. O tātou tua ma mātua. O e na lātou talia le lotu. O e na lātou sa ili mālo I le atua. O le whamalosi a le pōkalame le nei tai au. Tātou wā ai. Tātou toi tīmata le upenga. Tātou toi whamalo losi. Wa leo toi umi, wa le aini aso. Wa tātou iai aso le iunga. A ia o mai le aso. O lo tātou sauni atu. Wala o mai lo tātou matai, ai tātou tari atu. O au le nei. O se langona na lumta upu le nei tai au. Le whaatua tua sa ia Abraham, whaafetai I lona whaatua tua. Ta ia whaatua tua ai I le tua. O se a o onga mo I tātou ma se whaamalosi al pōkalame le nei tai au. Le ai, e le na o le upu ma le ngutu a o le a mio ma le whaamao. E mana o mia le tātou te tala noa I le upo le tua. Ma tātou wolai, tātou te olai se o langa. Ia o ta ua tātou o kerisiano. A ua nei o tātou wola e fōringa mai na le asosai kerisiano ai, ia a lesi ono aso, ia le ai. A wa ai ai, ia e len fōringa na stangata e aru le langi. A le whaamalosi na le fionga le tua. Ia manatu fōi ua. Wai iwa I tātou pōkalame, whaingofia I o le nimi tā upu. Ai paule mea tātou tālo I le tua. Ia, nisi fōi ua. Maua I whaanonoanga o no le wala awa le li. Ia, awa tātou te pole. O le mawhtanga ia e motusia le tino nei. Ai ei le aso e o mai ai le ola e whaamawau. Wha mai tātou te mau. Ai pēr mai ia. I le ola e whaamawau. Ia, o le a tātou whai un nei po kalame nei tai au. Te tālo. Mātou vi ia la o fio. Whaaftai lo wanga le lei. Whaaftai lo walofa. Whaaftai lo wha maoni. Mātou wha longo I lau o fionga I le nei tai au. Toi lui tawina ai I mātou. Toi wha manatu ai I a te I mātou. E leo I mātou o nei e tu muli. A o I mātou o tangata o le langi. Wa mātou iai le nei fo I vai tau. A wai nei a vea mea o le tino. E whai ma mea e wha alua ngia ai o mātou langona. A ia mātou whapea o na mātou au atu I la wo fio. Ia mātou wola I seo langa. E le ngata e wha ingoa o le kerusiano a ia moni a mātou mea whai. Mātou tālo wha manuia I lo watunu. Wha fonga mai o mātou mātua ta māma tina. O uso matua whawhine. Mai se lau au whainga luenga ia iai lo wanga le lei. Wha manuia le tua I le sunga I le li pule ma le siufofonga o le lau mua le au whainga luenga lo lato. Tala ina mai le tua I tūlanga pe o na iai fo I o le nei vai tau. Mātou te tālo wha manuia I le lato au nanga. Mātou wala au le nei tai au.
tu mamai o mātou lunga o malava le alofa tu noa. O oe le atua le tamā, le atua le alo, le atua le nganga pa ia. Nei se iau o le whaavavau lava. Amen. Amen.
je toi whaatala whātul tātua tunu. Fai
paiva, o le paiva sa mea. Ua pala talu le matangi, o le matangi le niukea. O le aupa amatala, o le mapua ana. Na pua ye tai au tina i le lalo langi atua. Ina ua uma o na paia, le urua i ta maloa. Ua sila sila atu le atua, e le fia fia a tamuna o ia. Ina i lole topa, ina ia pausia, ina eba. Te whatala whātol whapoponga o talafoma le si ufonga le langmoa mo le nei vaenga o le awa uli. Wa whaalaulo ina le ofisa o whai numera wha maumawina ni usila le numera o tangata le ini ngā luenga maulo wha mawina i le tolu te sima le tolu pasene. Maulo o tutusa mal whai numera sa ia i le tolu masina mua atu. Peita ina ta Ueli Stats New Zealand o le wha ingo tangata le ini ngā luenga i totono le atunu o wa o atu le ivas fulfitu afe. O lo o yeisesi i tangala i titi, mai le ivas fulo no afe sa iai i le tolu masina ua tuana i atu. E whaapipi ia o ngani masine i loai o lo o ulaula ma whao ngā tapa a ele tise i totono whale ui i totono a onga, e ua talepe foi e tamaiti a onga. Na whaamatala ine nisi o whanau sa i nisi o a onga mawalulunga i kala i stete, a ulu atu i totono whale ui, e matua aso a toa, whaatasi male manongi o waila o sikaleti el tise po o sikaleti wila. E ele talitono ngā nisi o ia whanau sa o onga i a onga, pe silia male afa wasenga ta itasi, sa ulaula, pe veip, mai talitono foi, o lo o wha wau lava lea mionga i totono whale ui, ma o le afa foi leo o tamaiti a onga, ia e la lafi mai whaia onga maulaula nana i totono whale ui. Wali po tia le matoa whaina o kolisi ma onga maululunga i totono le atunu. O taimi oma fo i e whaia i malo longa e ngā solo i le tele o tamaiti i totono whale ui e ula sikaleti nei pe ona moli mawina. E tele ni su enga masaili linga o loo wha mawina i le wha wau pe ona si itia o le ula i sikaleti ele tise i totono a onga. I lalol tu la fono New Zealand, e le mawhai e tamaiti i lalol ta isfulwal tau sanga le mātutua, o na whaatau ia i tu a ingo sikaleti, mai whaasa fo i le veip i te tonu o loto awa onga. Wali poti e whaape yeini sia onga ua matua ma mawha lava la tau puipuinga, ina ia tau mawhai sa ili matau fiai, le a mionga i te tonu a onga. Ua whaailomo le teimi momoe ala i se ripoti ale malo, nisi o vaenga o le atunu o e matua lama tia lava, mai ni lolonga te tele, ai le o lava ta pena foi i ai. Nā whaina Westport i le te tele o lolonga le masina o iulai, lua whelua tasi. Ma uatu la i le malo e matua sila tutoa, po le ale tu ainga onga e ono o iai. Na mawele ripoti e whaapea Westport, e matua whaingofio na awhia i lolonga, ai la i titi lava le pui ngolo mawhai o na iei le taimi nei, e tau whia ile o itu langa onga. E talo e fo ile maua la lalo tupe maua a inga, e le mawhai e pulengo na wha tupe, le ngaluenga mo mia e pui ai a ai, e ala yala to la fonga po raids, sa ilo fo i le tu langa onga, e ono o iei le atunu, ma sa ilo ai e fast full fa a ai e tutusa lelei, ma Westport, e silia male afa o ia ai po ono, e le vaenga pito ilunga le motu i mātū. O lo ilo e minista pe whape whiona whesoa swani i nuu ma ai e pito sile o na lamatia mai tā whenga malolonga mai ono o lawa i le whai o se whai unga e matua whaatua na i loa i ai pe ona tā uai ripoti ale leiti o New Zealand. O lo iei popolenga i le ola lau le leo se tamā matua na leiloa mailo na aingai au kilani i le asoa na nafi na tā uai leo o matasavi i le vao e fitulua tau sanga lona matua
Mana ia tu ualo na fale I Crown Lean Blaze I New Lean e alu e savali pe tu sole fitu le tae au. O le taimi mulmuli na va ai a o ia ofuina pe la e ina se ofu vai umilanu e fuefu o se ofu mawhanawhana lanu pae ma leo liuli fa atasi e masona po lau na ta ua leo la tau te fia maoni fa amtalanga mai so o se tasi o lo o sila fia se mea o iai le vao. Mai mawhai na fa afso o ta I leo I le tasi o lima ma fa iloala na faila o le lua tasi o lua 5 tasi. Wa te ene se whaamasino le whaamasinonga whaitu malo koa se talo sangal pule nuu le ana whaia ina le palota e toi whaita waile whainga palota. Ina ua pa Tracy Hicks le whaitau ngalo I al palota I le li italawo Ben Bao lua tolu tau sanga le matua I palota e valu le masina talwai. Na ia talo sanga ina ia toi whaitau le palota na ta ua Hicks ila na talo sanga e yelo na talitonunga sale I sao o na whaamawina palota o informal votes le ana sui ele whai unga muli pe tai na te ena ina e whaamasino keli. O nei whaapele se whaamaonenga e taua tuai le mo mio le toi whaita wina o palota ina ia toi sui ele whai unga le palota aloa ia e se fulovalu tau sanga o Avea Hicks mapule nu o koa na whaalia e Bell le anganga whaaftai ua mai a lea mata upo ma ua Avea nei o ia mapule nu upitola I titi o le atu no o New Zealand. Ua tatalaina I porirua se au nanga fau ale Mary Potter Hospice le tau sia I tangata ua te ngā ina ma le toa ngā ia ni tonga fitinga pe whaatalitali fo I mōna taimi muli. O le te whare rānui o le afsoswani tangata ngā se mo lātou ainga mai kendala e o I paremata I tutono le au nanga fau. E tasile miliona tālana tutongi le Mary Potter Hospice mo le fale I le tau sanga I luafes fulfitu. Ai 5 tau sanga sa whaanga solo I le ave esenga o e sānu no fo mau tutongi ai toi whaale le fale e sifi I le au whainga luenga a le Mary Potter. O le atu ina atu ele te whare rāno I le au nanga yaso taitasi. Langolango ina I fo mai whaapitoa ma I lātou le au fo ina fuala lātou so swani. Whaatase ma au nanga tau ia o onga mo le au whainga luenga. O le saunanga le ofisa Silly Tony Payne. O le tō whāma mau a Mary Potter, ia mawhai o na mau e tangata uma se au nanga I le ise tutongi, ia tutusal tau singa o tangata ese uma, a o tā pena mo na toe taimi, ma e mawhai o na au sia ia whaamoemoenga, pe a yeise no whanga au tua le Mary Potter I porirua, o na I to tele Maori Pasifika, ma o le I tū leo lo ave iai la lātou whaamuamua. O le tangata lena maliu se whaalavlave tau ta avale lātai Kesman, I le vai aso taluai, wa ta ueleo leo whaapea o se tūrisi Amerika. O Nicholas Isaac Simon lua 5 tau sanga le matua, mai Colorado, e whaapea le 11 taunu ini usila malana paanga mo se tawhaonga e tasi le masina le umi. O ia na aveina le isi ta avale na whetaui, ma se isi ta avale, ma sa manunu atinga ai nai le isi to otolu I lea lava whaalavlave, o lo whaawau I iso suenga a leo. Wali patia la mata ona manuia o pisinesi usila, le whaapea e mafua ona o le Costco. Whato a tole masina talu ona tatala le au nanga le whale o loa tele o le Costco I au kilani. E ua amata ona whaatala noaina, nisi o whai pisinesi mai tutonu lava le atunu o, moni oka o loa mai a lātou kampani e whaatawina atu I fafo, I isi a lātou whale o loa le Costco, I le atu Asia. O le kampani a ngau sina masikeke le Cookie Time, le whaapea ua vawe na manuia la lātou pisinesi, ona o a lātou o loa I o mo mia mol whaataunga, I whale o loa le Costco I tutono Japani, pe ona ta uelo lātou pule sili. Walewa na whaatawina I supermarketi ni usila, I eitu ai ngau masikeke peitai, wata tamai le tele o whaamanuianga, ona o sapalaia wa oka mo whale o loa te tele le Costco, I atunu o I fafo, o lea foi wa yeia lātou oka mai Taiwan, Saina, ma Australia. O amatoa pisi lava lātou o whainga luenga, ia mauani uta te tele valu se fulo masikeke po cookies ia tutu moipusa o loa, e lua, ne ufa amoe mo Tokyo Japani, I le vaya sonei.
Sa whaalia le whaululunga le CoreLogic ni kudol o so stangata na whaatausa na whale le tausanga uatua nai a taunu o mole mawina le pa'ua le au ngā pole taulo na whale le taimi nei ila loifol tupe sao na tutongi na whaatau mai ei le whale o lo whaawau pea o na iei se tūlanga la Matia Wellingtone i le whaasolosolo le pa'u mau la lalo tau whale a taunu e le a whaina mole to tele e le o mana na o e whaatau e se ato lato whale peitai wa whailoa mai ele te leo le swing o le maketi i te tono se taimi po o se pili o tapu upuu pe o na ta ue report ya le staff na ta ue le CoreLogic mo Wellington e au fie le hat ma porirua e se fulu tolu te simaltasi pasene na pa ue le tau whale le tau sanga ma o lo wa hat le pitosilio na atungalu ma popole i ai. O whaitio ina le ofisa o whemalanga inga o nei whaapea e whaitu awala tau whai unga pe a o i tangata Pasifika na whaali e talafo o TV Tasia New Zealand ni whaamaumongo whai numero sailo ai o le afa o talo sanga mo visa sa le Italiaina o talo sanga tangata Pasifika na whaali le malo e leo le tūlanga lea pe i ona tua inai le ofisa e ilo leo whaingalo e ngā talo sanga te itasi uma o na whaia leo whai unga e whaavai lunga o whaamauninga o lo o fola sia i o lato luma pe ona sauno le minister o whemalanga inga Michael Wood. Mai le masino au kuso o atu ia o ke topa e afe whaase lau whaasfulu ono talo sanga o visa asiasi mai atunu e ono sfulu valo sa le Italiaina peitai e sile atuma le afauia talo sanga e mai tangata i atunu e iwa le Pasifika pe ona ta ua le TV tasi na whaalia i Professor Stephen Ratova. Ua whaalia mai e whai numera o lo matoa whaaitu au lava whai unga i whaasanga i tangata Pasifika e malanga mai i le nei atunu. Peita ina tali le minister ele iwa ai lava ni whaamauningo ni whainga whaaitu au. Ini susu e ngā tili ia whaamaumaunga ma whaatusto sai atunu. E tai tutusa talo sanga o lo mole mawina ile esi ngā tele. I tonga e awhi lua se lau iwa sifulu iwa talo sanga na Taliaina. I Thailand e awhi tolu se lau iwa sifulu valu na whaamaunia aina o leono talo sanga moni visa na te ena ina mai lea tunu whaatusa tusa ile lua se lau lua sifulu whao talo sanga mai tangata tonga sa te ena ina leo fisa whemalanga i ngā New Zealand. O fiti e tolu awhi tolu se lau valu sifulu talo sanga sa Taliaina. Afrika i saute e tolu awhi valu se lau sifulu ono. Peitai e tolu se lau fitu sifulu tasi talo sanga fiti moni visa sa le Italiaina ai tolu sifulu mo Afrika i saute. Na whaalia electole a fōle sui whaavae o le Polynesian Panthers e tutusa tutu unga mō tangata umai fia ulwhale mai New Zealand ai fōlinga mai e pita to tele tangata Pasifika i le lisi po le whainumero i lātou e te ena ina talo sanga moni visa asiasi mai. Na whaalia e tole a fōa e le o atangia mai le sootanga po le whainga wo whaapitoa ma le Pasifika lea e tau langi na whinau fo i Professor Ratova e te tauana tu awanoa tu unga ia e iai. Ona ulu to tele o tangata Pasifika e asiasi mai o lea e iei o lātou ainga i New Zealand mai le mo'omia ni tu pese tele. I ta'alonga na whaia ina lau kilikitia ni usila ya ingelani le taimrusango le ipola langi le tailuas fulu ova. Wa taata mai ele tolanga whaale tono se avanoa Australia e pui ailo lato siampini. Pe a whaia ina Sri Lanka ya ingelani le asuto nai. Whaato a whaia ina leo ni usila pe tai e te tau fuyo na manu malo ya ayalani ila lato taalonga muli le pulu. Ina ia wha mautu ina isona tūlanga mo le whaapi to ilunga po le semi-finals. Ele taimrusango le ipola langi leo lo tali malo wai au se talia. E ele tali tonunga le komito tāpenanga mo le ipola langi le soka tamaita i le lua whelua tolu o le atumutumu malai ta alo New Zealand ma o se taimo mo fo i o le amtoa whaatumuli ei tāpua inga i taalonga tamaita i e le iwa ia mo moi te tono le atunuu o le taamilusanga le atali malo ai Australia ma New Zealand mai a matal masino i ulai lua whelua tolu. E lua sifulu iwa taalonga tali malo i New Zealand e whaialei au Kilani, Hamilton, Wellington ma Dunedin. Wana nafina tatala ili whaatangwa mumo pe paulu whale le ipola langi le soka tamaitai. Mana ta ue whaapele i lewa na tatala e toi titi mai a pe paulu whale mo le taalonga a matal taamilusanga
I le malai Eden Park au Kilani, o le ipo lalangi a tamaita i lua fesfoluiva, sa mai moina le tasi tesimal tasi piliona o lalangi, a tasi tesimal le 2 miliona tangata na awai. O le whanau o le FIFA mo le tamilusanga le tausanga a sau, i o atu le 2 piliona e mai moina i televise, i o atu le tasi tesimal le 5 miliona e whaatawina pepa o le tamilusanga a toa. Tala fawia ma le si ufonga le laumua, mo le nei vai ngā le awauli. O te toi whaatana whātul tātua te nuu le nei fo i aso fau le lofo le tua, ia e o se whao poponga fo le nei o tātua telefon mai Samoa, usi mai alau whaafonga. Wa whailo mai le whionga le minista o tupe le whionga mulipola ana Rosa Ale Molia o. E ala isi pepo whaam talanga le tau fau al suau u mole nei fo i masino Novema. E le pepo whaam talanga wa whailo le whionga le minista. O le ale aise suinga le tau al suau ai o le a whaatu mawina pelo na tau i le pensini tiso malikar sene. Na wha mawina o le suau wha leo leo Samoa. E o mai le masina le nei le aso mua mua. O lo o tutusa lava le tau na sapalai na mai ai le suau i le masina o ki topa. O le wafu ai o na toe wha a wawa i lo le tau suau. Mai le masina leo o ki topa anga i mai le masina fau le nei o Novema. O le tau suau e le wha mamaina ma suau na wha mamaina. Na fesui sui ia i le toru masina taruai. Ma atangia e fo le tūlanga le mautonu i suau ngosi. Ma siti ai le tau suau ai ua ave i ai fo i maupolenga. E ono a awhiai ma le tamau ai ngore langi. Mai o se tūlanga e a awhiai mana onga mo suau. Ma afuai le toe tui titi o le tau o loa tau suau i le langi. O le pensini le ua whaatu mawina lava luna tau sa i ele masinan te nei. I le toru tā la 5.4 sene le lita. O le tiso e toru tā la 5.5 sene le lita. Al karsini e toru tā la 5.8 sene le lita. Mai le o iei se e senga tele. Ma le tau o suau o lo iei Australia, New Zealand ma Fiti. Whailo le whionga le minista o ati na e mga aruenga te tele, le whionga ono a Fiti wa ai, le tūlanga ato o toa le wa fau le ua awina mai e Japani, e a veo sana mea lo whai sanga wha mautui nai pea, le so tanga o atunu e lua, sau no le whionga olo le tala ina wha apito le nei wa fau. Ei polo ke tele, sa wha tupeina i lalo le whainga paanga le malo Japani, ma le malo Samoa i lona tau au whai, e tasi te si iwa wha piliona yen. Tu sa lea ma le toru sulfitu te si ono wha miliona tala Samoa. O le nei waa, na amata fausia ina le tausanga i lua whelua sutasi e company fau waa. O le mai kai so Sen Corporation i Setora, Hiroshima, Japani. Nei whaam talanga o le nei sa o lona umi e fast food mita. Lona lautele sfurulua mita. Fua ma ngoto le sami e lua te sifali ma mita. Ma mbafo le uta se lau valus furtone. O te toi whaatana whātul tātua te nuu nei tūlanga ato o toa le wa fau le ua awina mai e Japani, e a veo sana mea lo whai sanga wha mautui nai pea, le so tanga o atunu e lua, sau no le whionga olo le tala ina wha apito le nei wa fau. Ei polo ke tele, sa wha tupeina i lalo le whainga paanga le malo Japani, ma le malo Samoa i lona tau au whai, e tasi te si iwa wha piliona yen. Tu sa lea ma le toru sulfitu te si ono wha
miliona tala Samoa. O le nei vaa na amata fausiaina le tausanga i lua whelua sfutasi at company fau vaa. O le Maikai Sosen Corporation i Setora, Hiroshima, Japani. Nei whaam talanga o le nei sa o lona umi e fast food wale mita. Lona lautele sfurulua mita. Fua ma ngoto le sami e lua te sifali ma mita. Mambafo le uta se lau valus furtone. Pasese lona whainga e lua se lau valus fulu tangata ia malona sausawa e se fulu lua note. O le Lady Samoa wha o le asui e le tūlanga saonga le mō o whe malanga inga le vau Amerika Samoa ma Samoa. I vaa o se fuafuanga luan mamau o le tātou malo ina ia launga tasia maanga avanga tau e una ia i le saonga le mō o whe malanga inga i lunga o le vasa. Ai maise si ti ai o au nanga maasani. Na fausia le nei va ai lalo tu la fono fa vao malo mo va ala upasesi. Ma ua fa toto ina fo I masini fa nei na poi fo lau saunga le muai. Ma mafai ona tuli mata ia le o ngā sami o lo ia le va ai so se taimi. E tu uai lo tato watunu. E toru fonga fale wa iei potu e a malulu o pasese whaatasi ai ma le vaenga I te pena I tau mafa ma mai taimi o whemanga la ing o whainga malanga. Wa iei foi se potu whaapitoa mo ni pasese alo ia e malanga I le vaa ua fausia fo I ni pusa aisa whaapitoa a wale whela ua inga saunga le mua tau mafa tu aisa. Whaapea le vaenga e teu maruai uta. Na vailo el ampasa o malo Japani Samoa e whaawau pea ngā ruenga whasoaswani e lona malo mōlu tātua tunu o malonati nae. E se porkalame le mtanga ruenga whaso o ta inga na fautua ina le fionga le whaamasino I a vui Clarence Nelson le official regulator e tasi lava le awale pui a mai e o tātou tangata I oso whainga I lunga o peng ta whailangi. O le awa oina le leile o tātou tangata le malamalama. E le pui leo I tātou mai oso whainga whaapene I lunga o peng ta whailangi. Ma o ia fo itu ai ngā malamalama sa NOV. Wa te tau fo o na amata awa oina I te tonu a onga. Fautua ina fo le fionga le whaamasino ia vui le mtanga luenga whaso ta inga. Wa te tau ona iese to mai wha apitoa ma se vaenga mautu. E mawhai ona mata I tu wai ma wha mau maulwhi kolosia I nao ia wheso o ta inga. E whawhaingo fia I lea nga I o suenga. A me se lava se mata opu tau I whamasi nonga. A ele saunanga le fionga le minista o wheso o ta inga. To e lupe po mulunuku o na semo. Tāua le nei tai au. Ina ua to Samoa. Se whamoe le nei tai au. E nau te inga, a wā silu manai manuia, Samoa e lua. Whawhitai pe au na upu to mua le nei tai au. Whasoa le tama le sunga le whawhenga inga, o mea lofa le atua. O le whamanatu le nei tai au, I tātou pui, a tātou mea to tino. A o tātou la atu, I le tūlanga le ICT, malone tamau a inga e maua mai. Awane ngalo, pui o tātou tangata, pui o tātou lauelele, pui o tātou ngafa, o tātou tangata Samoa, unuia le neva asu. Le fionga le minista of so ta inga, to e lupe po mulinuku o na semo. Wa maita wina pele amatango nei kuanta whaalitu sanga, le whaiti tia pele o le au whai o tangata whainga ruenga Samoa, ua vaea mai alatou ngā ruenga, anga I le tasi tesi male tasi pasene, o whaamaumango wa whailo ai, o a fia ngā ia taru mai le amatanga o le COVID-19 fruiva, le o lo maita wina o lo whaa wau pea. O pisinisi o lo maawalu ngai le tūlanga vaea o tangata whai ngā ruenga matu I titia, e le ngāto pisinisi turisi, o whalenga osi o loa, o whale o loa titele, ma whale tali malo. Peita ele mole maua se tasi o whalitai malo I le atunu,
O ona tangata whai ngā ruenga e toa wha ua leo toi whai ngā ruenga. Wa ngā I whafo I ngā ruenga wha wai teimi. Mai e le talitonunga o se tasi o sui o lo fiso numera wha mawina. O I o lo o ngā I ele to o telo I tangata o ese mai ngā ruenga te tono le atu no. Ai wasa ili manuia atu I atu no I whafo. E ngā ruenga wha wai teimi. O tātou tala fo wia manuia le ni aso le tātou atu no. Wha Soifua. Faasila silanga tāua. E whamana tu atu ili mamalu o le tātou au whaafafonga. E iaila ua ia te tau I lalo le tūla fono le Broadcasting Act ta se hiva valuiva. E whai aisa u whaasea po o se whaitionga I mata upu tau I whaasalaunga. I lunga o le Samoa Capital Radio po o le si ufafonga o le laumua. O loo au ili lalo le upenga o fisota inga le pulenga o whaasalaunga Broadcasting Standards Authority psa.govt.nz. Ai inga mo le whaia o sau whaasea I se porokalame. E wha manu alia ai lau whaafonga anga. O loo au fia ai vaenga nei, o le ale taimi mawhai ai o na whaia se whaasea, o ai tu ai ngā porokalame mawhai o na whaia iai lau whaasea, o ai e whaao o iai lau whaasea mo le taimi mua mua, whaafitai lava. Samoa,
whaafianga nā mai lea onga polikolisia mālua fau I Samoa, ia. Awina atu fo inisi o lātou whaafianga nei vaenga o lea wauli. Tātou talafou nā mai Samoa, talafou mai tatono ni usila nei, ia manisi o vaenga ia tuno I whafo, whaatase matala I ta'alonga. Malo laval mafta mai le malo lau whaafonga nei taimi o le aso, whaawau fo le tātou tautua pe ona masani ai. Tāle I tula I tasonta awina atu leo tātou talafou mo le taimi muli ai ole a awina atu lunga o le Facebook, ia whaatase fo I ma le YouTube, ia ma le tātou app, o wao le tula I tasi whaamota le tātou tautua masani, I lunga o le ala leo le tasi ono tesiman tasi whaamo. Ai whaawau pia tātou pespesengal nei taimi o le aso, ia a whea ngai ai foi, ma malo longa le auli, ia whaatasi ai foi, ma tau maftanga o le nei aso. Oh
Samoa e matalasi Ua sio mia elesami Atu mangalanu lawama Mewa ipia o tangata La usa moala usa moa ea Mea tua elo Pahamai e monilea Lea olo malo talilangi Samoa e ai malo au fatasi Lata o e ile e kueta E mawhana whana po ile vevela So se mea aua le popole E mamulu mai le pamole mole La usa moa la usa moa ea Mea tu aero Pahamai e monilea
Ia o whaafianga nā a le 5 stars i le pese Samoa mātalasi ia whaatase fo i ma whaafianga ni soa onga ma ulunga Samoa nei ei le fifi al kolisia le fifi ia whaapea fo i le Samoa na high school pia na utau whaafonga mai ai i tala fau ia na utau whaafonga i eisi ta maa leo lo sa ilia pena le ilua mai au kilani i le asoa na nafi fitu lua tau sanga le matua ia o mata savi i le vau i le lopa se Samoa po o se atunu Pasifika e fōlinga mai lava o se Samoa. Ia lena tu olo na fale i New Lean, na alu sa vali petu solfitu tai au, ia o lea la o lo o fia sa ilia, o lo o sa ilia leo leo taimi nei fia mau fo in whaamtalanga mai nisi o lo o lātou sila fia, ia ni whaamtalanga fo e winga i sia ta maa, pe ele o misi lava ma tula e mentulanga wha pena i tangata maa tutua, ia atonu o nei tangata i o leo e sa vali a talo sia ele i o fo i eise au malo si o tangata, ia ai o nisi fo ia ona o ngā se fo ia ngalo mele mawhau le o in whaafi tau li whaapea. A whai o e mafuta mai o kilani, ia o le tūlanga nā, a whai sa ewa ai istama. O le taimul muli ana wha ai whaapea sa ia la e ina, o se ofu vai umi pia lanu e fuefu, o le ofu mawhana e uli e tongi pae. Ia la sa whailon pūlau, pe o wa inga muli nā ia mā tau lelei, ia ona wala aulo leo le tasi o lima, pe a whai o mauani wha matalanga i winga i sia fo i tamaa. Ia o leo maua nel whai unga le wha amsino lea i le wha amsinonga wha i tō malo o koa, stasi o wainga New Zealand. Le na manu malo mai e le tamatala vau Ben Bell, lua tolu tau sanga le matua, e avea ma pule nuu le nā fo i tō malo, ia e fia valu, se fulu valu tau sanga o tau aveina il pule nuu lea na pa uma le whainga palota, yes to ina lea, ia na pa ula le whainga palota man malo il tamatala vau le lua tolu tau sanga, na le valu a palota na sili ai, toi avele le tala sanga la stama pule nuu lea sa ia Tracy Hicks, toi whai taul palota, e mafu anga sa ia tu inato, ia emi se fo iwa le na le valu palota na sili ai, ia peitai te ena le wha amsnonga, o lea la ua sa unia to nei le tamatala voule nei o Ben Bell e whaatauto e avei ma pule nuu fo, pule nuu pitola i titi lava o ni usila i le nei fo i vai tau o le tau sanga. Whaawau whaafiafianga, tāna tasi tau lunga fo i tātou tau tua i lunga tasi ono tesimal tasi whamo ia e whaawau pe nisi o vaenga o la tātou tau tua i upenga te whailangi. Ia o lea loma tālonga manu Samoa te to fitu, ia pei o na alo atu iai, ia talo sia vo ia whaangatama a alo ma whanau asi o tātou atu no. La mona lava loto fia, i le tūlanga ua ausia, sia tato au la kapi ta ito a fitu filia olo auto a futoto la ina male sautia ua viligia ai le fufa ole atu nui Europa male atu Asia. Le manuia malie a whenua, pe a whaiwa pe au langa le tapua i ngā lau Samoa, e whaatau wa au tau tino, na oloi mata e malingi ifo, a e loto te tele olo o tau whina u whaatasi make miso, whaafetai ngā Malie mata I lau whaata masoali I whaatau sana E le tau whaaila o suafa O rupe whaalele pele lea Le manu samso ai o loku seisa Tau ina ia safe toto wasa
no le komiti fa afoe tala ua lele mai ta te ofona o mea fa asola muli fa a moe moe toe fai se si itanga o alauni matoto mi o tama o leisi malo si fa asili le na te tau fi mai kama fa afetai lana ua mali e mata ila ufa ata masohali i fa atau sala ele tau fa ailo o suafa o lupe fa alele pele le anama le manu Samoa e o lopu sei tauina ia tafe toto wala fa afetai nasa ua mali e mata ila ufa ata masohali i fa atau sala ele tau fa ailo o suafa o lupe fa alele pele le le manu Samoa e o lopu sei tauina ia tafe toto wala le manu Samoa e o lopu sei tauina ia tafe toto wala Kilani mapaasola sola o umapaupaunga Ia te oe Samoa wa amea mafu aure taua lunga Anganu upaalo alo doa lo faua pua ina I papo Le ula lea o titi wai tu e pa o le lalo nangi A te pai fo I lea, o se vainga e winga e se fo I lea. Lausi usi le vao matua, ua upitia I le lau whanua. E salangi I le pa e o matawhanga o loko si o ai. Pangalu e pati sisina le tio taku koe o le peni. Samoa o le pele oe, ele paanga loi loku lotoi. O maunga lanu moana e paapea ngai male samiti o ate. Vai tape e sua manino e paamalu inai lo utino. Sa o lotolona taanga e mai vaisi ona e amafa. Mai le tai au tau sangi manu I bunga o le vau Bella si ai ape o le la tau sili I tulangi e wha Wha api sanga o matangi au le leua pela nulanu ai O le sauwangi mali e le api o tamali Malama ua taula I le masina ua whaalau pito tasi Atata ua la foia o loko emo mai ai o le samu La ua la nusilima ma lea fou ua mana vaina O whaalinga e te lea le mataisa o poto sili sili esi Samoa o le pele oe, e le paanga loi lo ulotoi. O maunga lanu moana e paapea ngai male samiti o ate. Vaita
fesu a manino e whaamalu i nai no utilo. Sa o loto luna ta angai mai e varisi o na e amapana. Ia toi whaatalo whaatu fo nei vaenga o le au auli ma lo lava lon sai tali tono fia ngai pia ma tau mawhtanga ma lo longa ia lo wha wau fo le tau tua na tātou le Ethiopia na masani ai le fo i ua mātou lua ma le uso ia ana wha solo ia o le sa pisi lava i fono e meise le tātou ta longa ta polo ta maiti ia e o a meise tala tātou tau ta penanga ia ta tono ai wa mai au mal tele o vaenga ana ta fituli lava ma le ai me vela ma ai me fiu ne oli Savelina ia fatalo fat foi ai me se foi il tato fa fongo te lo le tu te le foi stato taimi I lungo le tato wala leo ia e fa malo atu I le pa ia ma le malo la tuno ma lo lava ia e pe o isi vaenga isa tal noa ni tato tal fo ana ia no va tu stama fo ile tal vo alu tol tau sanga ila lo koa a fe fo pito no New Zealand nei le sa manu malo fenga palo tau e pulenga no ia e te utoi tau sanga to ina le sa malo le sa full val tau sanga ia e toi fai le recount toi fai tau al balota e mai fai ungal fam sino le ai fa wa pe le to langa la wa le la fa tau tol tama tala mo le pule no pito la ititi lu so tau sanga a pola sef sanga inga ma tanga tama tu o ia I tono pulenga no ia mana ia mana fo ile tau fai nga ia ala au talavo wa e sel tu la talavo le leila talavo le ia talavo la ia le o talepe na I fale o loa vo ia ia mana I voi Savelina o tatan no ni fo I tu pulang talavo te le loia o toi ha valley pe na fai ni tau vainga fo ile ta vale ia le fia fo ile le to Samoa ia o te le I ma ua te le vainga le wa le ma sa pena fai si tu ai te le I loa tu o le pesa o na sa foi tala fo ia le na loka ia se ta si o tu plan tala o kilani o no ia ma le te le na la vive ai o no vainga fo le o matoi poru rua ile I fai se ia e ta o parade va solo te ia o no vai atu tu singa mo fa malolo no te le au loka I leo ia ma le tau singa la vol sa le mu wa on mato au ala Savelina le te le na fai ia Iluma o oto Iluma e lava mato ia te vai ia tatu tupulanga talvo la e tau oto no mo afio ta avali ai mana e foi wat fa fautuanga ni ia fai nas finanga lo se si ia ai mo le pupuinga ma sa le ia o le fia lava ia fia ia I loa ia le bata po ia wai o afianga na ia te le afi te ua pa uane ia toe afaina le ta avali au maua so ia e tatou le fia umal mana ia tatou au tatou to Samoa mana ia talong ia tau lava na ia le vaenga e to sol pa o fia ina ia wane ia afia ia ele ngata afia toi maista ngata ia ona o male o mana ia sia tatou to Samoa le wanga ia to I au maulunga ia ia ai Savelina ono tatou taimi ia mana ia foi pe ni simta o puai pe ta vai atro tatou no ne aso lulu va vel vai aso io e ana va vetele vai aso ia le fo wa afa ia o fia foi tatou fai ngaluenga e toi lua fo ia fai ngaluenga ia ona mano lo foi le stona io e fai fe wainga ma mo mano lo ta fao ia fa tai tele la val malo le tuno sam fai na fa fonga mai ia ma tapo ia foi le tautua ia o lo fanga solo tato le teo si fonga la moia tasi pe fo nei nei aso ia la fo is fa le tono se ngana ia il nei aso fa mangal mai tato to e felo I fo I longa tasi ono testament tasi fa moi le to la fito taiao e mantua fa wa pe le tautua se ia pa ia le to la lua I longa Facebook YouTube ma le app ile nei fo yaso ai fa malo lava fa tai le fa fonga mai
O te toi whaatana whātulu tātua te nuu le nei fo i aso fau le lofo le tua, ia o se whao poponga fo le nei o tātua telefo mai Samoa, usi mai alau whaafonga. Wa whailo mai le fionga le minista o tupe le fionga mulipola ana Rosa Ale Molia o. E ala isi pepo whaamtalanga le tau forward suau u mole nei fo i masino Novema. E le pepo whaamtalanga wa whailo le fionga le minista. O le ale ai se suinga le tau le suau ai o le a whaatu mawina pelo na tau i le pensini tiso malikar sene. Na wha mawina o le suau wha leo leo Samoa. E o mai le masina le nei le aso mua mua. O lo o tutusa lava le tau na sapalai na mai ai le suau i le masina o ki topa. O le wafu ai o na toe wha a wawa i lo le tau suau. Mai le masina leo o ki topa anga i mai le masina fau le nei o Novema. O le tau suau e le i wha mamaina ma suau na wha mamaina. Na fesui sui ia i le toru masina taruai. Ma atangia e fo le tūlanga le mautonu i suau ngosi. Ma siti ai le tau suau ai ua ave i ai fo i mapōlenga. E ono a awhi ai ma le tamau ai ngore langi. Mai o se tūlanga e a awhi ai mana onga mō suau. Ma afu ai le toe tui titi o le tau o loa tau suau i le langi. O le pensini, le wafatu mawina lava iluna tau saa i ele maasinan te nei. Ile toru tā la limas fulmaltasi sene le lita. O le tiso, e toru tā la ivas fulmaliva sene le lita. Al karsini, e toru tā la limas fulvalu sene le lita. Mai le o iei se senga tele, ma le tau o suau, o lo iei Australia, New Zealand, Fiti.
Whailo le whiunga le minista o ati na e mga aruenga te tele, le whiunga olo a forfiti wa ai, le tūlanga ato o tō le wa fōle ua awina mai e Japani, e a veo sana mea lo whai sanga wha mautui nai pea, le so o tanga o atunu e lua, sau no le whiunga olo le talaina wha apito le nei wa a fō. Ei polo ke tele, sa wha tupeina I lalo le whainga paanga le malo Japani, ma le malo Samoa I lona tau au whai, e tasi te si iwa wha piliona yen. Tu salea ma le torus fulfitu te si ono wha miliona tala Samoa. O le nei waa, na amata fausia ina le tausanga I lua whelua sutasi e company fau waa. O le mai kai so Sen Corporation I Setora Hiroshima Japani. Nei whaam talanga o le nei sa o lona umi e fast food mita. Lona lau tele sfururua mita. Fua ma ngoto le sami e lua te sifa 5 mita. Mambafo le uta se lau valus furtone. Pasese lona whainga e lua se lau valus fulu tangata ia malona sausawa e se fururua note. O le Lady Samoa wha o le asui e le tūlanga saonga le mō, o whe malanga inga le vau Amerika Samoa ma Samoa. I vaa o se fuafuanga luan mamau o le tātou malo ina ia launga te sia, maanga a vanga tau, e una ia i le saonga le mō o whe malanga inga I lunga o le vasa. Ai maise si ti ai o au nanga, maasani. Na fausia le nei va ai lalo tu la fono fa vao malo mo va ala upasesi ma ua fa toto ina fo I masini fa nei no poe fo lau saunga le muai ma mafai ona tuli mata ia le o ngā sami o lo ia le va ai so se taimi e tu uai lo tato watunu e toru fonga fale wa iai potu e a malulu o pasese fa tasi ai ma le vaenga I te pena I tau mafa ma I taimi o whemanga la ing o whainga malanga. Wa iei foi se potu fa pitoa mo ni pasese alo ia e malanga I le vaa. Ua fausia fo I ni pusa aisa fa pitoa. A wale whela ua inga saunga le mua tau mafa tu aisa. Fa pea le vaenga e teu maruai uta. Na vailo el ampasa o le malo Japani Samoa, e wha awau pea ngā ruenga whasoaswani e lona malo, mōlu tātua tunu o malonati nae. E se porkalame le mtanga ruenga whaso o ta inga, na fautua ina le whionga le whaamasino I a vui Clarence Nelson, le official regulator, e tasi lava le awa le pui pui a mai o tātua tangata I osa whainga I lunga o peng ta whailangi, o le awa oina le leile o tātua tangata le malamalama, e le pui pui a leo I tātou mai osa whainga whaapene I lunga o penga te whailangi, ma o ia fo itu ai ngā malamalama sa NOV, wa te tau fo na amata o oina I te tonu a onga. Fautua ina fo le whionga le whaamasino ia vui le mtanga le wenga so ta inga, wa te tau ona iese to mai whaapitoa ma se vaenga mautu, e mawhai ona mata I tu wai ma wha mau maulwhi kolosia I no ia so ta inga, e whawhaingo fie lea nga I o sue suenga, a me se lava se mata opu tau I whaamasinonga. A ele saunanga le whionga le minista of so ta inga, to e lupe po mulunuku o Semo. Taua le nei tai ao, ina ua to Samoa, te whamoe moe le nei tai ao. E nau te inga, a wā silu manai manuia, Samoa e lua. Whawhitai pe ao na upu to mua le nei tai ao. Whasoa le tama le sunga le whawhengainga, o mea lofa le atua. O le whamanatu le nei tai ao, I tātou pui pui, a tātou mea to tino. A o tātou la atu, I le tūlanga le ICT, malone te mau a inga e maua mai. Awa nei ngalo, pui pui o tātou tangata. Pui pui o tātou lauelele. Pui pui o tātou ngafa. O tātou tangata Samoa. Nui ele nei vai asu. Le whionga le minista of so ta inga, to e lupe po mulinuku o Semo.
Wa maita wina pele amatango nei kuanta whaale tu sanga. Le whaititia pele o le au whai o tangata whai ngā ruenga Samoa. Ua wā ea mai a lātou ngā ruenga. Anga ili tasi tesi male tasi pasene. O wha maumongo wa whai loai. O a fia ngā ia taru mai le amatanga o le COVID-19 fruiva. Le o lo maita wina o lo wha a wau pēa. O pisinisi o lo maa walunga ile tūlanga wā e o tangata whai ngā ruenga matu i titia. E le ngāto pisinisi turisi. O whalenga o si o loa. O whale o loa te tele. Ma whale tali malo. Peita ele mole maua se tasi o whale tali malo i le antunu. O ona tangata whai ngā ruenga e to wha ua le o toi whai ngā ruenga. Wa ngā i whafo i ngā ruenga wha wai teimi. Mai e le tali tonunga o se tasi o sui o lo fiso numera wha mawina. O i o lo o ngā i ele to o telo i tangata o ese mai ngā ruenga te tono le antunu. Ai wasa ili manuia atu i atunu i whafo. E ngā ruenga wha wai teimi. O tātou tala fo wia manuia ni aso le tātou atunu. Wha Soifua. Te whatalo whahatol whapoponga o talafo mele si ufonga le mua mo le nei vaenga o le awa uli. Wa whaalaulo ina le ofisa o fwai numera wha maumawina ni usila le numera o tangata ile ini ngā luenga maulo wha mawina ile tolu te sima le tolu pasene. Maulo o tutusa mal fwai numera saya ile tolu masina mo atu. Peita ina ta Willis Stats New Zealand o lau wha ingo tangata ile ini ngā luenga i totono le atunu o o atu le ivas fulfitu afe. O lo o yeisesi i tangala i titi mai le ivas fulo no afe sa iai i le tolu masina ua tuana i atu. E whaapipi ia o ngani masine i loai o lo o laula ma wha o ngā tapa a ele tise i totono whaleui i totono a onga e ua talepe foi e tamaiti a onga. Na whaamatala ina i niso whanau sa i nisi o a onga mawalulunga i kalai estete a ulu atu i totono whaleui e matua aso a toa. Whaatasi male manongi o waila o sikaleti el tise po o sikaleti wila. E ele taltonunga o nisi o ia whanau sa o onga i a onga pe silia male afa o vasenga ta itasi sa ulaula pe vei mai tali tono foi o lo ofa a wau lava le amionga i te tono whaleui ma o le afa foi leo tamaiti a onga ie ela lafi mai whaia onga ma ulaula nana i te tono whaleui wali po tiele matoa whaina o kolisi ma onga maululunga i te tono le atunu o taimi oma foi e whaiei malo longa e ngā solo ile tele o tamaiti i te tono whaleui e ula sikaleti nei pe ona moli mawina. E tele ni suenga masaili linga, o lo wha mawina ile wha wau peona si itia, o le ulaula i sikaleti ele tise, i totono a onga. I lalol tu la fono New Zealand, e le mawhai e tamaiti i lalol ta isfulwal tau sanga le maat tua, o na wha atawia i tu a inga o sikaleti, mai wha asa fo i le vape, i totono o loto awa onga. Wali poti e whape yeini sia o ngā ua matua ma mawha lava lātou puipuinga ina ia tau mawhai sa ili matau fiai le amionga i tutonoa o ngā. Ua whailo mo le teimi momoe ala i se ripoti ale malo nisi o vaenga o le atunu o e matua lama tia lava mai ni lolonga te tele ai le o lava tā pena foi i ai. Nā whaina Westport i le te tele o lolonga le masina o iulai lua whelua tasi. Ma uatula i aile malo e mtua sila tutoa po le ale tu ainga o ngaonga ono o iai. Na mawele ripoti e whapea Westport e matua whaingo fiona a fiei lolonga ai la ititi lava le puipuinga o lo mawhai ona iai li taimi nei e tau fiei leo o itu langa o ngaonga ai talo e fo ile maua la lalo tupe maua a inga e le mawhai e pulenga na wha tupe le ngaluenga mo mia e puipui ai a ai e ala yala to la fonga po rates sa ilo fo i le tu langa o ngaonga e ono o iai le atunu ma sa ilo ai e fast full fa a ai e tutusa lelei ma Westport e silia male afa o ia ai po ono e le vaenga pito i lunga le motu i mātū. O lo oilo e minista pe whape whiona whesoa soani i nuu maa ai e pito sile o na lamatia mai tā whenga malolonga mai ono o lava i le whai o se whai unga e matua whaatua na i loa i ai pe ona tā uai reporti ale leiti o New Zealand. O lo iai popolenga i leo la lau le leo se tamā matua na leilo a mailo na ainga i au kilani
i le asoana nafi na ta ua leo o matasavi i le vao e fitulua tausanga lona matua maana ia tuua lona fale i Crown Lean Blaze i New Lean e alu e savali pe tu sole fitu le tae au. O le taimi mulmuli na vaai ai a o ia ofuina pe la e ina se ofu vai umilanu e fuefu o se ofu mawhanawhana lanu pae ma le uliuli whaatasia i masona po lou na ta ua leo la tau te fia maoni whaamatalanga mai so o se tasi o lo o sila fia se mea o iai le vao. Mai mawhaia na whaafso o ta i leo i le tasi o 5 ma whaailoala na whaila o le lua tasi o lua 5 tasi. Wa te ene se whaamasino al whaamasinonga whaitu malo o koa se tālu sangal pule nuu le ana whaia ina al pālota e toi whaita waile whainga pālota ina ua pa Tracy Hicks i le whaitau ngalo i al pālota i le li italawa o Ben Bao lua tolu tau sangale matua i pālota e valul masina talwai na ia tālu sanga ina ia toi whaitau le pālota na ta ua Hicks ila na tālu sanga e yelo na talitonunga sale i sao o na whaamawina pālota o informal votes le ana suiele whai unga muli pe tai na te ena ina e whaamasino keli o na e whaapele i se whaamaonenga e taua toa i le mo mio le toi whaita wina o pālota ina ia toi suia i le whai unga le pālota aloa ia e se fulovalu tau sanga o Avea Hicks mapulenu o koa. Na whaalia e Bell, lea nganga whaaftai ua mai a lea mata upo, ma ua avea nei o ia, ma pule nu upitola i titi, o lea tunu o New Zealand. Ua tatalaina i porirua se au nanga fau, ale Mary Potter Hospice, lea tausia i tangata ua te ngā ina maleto ya ngā iaini tonga fitinga, pe whaatalitali fo i mōna taimi muli. O le te whare rānui, o le afsoswani tangata ngā se mo lātou ainga, mai kendala, e o i paremata i tutono le au nanga fau. E tasile miliona tālana tutongi le Mary Potter Hospice, mo le fale i le tausanga i luafes fulfitu, ai 5 tausanga sa whaanga solo i le ave esenga, o e sānu no fo mau tutongi ai, to e whaale le fale, e sifi i le au whainga luenga a le Mary Potter. O le atu ina atu ele te whare rāno i le au nanga yaso taitasi, langolango ina e fōma i whaapitoa, ma i lātou le au fo ina fuala lātou fsoswani, whaatase ma au nanga tau ia o onga mo leo whainga luenga, o le saunanga le ofisa sili Tony Payne, o le tō whama mau a Mary Potter, ia mawhai o na mau e tangata uma se au nanga i le se tutongi, ia tutusal tau singa o tangata ese uma, a o tāpena mo na toe taimi, ma e mawhai o na au sia ia whaamoemoenga, pe a yeise no whanga au tua le Mary Potter i porirua, o na e to tele Maori Pasifika, ma o le tu leo lo ave ia i la lātou whaamuamua. O le tangata lena maliu i se whaalavlave tau ta avale lata i Kespen i le vai aso taluai, wa ta ueleo leo e whaapea o se tūrisi Amerika, o Nicholas Isaac Simon lua 5 tausanga le matua, mai Colorado, e whaapea le 11 taunu ini usila malana paanga mo se tawhaonga e tasi le masina le umi, o ia na aveina le isi ta avale na whetaui, ma se isi ta avale, ma sa manunu atinga ai nai le isi to tolu i lea lava whaalavlave, o lo whaawau i iso esuenga a leo. Wali upatia la mata ona manuia o pisinesi usila, le whaapea e mafua ona o le Costco, whato a tole masina talu ona tatala le au nanga le whale o loa tele o le Costco i au kilani, e ua amata ona whaatala noaina, nisi o whai pisinesi mai tonu lava le atunu o, moni oka o loa mai alato kampani e whaatawina atu i fafo, i isi alato whale o loa le Costco, i le atu Asia, o le kampani e ngau sina masikeke le Cookie Time, le whaapea ua vave na manuia la lato pisinesi, ona o alato o loa i o mo mia mol whaataunga, i whale o loa le Costco i tutono Japani, pe ona ta uelo lato pulesili, walewa na whaatawina i supermarketi ni usila, i eitu aingo masikeke peitai, wata tamaile tele o whaamanuyanga, ona o sapalaia wa oka mo whale o loa te tele le Costco, i atunu o i fafo, o lea foi wa yeia lato oka mai Taiwan, Saina, ma Ausitalia. O amatoa pisi lava lato o whainga luenga, ia mauani uta te tele valu se fulo masikeke po cookies ia tutu moipusa o loa, e lua, ne ufa amoe mo Tokyo, Japani, i le vaya sonei.
Sa whaalia le whaululunga le CoreLogic ni Kudol o so stangata na whaatau sana whale le tau sanga uatua nai a taunu o mole mawina le pa ua leo ngā pole taulo na whale le teimi nei ila loifol tupe sao na tutongi na whaatau mai ai le whale o lo whaawau pea o na iai se tūlanga la Matia Wellingtone i le whaasolosolo le pa umau la lalo tau whale a taunu e le a whaina mole to tele ele o mana na oi whaatau e se ato lato whale peitai wa whaailoa mai ele te leo le swing o le maketi i te tono se taimi po se pili o tapu upuu pe ona ta ue report ya le staff na ta ue le CoreLogic mo Wellington e au fie le hat ma porirua e se fulu tolu te simaltasi pasene na pa ue le tau whale le tau sanga ma o lo wa hat le pitosili o na tungalo ma popole i ai. O whaitio ina le ofisa o whemalanga inga o nei whaapea e whaitu awa lātou whai unga pe a o i tangata Pasifika na whaali e talafo le TV Tasia New Zealand ni whaamaumongo o whainumero sailo ai o le afa o talo sanga mo visa sa le Italia ina o talo sanga tangata Pasifika na whaali le malo e le o le tūlanga lea pe i ona tua ina i le ofisa e ilo leo whaingalo e ngā talo sanga te itasi uma o na whaia leo whai unga e whaavai lunga o whaamauninga o lo o fola sia i o lātou luma pe ona sauno le Minister o Whemalanga inga Michael Wood. Mai le masino au kuso o atu ia o ke topa e awhi whaase lau whaasfulu ono talo sanga o visa asiasi mai atunu e ono sfulu valo sa le Italia ina peitai e sile atu male awhauia talo sanga e mai tangata i atunu e iwa le Pasifika pe ona ta ua le TV Tasi na whaalia i Professor Stephen Ratuva. Ua whaalia mai ia whainumera o lo matoa whaaitu au lava whaiunga i whaasanga i tangata Pasifika e malanga mai i le nei atunu. Peita ina tali le Minister ele iwa ai lava ni whaamaoninga o ni whainga whaaitu au. Ini susu e ngā tili ia whaamaumaunga ma whaatusito sai atunu. E tai tutusa talo sanga o lo mole mawina i le esi ngā tele. I tonga, e awhi lua se lau iwa sifulu iwa talo sanga na taliaina. I Thailand, e awhi tolu se lau iwa sifulu valu na whaamaonia aina o leono talo sanga moni visa na te ena ina mai lea tunu whaatusa i le lua se lau lua sifulu whao talo sanga mai tangata tonga sa te ena ina le ofisa whemalanga i ngā New Zealand. O fiti e tolu awhi tolu se lau valu sifulu talo sanga sa taliaina. Afrika i saute e tolu awhi valu se lau se fulu ono. Peitai e tolu se lau fitu sifulu tasi talo sanga fiti moni visa sa le Italiaina ai tolu se fulu mo Afrika i saute. Na whaalia Alec tole a le sui whaavae o le Polynesian Panthers e tutusa tutu unga mo tangata umai fia ulufale mai New Zealand ai wholinga mai e pita to tele tangata Pasifika i le lisi po le whainumero i lātou e te ena ina talo sanga moni visa asiasi mai. Na whaalia e tole a whoa e le oatangia mai le sootanga po le whainga wo whaapitoa ma le Pasifika lea e tau langi na whinau fo i polo Fesaratuva e te tauna tu awanoa tu unga ia e iai. Ona ulu to tele o tangata Pasifika e asiasi mai o lea e iei o lātou ai ngai New Zealand mai le mo'omia ni tupe se tele. I ta'alonga, na whaia ina lau kilikitia New Zealand ia ingelani le taamrisanga le ipola langi le tailuas fulu ova wa taata mai le tolanga whaale e tono se avanoa Australia e pui ailo lato siampini pe a whai ina Sri Lanka ia ingelani le asuto nai whaato a whaia ina leo New Zealand pe tai e te tau fuiona manu malo ia ayalani ila lato taalonga muli le pulu ina ia wha mautu ina isona tūlanga mo le whaapi to ilunga po le semi-finals ele taamrisanga le ipola langi leo lo tali malo wai au se talia. E ele tali tonunga le komito tāpenanga mo le ipola langi le soka tamaita i le luawhelua tolu o le atumutumu malaita alo New Zealand ma o se taimo mo fo i o le amtoa wha atumuli e tāpua inga i tālonga tamaita i e le iwa ia mo mo i te tono le atunuu o le taamirisanga le atali malo i Australia ma New Zealand mai a matal masino i ula i luawhelua tolu. E lua sifulu iwa tālonga i tali malo i New Zealand e whaiale i Auckland, Hamilton, Wellington ma Dunedin. Wana nafina titala ili whaatango mumo pe paulu whale le ipola langi le soka tamaitai. Mana ta ue whaapele i lewa na titala e toi titi mai a pe paulu whale mo le tālonga a matal taamirisanga
I le malai Eden Park I Aukilani, o le ipo lalangi tamaita I lua fesfoluiva, sa mai moina le tasi tesimal tasi piliona o lalangi, e tasi tesimal le 2 miliona tangata na awai. O le whanau o le FIFA mo le tamil le tausanga sau, io o atu le 2 piliona e mai moina I televise, e io o atu le tasi tesimal le 5 miliona e whaatawina pepa o le taamilo sanga atoa. Tala fawia ma le si ufonga le laumua, mo le nei vai ngā le awauli. Samoa, olo tu sia setina lele, sililo na tawi penina, ole ngalo le tama o ia ole ulu ole aina, o sia lango sua e tau lau ai se maputanga.
toe whamalo atu i ni vainga o lea wa uli, ua awhatonu lava leitu lai tasi i le tautu al si whonga lau mua nei wa uli. Ia olo o mafuta atu pea, mafuta mai pea i la tau ilunga le Facebook Live ma le YouTube. Ia whamalo atu malo lava le tau ata i nei aso malo fo ni ngā lulue. I la tau fo i leo lo mafuta mai tutono ma o Mauta Malawa. Ia whamalo atu le tautu al si whonga lau mua nei wa uli. Te lo foi ia le foi wa mata ona ta pena foi tato wa foi saunu ni atu ia e piki foi na ia lom fa na mai a onga ia ai mes foi la to le si fipo ia manuia te le lava tonga nuenga le fia na nei o ave pasi le vai atu foi lungo le report le Litio New Zealand le ole as e pea maliono sulta si miliona ta la ia le tuper paketi al tato malo in New Zealand le ole a fa alu a wa ia Sosoani i tia leo tutongi o tatou ave pasi i tutono New Zealand peitai le vavai atu le a le mawhaiona maua e tatou ave pasi i lalo nei Wellington i le si itanga lea se ia aulia ia le o ngā tutono le tau sanga fau polo ngā tutono luafe lua tolu ia o te ilofo i o le a to tele fo ila to le a langa fo i fina ngalo ia pe ai se a fo ia wa si ai si itu ave pasi tono New Zealand ai le si tia tato ave pasi i nei Wellington pe a mari se lau luas fulu ave pasi tono Wellington ia le ole a le maua ia si tanga fo le ia ai pe ole paketina lin paketima ma lo pe ona whaalawiloa mai fo i ele minister o Whemalanga Inga ia Michael Wood i le maasina le watea i le tala tupe ia i le whaingo fia whainga luenga na ia tangata to tele fo i ia tamali i ia o tina fo i ia po tangata fo i o siu tato watu no Samoa ia le fo i whaia leanga luenga i astaitas ia o le whiawea ina lea o le pa ia male malo le atuno i no whaanga lau tele ia po le ave pasi fo i ia tutono Wellington nei. Whamalo atu ia ai mafuta mai pea tali tu lai lua ia ona whaamuta fo i leo tato tautua. Awane i ngalo mwhaiona e toi whaafonga i porkala mersi fonga lau mua i astaitasi i lungo le tato Samoa Capital Radio app ia i afi taitasi ia ai whaafonga mai whaafifianga sui fifiloi a wafo ili vai malu fo i lau whaafonga anga i le nei a wauli.
telefone wale simonu mama. Song
whaafifianga wale ni vaenga o le auli, o toi sfun malvano minute o Natale, le tu lai lua, lo manga lua tu pia male uso ya Savelina, ia awa fo il faawa o ina o tautua, ale si ufonga lau mua ne aso. Malo ana. A tato mafo fau ile taunga tahol pensini, ma swau ne vai tau. A le mata watu ia tono i fafo, o le PP, company po le pam pensini le ale PP. So se valu tesi ma le 2 biliona ta la. Ia lato polofiti, tupe mama. I tono masina e tolu i ulai au kuso se tema ile lalolangi. Pela o le tau te whianga i maltau tau. O ia fo i vaenga swau, pensini, le fo i tato whanonga tu tana mai Samoa. Le se vaenga lalolangi le o a fiai. Ia ai esele le tete leo. Tolu masina. Polofiti Afika tolu masina. Na o tolu masina ile. Ioi. Sili atu male. Te le tino i tupe ia. Ai mana tua ia o tato pese tau vanga. Pese tau vanga pampensini le fai taimi nei sa olele. E te alu atu e pe lua sene ese mai ai le sipamu ma le sipamu. Na. Ia a beila lele sa fai fo le sanga le presidente o Amerika o Joe Biden. Ia. Pe se la patainga i company e sapalaina le swau malato. Ia pe o lana wala au iei o le a tu atu ni la fonga te tere lava tau te tongia. Ia pe a fai o le whainga lea la a pe si tia wha pe ale tau. Ia wano inga se longa le mena e tau a mai lalo. Ia tu iei la fonga te le tong. Ia nei lolo tau tu mai lalo le tau o penisini tau o suau. Ia lea mawhatia ai tātou. Ia o manto fo watili alu I longa le tau o Soifua. Tau o Soifua. Sa olele. Ile o toi seme o toi tau ngofie. O mātou ie ni puru o Savelina I o watele fo ina tuli e tangata le pamu foule I a mātou le NPD. Le talane o le Burger King. Ia. O ai mo I lava pe e tau ngofie pe a whātustusa lea I le mōpili maisi pamu ie nei. Ia o tele lo ia o tau. Po le pamu na e utoi lau tāwale. Ia o te musu e ta ua ingoa pang. E pe e laki lawa e mo mai nei discounts po nei pa ulai te fo ie. Nei ta mai te whaingalwe ngai fo ie part-time. Whaingalwe ngai whawai time. Ia. Ia mo wai nei pa ulai tina. Ia o le tuli ala waso whape nei wale e pa uwaris fusene Ia mana isi tama isene whaopopo ia lato e whaingalwe ngai. Ia ne tau mawaina I pa umana I discount ia so nei mana o I lava aso Ioi. O lai vefa la wiloa mai lumo lato lau papa fo ie pesfuru sene e ave ese mai le lita. Sa o lelei. I pe o tulanga na le iai ia aso nei ia ai I fuafo il mola tupe alu utuan ta vale O ai whali a pe whatoa a mata pole tolu fast food hala. Na ia pe sikue pe a whaatumu. A whaatumu ta vane. E pe e siku e a wai e umia le na whaonga ai autu luas fulu le siaso e le umia e uma e pe a whaatumu e uma le alwa yaso ia mana yaso mo isi tangata e sea whea alwa matoula i o mai mau mai ne tau pitonu e pe vestinga ina tene tinga ina sao e ia ai o tangata le se e o foi tono fale o loa atai loa le e singa pe atalu fale o loa e tatelu atama le 5 futa la e pena le tolu ani. Ni vaenga foi mwhaiona ni o loa mwhaiona wha atau ai. E ai uma 5 futa la. Sa olelei. Pe o le paketi a? Paketi. O te loa na isi a inga ese le o le paketi. Ma o le so o whalewhale o loa. O le telefoi nal mana. O le telefoi nal mana. O ma le wha atau o le me ele mo mia. Ia na mai lo le tia. Ia umatoi tia I lapis. Ala ili whaongai. Ia maati ili whaaleanga. Ia si o manga ma. Tato o ai tūlanga I o leanga le tau. Tele le kāpone. Ia ma tūlanga whapena. Ia ona o le whaia leo tā paketi ana. Toi titilo tā paketi. Whai le tā paketi. Iwe, umai fōua o vatoa whasolo ato le kāre le umalwai aso. Nā la. Ai la awina tatu whawhiwhianga I o le toi mawho I whamuta tato tautua.
Ia, malo lava. Nai whawhiwhianga na wā whoili nei waenga le oli. Sa vilino te ata wai atu le pasi fo lungo le tatou screen. Ia, lo tati iti e pasi tati hoi tu wai. Ngano manu. Amu ia fo ila tau lai iti e pasi nei o leo sa ta pena yo iti e sa moi pasi. Ia. E waenga nei nāle na e tala no mai sa vilina i. Tono Amerika. Ia, tono Amerika. Ia man tole fta o ma tole Halloween. So le Halloween ia i just singa foi. Mis foi le kani se katoliko. Na mata o le whaamamalungo le aupa ia, o Saints. Ia e pewa apa mai foi ia. Tangata wei pewa wha. Ia, wa wha te moni le whainga o le aso. A le mea ia na amata mai e. Man tue pe tāpena mai o anafi. Ia, tolo ui tala noi. O anafi whailonga le kani sia le All Saints, le aso o tangata pa ia, la tau na malili o male chile, ia ona o le tala inga o le tala lei, pela na e ta uai o le All Saints, e ta pena i tangata sa amata mai le Halloween, ta tonunga i o loto. Ia pe o na nei vai taimi, wa pe o wha maloia nganga le anga ma... Wha pisinisi. Ia ma wha pisinisi. Ai le ina amata mai a o le aso e le lei, ia ta pena i mo le aso i o le aupa ia e pe... Ai... E man tole na vai atu le man liu mai tangata i kore saute. Ia toa tele la tau ia na man liu ai. Ia ai pe o le taimi fo ene e mawai fo e polo fiti tele o fale o loa savelina wai. E te ui atu e. Ia. E Halloween i le sipito ai ke wisi masi le sipito. Wafatasi. Ia sa awai pe o ke topa a mata mai e ia wha atau mo tala tu wale levan tau mai ia. La au ke wisi masi. Ona fo i lai fua lau fai pisinisi e taimi e mawai la tau tupe i pe awa whaatau. E pe la vai atu Amerika. Amerika ia tau sangata luai. E silia male se 10 biliona. Se 10 biliona tā la tupe Amerika na whaaluina i le Halloween. E tangata i la tau whaatau mai meo. O fuma. E au fia ila malole ia wai. Me Somalia ia tu whaatau maiti. E te loe ana i silia ma le 3 biliona tala le tupe lava ia na whaaluina e tangata e whaatau mai lole ma me Somalia nei. Ia, ma 3 biliona. Oka. O le taimi la lea e fia ai le au whaipisinisi o lole ma me Somalia. Ia, sa o le lei. Ia, o ai pe sikuea i lato pisinisi. Sikuea, ia, e sa ole me Somalia.
te loa ia o le aso foi le Halloween le na whamaluina e nisi foi. Ia wa isi lava foi ia tal tonunga. Ia na te riro tau whale ato te lo ta mei tu i ma tau whale. Ia o i aso i o pera le Halloween nei pena le tolu e sukalati se tono la aisa. Ia mai tu ia na tanga le wato i sukalati foi ia. A te vai kongi ni paelo. Meso ma diele wa le fasoro solo mai fale. Ana lai sa o tata lana tolu piliona. Ia le lola i nei Niusila ia be sa oi oe a. Ba le tu mona o paelo po ato ia o matamaiti. Ia ai tato mafo lai Niusila le te le alfa fita o le ne o le anga o nifo whanau o na o me somalie. Ia ato i whapopola ia le asola le pea o tamaiti ia. Mai pea sui ia wala ven me somalia to fatu i apu pea to. No minga le masisi to e oito. Ai Savelina ona tato taimi ia mana ia fo ia but fo ita time ta fatu ia il tato no le mafuta mai. Ioi a me se la to mafuta mai longo al Facebook ia male YouTube o le app whaafitai tele laval mafuta mai ma le langolango le tātou tautua le nei aso. Te amatalia ia le tātou whaasalonga te masani, fitu le tae au, ia e mon taimi nei, manuia lava fuafuanga o lo utatoe le aso whaasoifua ia. Angi mai manu o le sau, o le tai au. Safia ele o ave o le la wa mama o mea e moni e misia a o le po misa e tulia Sina tau le tae ao se vaila au i o mawhatianga. O nei tala whaumatala mai sa mo lau tau tua le whaailoa. Le si ufofonga o le lau mua lau le itio i ao te aroa. O te pese atu ai ma fia mo o e Samoa au e fefe o so o ai le lalo langi atoa.
mo mai le moli o le ava o se whaasoa molo uanganga. Ai whaamana tu mai pea molo soifua malolo ina. E pese pese mai o le tula fono ina ia ta o la sa o loto. Awe o tina masia na vala au ua au la ugina ilau. E alua soa e saua soa i talalau aluna o le vai aso. Ai o nai a sia singa e talosia ai o e tinga ina. Ai ole o la o a o ina o nai tupulanga whaata ua ina. Le ape foe whaatini o la tāwho langa ua i usa uni tau mawhainga. Le si ufofonga o le lau mua lau le tio i ao te aroa. O te pese pese atua i mawha fia fia mo o e Samoa au e fefe. O so o ai le lalo lagi atoa. E lalo langi o a sonei e matangi lele ae la fi masei. Ae malula ya ipu e na o so fina nalo ini e se senga. Awae poto le tau tai ae le atoa i a isi o na waa. Awao Samoa e o le amamala o le penina o le nevasa. Sa le whaingo fie le amataina o le nengaluenga. Sa i lima fesili po le mea ea o ia ini masini. E te onolo si whaao na pone i ua iai fo i makomi piuta. Em Facebook, YouTube, wata whailangi ai a uwha asala launga. Em Facebook, YouTube, wata whailangi ai a uwha asala launga. Le si ufofonga o le lau mua lau le tio i ao te aroa. O te pese pese atua i mawha fia fia mo o e Samoa au e fefe. Wa so o ai le lalo langi atoa.